Watashi lover. Lo ufa moe moe, lo tama na o Fai maya sautali le Maligilemu Oloi mata ina uae alu Pele moana Wana oe Ilo ufatu Ave amasala Lo ufatu atae Wa omisia Lo suafa La upele moana O uatasi Watashi lover. I feel our sofa. Omega ka. Diana knowing Omega ka. Sabaleta umofie. Omega ka. Fili mailo ile Omega ka. Omega Cars, Lua Selau Diabetes Drive i Manukau. Pole telefoni oiva Lua Fitu 5 tasi Lua. Susu mai Manukau ne Omega ka. Umalole keisile Omega ka. Le Shine Dental, lau fale fa ini fofa moe moeina. Lato te whaia fofa tal noa ngau nifu, ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau, Berili mai le lua fitu o no whawha, lua fitu o no whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Taraflava o David Tua le nei, ono e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi 5 i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. For in
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Matua whaatalitali lava I le li ona whaasanga mai ai lea o ia I ante au. Ua whaafafonga mai foi o ia I lau alanga. Lau atuai au te fia e whailo whina ngalo. O lo I te tonu lava I ante au. Lau tu la whono. Lo mātou te mai o le langi. O mātou o usu le tai au sing sengi e mua lava. Ona mātou pese o vi inga ma alangaina lo manu malo. Ua mātou tala se paia ma le fia o au whamunianga. I le nei lava tai au ma le aso fau e au mai. Mātou whale ma le loto fia I o lotoa. Mātou wifo I uluma mātou whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua mamalu, o le atua mamana. Pa ia oe sidi ese mane matautia. E le ai lava, ma se etusa ma oe. O mea umane e whaia, e ifo ma vivi a te oe o lo whapenaura mātou whaia. Lea tai ao, ma lea tai ao, o le aso ma le aso. Whaftaita ma, oe o le atua malia I mana oe me le lei umalava. E tu mau lava lo walofa, lo wha maoni, ma lo wanga de lei, e le li liu e o ngata anga o mea umalava. O le atua lava oe, o atua e soifua ma ni vavau e o le wha vavau. O le atua lava e la eilevi inga o le mamalu o le atua oe pulupulu le matango fie. Ta ma whafteite le lava, e lau mea lo wholo o la fau mātou maua, ile nei fo I tai au, e le ai lava se tasi mātou te maua I le ola ua nao o lava. Mātou whaaftai lo lofa, ua momori matai te mai le wholaunga le tino le nei fo I tai au fau. Le leo ma le fo mai tapa au ma inga, wa le whae fo I whangunga le lei o au auna. Mātou whaaftai wa e whaapopol nea so fau do lātou si fua mora mātou nei ola. Mātou au lia le nea so reile, wa ono ia ia so mati. Mātou wholaunga le nei fo I tu sanga, whaaftai le sabadinga o le nei fo I vaiaso, o le nei o mātou tini tonoo, o le aso muri o ngā nei whanau o le nei vaiaso, o le toi haso fo I o ngā ruenga, e la tō le ngā rui whai unga vaiaso, te tasi fo I lava le vi inga I hante. Oe o le mātou malanga o le nei aso, o mātou tu inatu o aolo mātou tua, se e tau tai le wholaunga o whai nei. Ia, au le tia whaiva le awhengai ma le tino, e le nei fo I aso, le ngata leona ia mātou whanau ia lātou awa onga, leo mpui pui lātou le paolo o wa au,
ya sa ilil poto hala ya onga fa munia foi tama fai va lo fe ngai mali tama cha fai onga lo nga fa pale hawa oina na ya matu fa nau mana tu pesa mola tu pele le matu talo fa munia le tu manuia ona te tai manuia na yo matu tanga ta uma e le ngata i Samoa fa penaso se maengo nei lo langi lo lalam papa awai manuia for ne tu no New Zealand lo matu no fo mama wai fa penatu no malavo nei lo langi ya alo fangiele tu mal mul panga marchapo inga na yo matu matua tu asin sina Samoa ya lo tu mal mul panga marchapo inga maltalo i manu matu malawara ni yaso te tu waina la tu mafa fana o lo wolofa fa foi sia pelo lato se fu laude le tino sili lava ile nganga o me lava ala fara mato fire ne so fo e mai mato fire lava ina ia fo ia tu bi inga ia o tama fa amaria mai ele tu tu already someone ne so atoa ua mato wole mato van au neme lava ala so fa malo yesu kibiso lo mato ri mato fa ala amen. Tau tamai whawhetai o le viinga o le tua langina la whepese hane kane sia whaapuruputonga Yesu i Samoa le whianga o pia. Le tau tua moa rele Samoa Sfalima e vatola mo utatono le tulai ono.
Good morning. In this update, travellers affected by the Middle East conflict need to be careful before making any last-minute changes. Most travel insurance policies exclude cover for anything that arises directly or indirectly from war. This can include missed onward flights, extra accommodation while stuck in transit, or rebooking costs. The Insurance and Financial Services Ombudsman Karen Stevens says if people decide it's safer not to travel, that won't be covered either. If there's any possibility of getting a refund or a credit from the airline, they need to try that first before they rely on insurance. Meanwhile, the UK is sending 4 fighter jets to Qatar to strengthen UK defence operations as the US and Israel continue striking Iran. Prime Minister Keir Starmer's also defended his decision to not join initial strikes after he declined a request to allow US planes to use British bases. He says his focus is on providing calm, level-headed leadership. The foreign buyers ban is set to loosen today, and the government's aiming to speed up overseas investment. Investment requirements for the Active Investor Plus visa dropped from 15 million to as low as 5 million last year. From today, overseas investors can buy or build homes of more than $5 million if this is met. A growing number of New Zealanders don't have their full driver's licence, with it already past 1 million. 7 transport organisations, including Transporting New Zealand, have written to ministers requesting more support for low-income earners to access free programs. The groups also suggest driver education and testing should be integrated into secondary schools. Transporting New Zealand's Chief Executive Dom Khaleesi says the government's recent licence changes help, but that's not enough. Unfortunately, that doesn't help those people that can't even afford to learn to drive. I'm Kay Gregory, and that's news. Sport now to the continuation of round 1 of the NRL League. Start the party! They brought up 50. And this phenomenal round 1 streak under Craig Bellamy extends to 23-0. Hosts Melbourne have sent an early message that they remain a premiership force, thrashing Parramatta 52-4. High jumper Hamish Kerr will miss the Indoor World Championships in Poland this month. The 29-year-old starts his season at the Nationals in Auckland on Saturday, his first competition since World Outdoor Gold at Tokyo in September. Kerr says he'll go straight to the Gold Coast for 2 months of intensive training. And England are 68 for 3 after 6 overs, chasing 254 to beat India in the second T20 World Cup cricket semi-final. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa marmalolo tātori whaolo Yesu Kiriso e mo mono whaatalofa mo whaawhelai o te whaatulima i fōi le avatele lava malimi ngā o te tawai sa mono watu no pele pa ia marmalolo whaafokanga rei tai au sing-singi malo le sui fua maruia whamaro fō le tino ia le whanau. Ia, tātu awe ira mua marwhaasangi le tātu matai sili le langi, lona lofa o tātu maua i le nei fōi tai au whau, o manatu fōi whaatulou. E pa ia le popo ma malu sa wo o sa mo mai mongo tele se ia pa ia mangoiti o lo o whawai lolo lava lau whainga ruenga le tua o na tofi o le tātu matai le langi. O lo whaatuna paulia i so se vaenga au kilani mani usila ma so se tafora nei kelope a wa lava le tautuaino le tua malona whingalo so se kalesia. O lo tautuai maruia le alo atu mo sauringa fai ungare nei foi pa yaso le fata alofa le tara pokalame e le fa fonga mai fa le toma tausi sa o matamatai malo se lu mar fanau o lo fa ta to fatasi nei foi tai o fo ta alofa lava avel vi ingol tātu matai le langi o mori mai lo tu si fo mara mātu wola i ora nei fo o tātu mawari nei fasila fa inga e le manuia mai lo tātu matai fo i le vi inga ia taia ia lo fa mai lo tātu o tua le langi tau tai tāra fo lau ora nei fo iaso ma tātu fo lau le laulo na lofa o tātu ia le nei fo iaso fo reile wona ia iaso mati o tāra fo lau ora lua fe lua se fulu ma le ono smaila fa fonga o le porkalame maro le tāra radio samoas fa lima e batoru amore fionga ngal maran tāra shava lua so swana me fo Nio tātou Facebook, mari YouTube, Ruda Samoa, Sera Atasi Pate, Manwhenga, Krista, Algero, Siomato, Ona Nei Tawhaimeni. Tau tuaina ai se pai le tula. E se fulu, e le tai o nei, maro se fo maria, maro le se nei tai o fo, ama mana. La nge mama la sunga le o tsavai, bi ia le anga le le tu tātou o lia fo ile nei aso fo, fa pena fo fatalo fatia Samoa la tunu pele. Ole, o mari le vai sorry. Ah. Yeah. Ja, vi ele lo fo le tu sorry.
ele mo le lo fole ya ka ko so le Amen. tonu nei fo ni sina mo boya ma po le o ri ka ya so le o ka ko sapi fa mo le ga le to le ta ya le ya le tu Amen. le ona o tele tu la ono ya ale ta lu mo fo o le lu tau mo o le ya so si mai na mai bo ma na fa fa Tau mō le aso. Tina matama itai i le tusipa ia. Women in the Bible. Iosua lona mata upu e ono, a o lona fuai upu e luas fulu ma le tolu. O na o ai lea o tau le lea, o e na asi asi i le nu. Malatou au mai i ara ava. Malona tama, malona tina, maona tuangani, ma ilatou uma na ia te ia. Ua au maia e ila ua ona a inga uma, ma tuu ai tua o le tonga la wapi a Israelu. Tina matama itai i le tusi pa ia. Women in the Bible. Ora ava o se whawhine talitane, mai le nuu o Yeriko. Sa whaao ngā ina o ia e leatua, e whai ma whaola i tangata Israelu. O lana tā leni malana angava, whaatausi mālo. O lana tā leni malana angava, o le anga le lei i tangata ese. Na o tangata totoa mai Israelu, se iau tilo i le nuu o Yeriko, pe wha pe i o na tangata. Sa lato wo e whaia se ngā luenga pe nisi pai. Ina ia mautinoa, pe wha pe i ia tangata. Peitai, nai loa e tangata Yeriko, o tangata ese. Ai maise o lea ua momoli atu tala, le fou mai o Israelu, e toe whaoa o na lau ele ele. E matautia le nei tala, i le whaao ngā ina e lea tua, o le nei whawhine talitane, e whai mana au ana, i to tonu o ana fuafuanga mamana, e a wala mai ai le whaaola ina o Israelu. Sa moai, sa whaao ngā ina e lea tua, le whawhine taritane o Yeriko, i lana ngā luenga whaaola mō Israelu. E tā ua i lea tua, tā leni, anga waa, mato mai o loo i nai tina. E o a i tina matama i tai talitane. Whaao ngā ina e lea tua. O la tau anga waa. A la tau tālen. Ma o la tau to mai. E toa tele nei tina matama i tai Samoa. E pei o ra ava. O loo iai tā leni iao ngā whaatausi mā loo. O loo iaia la tau tā leni iau ngā e alo lofa ma tausi i tangata ese. E ui e ese le lanu. Ese la tau ngangana. Na wha ea ina e lea tua, ra avale whawhine talitane.
I lana ngā luenga whaatausi mālo. Malona tō mai whaatausi a lofa I tangata ese. Rā awa whānau mai pōasa. Pōasa whānau mai o peta. O peta whānau mai Yese. Yese whānau mai Tāvita. O le ngafa lea. O Yesu Keriso. Le whaaola o le lalolangi. A e ofi mai ai tutonu. Ma le whawhine ese. A o se whawhine. Tali tane I le tala le tusi pa ia. Samo ai. Ma tautia le pule ao le atua. Na te whaao ngā ina ai so se tangata. E o a I tina matamaitai. I to tonu o lana ngā luenga whaola. I le nei fo iaso I a tātou whiau mā tātou ngā luenga. Ai ape a se I o tātou whaao ngā ina ia. Tā leni ma tō mai a nei tina. Ai so ia tātou te whaai longa tangata. Ma wa ai mā walalo. Ma lea mana ia ina. Nei tina. I o la tau anga wa. O a la tau tā leni. Ma o la tau to mai. O le atua. Na ia whaao ngā ina rā awa. Le whawhine taritane mai e riko. Na te whaia lona whina ngalo. Ma tau lona ngafa. Ia Yesu Keriso. Le whaaola o le lalolangi. Tātou te tāru. Whawhtai le atua. O lau pule au au. E te whaao ngā ina so o se tangata. So o se lanu. So o se ngangana. Ua o a I tina matamaitai. Fesoa soani maia ia mātou ngā ruenga o lene yaso. E manu ia ai mea uma. Lo lava swafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Lo uali ie o te mapuai. Lo nei vai vai I mea e tinga ai. Uana o oe e whamalo si mai. Pea o mai o puapuanga I lo unei ola. Ia e pa I mai. E toa file muai. Olo tonei ua whaingata whaamangalo mai. Vala au lo uali ie ia tau fimau. Lo uola I oa au e songa le muai. Uana o oe e whaamalo si mai. Whaamalo si mai. Ao o mai o papuana I lo unei ola.
lo uali ia mangalo ai fea lo fani ai I lo fa atasi mai uana oi e fa amalo si mai Whetalai lawali e o te mapuai, whamai ai, ia, le tātou. Pokalame lui tau mole aso, le tau runga I fo le nā. Ole lui tau mole aso, ne fo I vai aso atoa. Ia, moli le whafte tele lava, le sunga le whawhengainga, Reverend Edison inga whamalo whafte tele mole onanga. Ia, male te pena ina, lui tau mole aso, ne fo I vai aso atoa. Se fulu mana malula wa te ale tulai ono. Le proklame malo le taina reda samas fulima eva tolu amolo umfaina awinati ante oil fa longa ale Aro Memorials male taninga cars and I been on fangasolo for no tara musika su fe filo yo le taia fa fe oi fa mala se ofo le tino la ju ju manga wenga fai u le fo I va yaso to kwata le fitu ile taia nei to lunga le va yaso le tara proklame a reto le ola tapena mai ai le sunga pasta la fa le copa mana ia pe fa avano mai so taimi Ia mole tau lunga le ne foi vasa o tara po kalamera na tata malu tau fa nga ngana mo ne foi Australian today in history tata ba vai pa mena tupu I le sono mati le telo tu sanga ba vai o le taina le fitu ile tau nei mo fa po telefone nga po tale pe tau fitu po kalamera na mata ile tatu tau se mo foi tata ba vai po mai du wala le tau fo Para ia bailo kona wala nei tai au le papa yatu ma ngai alang be maka fa solo atoa te baba yatu na o la itia dai manga le sama-sama na vo significa ko kala kota lang be maka ru male akoa o le me o tulanga na le lunga terminal tai au sama-sama ia wa mata na pisi ala flow di le ia pela malanga mai sifo le va Lincoln Road matera 2 pa na vanga le sama-sama mai fa pena fo I ku mewanga I fedua pai Pawanga is City Bound State Highway 1 pasi mai Drury anga e Papakura fo sama-sama mai o isi vanga oma malanga mala valele lo suru ala fo sama-sama lo inga lo pisi ko kele la ko valele e tai au tulanga na lo e lunga wala nei time lo tai au avale sanga le mula ka juja manga wenga fa wana nei ba so ta to ya Radio Samoa Taslima Ivatol Amo Mai ka matal talo tawara nei foi tai au mana fai wana vai aso wata to yai Tamaki Makoro o kilani no whakawhasa longa Radio Samoa Sole Yo ia nga sfululua o ia le manu lua nei pai ngona tai au we gonna tau wha mawina o le so pongi sa pia fafo I le wapa iatu iai o le awha solo Ina awa langi le leifo le tau le telo waenga au kilani e ange maria masavidi mai sau te si sifo lua se fulu ma le lua le maulunga o le mawhana wha mawina mo au kilani I le nei fo iaso tai au pe au dio le langi le tau le telo waenga au kilani ma le fo le mawhana le antai au lo sufa Lona maulunga fia o malau ka polo e usur ka ao vai ga on tuatu la salangi le lei na vai so fo tu mai aso mo fu langi le lei aso lua langi le lei aso lulu langi le lei aso tofi langi le lei ok
Makwa mga ia fo sa mati la to ale mga ia fo ma fang ole ela tiji lo atu los fuluan nei ai amaka ku kai ao o le asko fernga be aso su fa ai makwa se ki paling ia sole le so fa momonga na utu na mai la ba chau ile ne fo time ole tai ao afanga solo ole taro pakala me malo ole tai ao la phone taro ba bai tulango ile chau chelo si vai ngor silam pa pena fo chau sa mo se vai ngor kelo pelo su ta silo ba le jula e ono o mai la kama saoi Golden Ali's business nga su I favoroi e te talaina fa pe fianga rede sa mo ne fo tai ao fo na tunu nga juta mga wengor nei tai ao malo la vole usu malo fa malo losi ma dia fai ba ne vai aso al peselea
ona ua na se toto Olo upale ua le so Ua motu si ala upasolo Ele whaia sa hula to ai ano I tai le whalono Awe we dali So ia e te whaano Olo ua le whale na tia ua e loa Tasi lua tonu whale alofa Mai li mai au tau tonga Ua na mea e lo umama mau totonga Ua mo te le mai o le senga oi talo fai sa moa O le sa fai ma poa I le nei na luenga E mai mau le ngā luenga Sa pele I loa nganga O le tupe lau tele Ua fai lea mo whaona So pele to pea oi ai Ko au tau tonga O si o taona mo le opi saia o Ele pai no tai nua manu Pili pili so manatu Tawina o le ana o le atu Sa taloi o le uso na toto Teu ia lei tu malo Oi fale ali Ia mapopo le mea sililea E malie ai lo uloto Oi la ulupe o le ae so Gamba whai whane le tawha O le ae tala pulu I le a Ganda moe ai o le tama Ai ai o ni a walo whatu mai A paso poia Mani a I mai ai Olo solo solo e tofa A tamulo ma tavalea Ai le se sue sue pea O se pua se la au aina O se la au pasaina Le ola nai o le malapala Talu oe e malo tau tala Ia tamu e po o fea e au Wale se ua lau amio Hey, hey. Ea, le lei ha luas furu iwa male a whalo watia le tulai ono. Le tau tō mara vire samas whalima e watolo amo. Ma alofa aptaile atinu le whaatalo whamai I le nei vaenga le tahe au fau. E si le ala popo, sore si vaenga le Auskaria. O ka o ka il whaingana o Auskaria, sore le whaatalo whamai le tahe au fau. Le au ngā uputo muri le whaafonga mai o I Kartha, I think Western Australia, Perth. Ia la ua te ale afaratasi mo nātou o I le ngai kūlangi. Ia o lalai. Ia, ma le to telo tātou. Papalo sae, good morning. Ma lolo se fua. Feula, motu fau. Ma lolo se fua nei tae o fau. Si papa sa vili male, ma papa fa asu. Ma lolo se fua nei tae au. Whatalo fa mai. Ia la fionga e le sao, whanana. Tasifaleti, uzo. O la whaku ringi kai o fau. La whaku rev. Mai a mau wha se mea sa o ringi aso whai kaulas whaile umbanga e fau. To le fōsi o moti, good morning. Ma losu I fual nei tai au fau fa wina tanielu. Ma tino papa, ma losu I fual nei tai au. Ma iawa Simone Talia. Oka.
o ke fika ko pa anga le tai Caroline Twala ma lo si fu le tai fo bio e fa mosa ma lo lava fa tai Rachel Sifa good morning fair Point England sa o Kilani ya ma Christina Tarvasa la fa fonga mai o Melbourne sa pola wa fa mo la ku o ya ma le to tele na ta pa anga ne foi tai fo foi la sungo Luisio akala Luisio ngaman akala ngo isunga ri pala ngi fona ngor ku pe lungo le rufo la to fale ya ai mai fo ia vai nga na wi fo ima ngal fast food wa fe la tu penda reward la fa ma ai sa ol sunga ya Luisio nga mai wala kia pala ngi nga ngamba anga pa wi la usuru ai ai fa ka KFC la fo yo ya malo va tail to tele na pa angal tar pa kala me fa fela mal nei fo tai fo ni selo fa fonga lungo ta to wala leo le FM 106.1 Samoa fa tala fa to nei fo tai fo e malanga Samoa ni aso ya alengi au data fa ngai le Facebook mari YouTube nga pa wal mo ki o le ki 106.1 FM ya por kala me uma le te mai moma lungo ta to Facebook mari YouTube la fo e te fa fonga lungo olta wala leo na Samoa Australia le nga ban il fa ngai no social media le under 16 pola to la for sfudon to sanga la to nei o lo te titi lo to lo tala no tono parliamentary committee ia po select committee al parlamente pe what the tau on muni e foi New Zealand la tau pe ona fai Australia o pui ngona I fa nau ele afianga lungo o sota ingo social media o gel all vanga le na anga I Australia so le la lo fatana no in select committee New Zealand temine o te titilo ato o party o lo te ai foi party o lo la to sui tono select committee la voi la ngoina le tulang ona ole inquiry fo le pela ona mai tawina ole party fo ole sa ia ile sui na ia amataina fo ona ia atu ina tono le parliament le mta upulea ole party mai ole sui le ia palm jeet pama o ia le e mai le party le act o lana ia fo ile tau mo fai sai o se inquiry I to tonu o le toe ilo ino le vaenga le pe fa amata e te tau ona tau fia ma fa sai na ia le vaenga le lalo I fulsulo tau sanga le fa onga ino tato social media o le taimi lana o le la sa ia ilo le committee fo ile sa tu ia ila le mtafa yoi e la tau te fa anga yoi le education and workforce committee o le committee fo lana sa ia ila fo nisi uma lava o sui o le o pale o niso tono al parliament but o mai la le taimi le na toi au mai le toi ilo ilonga wa au mai la le ilo ilonga ma au mai ilo ma recommendations for ia ina ia tilo ia le malo pe fa amata o ai e lango ina ia o ai fo I ole le lang ol me la mali ai e moni la vala sa mai le party le actor le na ia le sunga le ia prama ole mai tawina ole actor le sile na party e la tau te le o lang ina tele le tu langa le o tau mafai ai ona o nisi o vaenga fo yo la fo I tilo ia la tau e moni lava but ole tu langa le recommendations for ia a fa pele a fa sa lo na winga ole a ID tamaiti umane I lunga online which is insecurity o le tangata o vaenga ia piko silonga fa ikeke ia lava le tangata lava ia mai se lava tono New Zealand mo le afia fo le ile sala lauku I fafo ia o vaenga ai mai se lava ikako identities ia pe o tulanga Green Party fo yo lo mai tawina o le fo le na vaenga e la tau te le langoina ona o le fa itenga lava le I mea tau IDs o tangata ia mai se o le privacy le o tamaiti umane awala mo ia so se vaenga tala no ni tono parliament New Zealand ave mo mta opu select committees ola tola my recommendations ele tulanga taona nga ele siste pulele so nei so whatever recommendations my select committees o vaenga na o tono ele siste pu tono ai tala no ina ma fa fu fanga al parliament pe pasia le vaenga so far Australia pero el nato sanga ala wa fa tula fonoina
ia le ban o me o social media mo la to sulono ia le whakakala ngoala se le committee se New Zealand na tole na tulanga ai le maliu kengi na whaia pe au titi loa tole masina le nta atu nei pola so limo February i o Tara e te manto foi la e whailoni vai ngā whapea kengi e mate tuina leo langa e to tele il community a complain e mo a mio faalia le ngata o ta vale lunga la wala wa pe la wala la ko ia ma le tulanga o iai ia ki e fa malama mai na fa pena alo tijilo atu se mari poti na bawal ta pokala me e to tele la to le ngata o ta vale ua a ta fie leo ai fa pena foi la to mo dia wala ngai le se silia tulungo tu la fono ai tu la fono ia ai pe tu langa na titi la tuna tupu Februari la soli mai len tupu le maliu le io ta vai le solo ta vale la le nanga me la vai o Tara io nanga ia tule ia el fanu tan fo le I manakau ole unga la na o fo ia ina ua so tele ni so la to o e fai malanga lunga le awala tele ia na la to fa so ta ia le ia e fola ia fiku ka vale nga impound mai la so le na mantua la impound la ta vale lusu valu waso ia e ko afa ila ko o le o sauni o le ang tulu mal fam sinonga ia a o isi lava foi to tolu foi isi aveta avale ia o le lava foi o le a sauni o la to foi molianga ai e mai tawa tula e ko afa ia le tu pa o tamaita ai potina ia ke le ia penkenge mai le vale lusu fitu tau sanga ngal to su fitu tau sanga o isi la na o la to o le foi ia na tula I o le a sauni tula I le Manukau District Court so o vaenga na ona o le dangerous driving lona winga mai ko akele la vaenga fanga ngo fo fai ko kau mai sil fa malama ia ole mtanga luenga le o lo au mai la lato o lato e o lato tulang fo e lato te fa alolongia I lato e wa mali liu you know o loved ones e ka kau lavanga ave il fa o ka ko la leo aku ku Pela o tatou le whaaleanga mea I ngā le vale na. O le vaenga fo le leo lo o fo trainer leo o ani me te sirisilane le talawhia ngai. Ia mionga aveta vale lunga la wala e lea le vidi peo leo ia ona fai o mai leo e fai le fai la tau tiute mangarwe. Jere rope to tele ni so tatou fa fo mai saoni na la to lo lunga trade me tu sa le marketile o lo fatawina tuai ia le tele o loa tatou fo lele o lo titi lo atu a bit of good news mo la to wa pe alo te va atu atau dia lo loa ai le pasene o le tau le o le na fatawina e no fo tono le trade me a pe ki kilo le la remove le va ia le tulang ringa la mo o mala le sala ia lan tupela na mo la lo lang fa ka manga ia tele ia wa le mesa ia ku sai fitu te sima leiva pesene ale tangata le pe akau lia la se oloa fitu te sima leiva pesene e aluna e kaula le feeling o le success fee ia all time la le nei kalu la ile alu wange fo ile market ke le Facebook market fo ila to ia antonu o le sele na vaenga ia ana ta wo fo is so upo le trade me ile fatal talnoanga na ala na fa swinga nei ona la to fo fa longo ia ila to lava customers and clients o le o fata wala to o loa I lunga le trade me pe yo nesi na tu langa lo iai o le taunga ta fo ile lo kupe o le o to tongi nei tangata nei ia pat ese lava fo ila ia la to fees sat tongi so o le mela vala ia le o iai wa ko la vala o le transaction fee le to ia peanga o se lua ta la masene ia o le tongi ai afa apela vai fa kaula o lo peanga o se iva sfulu iva sene le tu pele o le tongi na ile trade me o lo no winga se kulanga manga ia kele lava e ia fo isi tulanga ese fo ngai a fa ngau promotions ia o ngai ile o pili a o le tulanga na e tangata ngai lava ia ile tangata a o le fa atawale o lo I lunga trade me to lo se follow me do tolo talo le tula e fitu fa o taro fa fika on the Richard Parker to sala Samoa ama ele maniso fa salong fa business so Malaysia tato ni poti malunga ole awala tu ina to lolo tato malo ta fa la retole ola mai pasta la fa la copa kia good morning kirana papongi manea le pola le ava ole felo aina le au manga o tau limaina le tau po wa te mai lo ia na te
aunga wha Samoa Pāti mapo mai no Lau avalea tui mali e toa Se e maia Se e mai loa Le aunga wha pae Le tau sala Samoa E aiuli so i tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Ma fai lava o na ngalo Samoa I le tele o a Solo wanga nu fa alo E le maua I atunu I fafo Le tau le alea e ata mai Le lima tau matau le a amatai Lo atunu o lo o sila mai Yang malu enga malo fa fetai Se e maia Se e mai loa Le aunga fa pae Le tau sala Samoa Le aiuli so I tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Se e mai loa Le aunga wha pae Le tau sala Samoa Le aiuli so I tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Se e maia Se e mai loa Le aunga wha pae Le tau sala Samoa Le aiuli so I tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiji, Mavaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise au top up ale Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiji, Mavaruatu. Morisi whaamtalanga vla au le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. Lato te fa fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono fa.
lua fitu ona ona whawha. Mo le Shine Dental e ia inga whapito. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Tato wasiasi atu ilunga ole awala tele nei taimi le tai aole lava fo mai tau watu i ole na lava o o tulanga le mai tato awala avita avale ole lava feo lolo lunga wa tato wal tele ole mai tau watu o yaile atol ta avale i le vaenga le Western Springs i lunga tato State Highway se fuluma le ono le vaenga tonu ale i Great North Road o ile tato exit le na o le na o yaile atol ta avale so fai fola ia on update mai tato le malo la tunu ilunga tato peng fai langi nei tai ao leo lo mai tau watu ia paula na o le fa lava lava tau ta avale lo e o nisi vaenga o mo tato alta sele ia na lava i feo lolo lava il taimi le nei so longa le lei pea tato tau sisil saunga le mo ta avale le o to is futolo minuta na tale o le tulai valo. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alola mer soifua manuia tato tunu ile nei fo yaso mai tato polkala me masani le nei ole aretole o te fafilo ai tato tunu ele swafa silsili o tato ole ifa ola o Yesu Kiriso ole Yohane rom tau pe tolu o fai upo fitu fapea fetalainga Yesu aua e te ofo awana o fai atu ia te oe e ao ina toe whanau mai o tau ole upo mo ile aso le nei e mo mia ona e toi whanau. A tonu e pe e tūlanga e se lea whaupunga pe e malie lau whaufonga le upu e aona e toi whanau. Ia peitai o le upu lea po le whaupunga lea. O se tasi lea o mata upu sili loloto le fionga pa ia le tua e winga i le wheliwa ina whalea nganga i tutonu o le tangata. A wa o le whetalainga lea Yesu. Ia na ngā whaima mea ngā makua maofa tele ai ia Nikotemo. Mana tu whai o Nikotemo o ia ole tai lotu. O se tai lotu i longa e mawalunga o na tō whinga. E to tonu o le sosaiete o tangata tai lotu o iuteia i lea vai tau. Sa wha maoni o ia i ona tiute umalava. Ai beitai. Na wa aia e Yesu ia le ngao i to tonu ia te ia. Ele i mawhai e ona tōwhinga ma ona tiute ia maululunga. Ona whaatumu le awanoa na silafia Yesu. Olo i to tonu le nei whaifi au. Ke lo se whaifi au mawalunga e ko kongo le pōt mawalunga o le lotu iuteia. Na ia i loa lava e ia le mea olo o misi i to tonu ia te ia. Pafuanga le fai maitala tuspa ia. E ui o ia o le fai au mawalunga, kai loku mawalunga, ai fai mai. Na alu o ia Yesu i le po. Na alu ia Yesu i le po. Na ia i loa ai, i lea fai loa inga ma Yesu i le po. E ke le ase mea o misi lo na olanga. E ui o ia o le fai au, ai ke le se ngao. Olo i to tonu ia te ia. Na te mo mia le whaafowina i to tonu ia te ia. O le songa whaila mo oi le asole nei. E le mawhai e se tō whinga ma se tūlanga mawalunga pe se tūlanga wha le lotu o ia te oe. O na whaamariaina le tangata i to tonu. Ma whaatumuina le avanoa le na i to tonu. Pe awhai e ke le maua Yesu. Ma fuanga le na. Na whetala ia Yesu ia Nikotemo. E ao ona toe whanau o ia. Whanau le vai ma le anganga. E lona winga, e ao ona iai se amatanga fou. Se amatanga fou e amata mai lunga wa le e vai li kalangoanga Yesu. Ma Nikotemo mea koe whangau i le upu ma le anganga. Ai amaka mai lunga.
ele o se whāngau pe o na i toi whānau mai lutina ai o le whānau e wha maike mai e le nganga o le atua mai runga i to tonu i te oe e ala i le awhionga le atua ma le mana o le nganga o le atua e whaangalue ina lana upu i to tonu i te oe e ke koe whāngau mai ai i le māloa le atua ma e iloa mea o le māloa le atua so man tua la o ka kou malava sa tātou whananau mai i le tino le nei ma ka kou whananau mai malo tātou nā tūranga sala mai ao o na mo mia o na tātou toi whananau whaaleanganga whangau whaaleanganga la lea e ala i le ngaluenga aleanganga pa ia i to tonu o tātou rotu o le ngaluenga mai lunga e leo si ngaluenga i lalo nei whawhea raunga ka kou whangau tātou te whanau ina ua tātou talia ina le upu le tua e whata ele ina i tātou ma le ngai o i mai o le anganga pa ia e convect ma wha maonia le fionga le tua i tu tonu i a te tātou so le upu mo e le aso le nei a whai o po le alko finga o e iai e ke la ngona ina lava e ngao o e nei ungo le aso e ke mawhawhau e le mea e o se kilo uolanga nana winga e alanga e whapenga e mo mia i le whatumunga whaleanganga i te tonu i a te oe e isi kai miwa ke ele o kako kuranga mawalunga o kako kofi whapenga whae kia o whaife au ai a whai e misia le mafutanga siri nga mawhana ma wala lata ma le alo le tua saifua e ki whalonga kua e iei le mea ngai misi e ngao i te tonu o logo langa whaleanganga le tua a oa o mai mātou wa o le nei atunu o Samoa o se atunu u lotu i mātou e ofu papae i mātou e o i lotu i mātou ai e le aise tā ua o ia mea uma pe a whai e le whanau i mātou i te tonu whaleanganga e ala i lau fionga ma maua se mawhitanga wawala lata ma oe le alo le tua anga le lei me fisoani lo tunu lo suafa Yesu amen. Fire to Nicotemo. Ale tofana wele ai sofa moe. Ia tofana oto ile vai male anganga. Nicotemo aluso ile lotu ele malama. Se tasi ole au fai pule ole au falasayo. Tolo ya Yesu ay momo tanata. Na te filo ai na le ala tau atu i le ola Ua ofo i va venga male te le o fai longa E moni o to fai atu i a te oe Nicotemo Ale to whanau ele ai so famo e moe Ia to whanau outo i le vai male anganga Nicotemo aluso i le lotu ele malama Petreo fia ile manava o lotina Nicotemo ele ole tino aule anganga E moni o to fai atu i a te oe Nicotemo Ale to whanau ele ai so famo e moe Ia to whanau outo ile vai male anganga Nicotemo aluso ile lotu ele malama Matangi ile mea e loto iai E te whalongi lona angi ale ilo mea e sawai E whapena ila to whanau ile anganga Nicotemo atatau loa nai malama He moni
temo aluso I le lotu e le malama lama Emoni o to fai atu ia te oe Niko temo ale tofa nau ele ai sofa moe moe Ia tofa nau oto I le vai male angana Niko temo aluso I le lotu e le malama lama Niko temo le pese fa mai aile porkalame areto ole ne foi tai au fo fa telsunga pastor Rafael Coppa molto penino il porkalame nei tai amare nei vai aso a to tolu minuto lo jota le July fitu ole sono Matteo ane mena tu dei aso to sango bye Sa sanga te si valua iwe le so na saini ai se whengai ngā whaale wō I le wā o atu nuu nei o Turkey and Bulgaria. Ta si iwa tolu a vea le tamaitai po o le tina fo ia Eleanor Roosevelt o ia lea na ia uluai mawaina ia se tūlanga aloa ia I to tonu o le press conference I to tonu o le White House. Ta si iwa ono lima ia tūlanga mua ai le pese le nei sa ta ua My Girl a le nei fo I au fai pese popped on the pop chart le au fai pese le sa ta ua o le The Temptations ni sina o va inga men tupule nei aso ta sanga ua mawai Sinai pubai malu se inuane ai tama ole nu sipa makinye samo ia fiae ile teine betua inia o usata fai male au angelu ilunga ai popole no nocho ona o sau inana ne ilo chuma ai ali na o chuma sipa mai ke sapo yo ayuli mai kama sapo sawia la ola uanga la iali Wow. Baila au ilo uanganga si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi au se ifa mai sau ayuli mai gasa tua ini mala tua imanu sau fungala upele sau masinai pubai malu se inuane ai sama olenu Ta lofa lava o
le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. In this update, the UK is ramping up defensive efforts by sending 4 fighter jets to Qatar. Missiles are continuing to fly from Iran to the Gulf states, with the UAE and Bahrain the latest in the firing line. Prime Minister Keir Starmer's defended his position not to get involved with initial strikes. He says Iranian attacks on the Gulf countries changed his mind about getting involved. Iran has now fired drones and missiles at 10 countries that did not attack them. These are allies of the UK, where we have hundreds of thousands of British people. Feeling unsafe to fly because of the Middle Eastern conflict won't cut it for insurance cover. Most travel insurance policies exclude cover for anything that arises from war, directly or indirectly. The Insurance and Financial Services Ombudsman Karen Stevens says insurance is only for things that are unexpected. So if they cancel their flight because they don't want to go, it's not unexpected. They do know about it because they are the ones who have initiated that process. So people just need to be very careful. There's no information on how much cultural leave Oranga Tamariki staff are taking, despite it being in contract since 2023. Māori staff at the agency are entitled to unlimited discretionary leave for cultural obligations, such as kapahaka festivals or hapu meetings. It's drawn the ire of Children's Minister Karen Shaw, but she says as it's in a collective agreement, she's powerless to change it. Karen Shaw says she also won't be directing the agency to keep tabs on the leave. I have expressed my disappointment, but I feel trying to get another tick box of actually recording how often this is happening doesn't actually solve the problem. And State Highway 35 from Portaka to Hicks Bay is now open and will stay open 24/7. A section of road was badly hit in January with heavy rain, flooding and slips. 2 weeks ago, the Transport Agency was able to open the road between 7 a.m. and 7 p.m. daily. I'm Kay Gregory and that's news. In the sport, New Zealand will play India in the T20 World Cup cricket final at Ahmedabad on Monday morning. That's hit straight. And stopped on the boundary. Overton goes back for the second. Bettel is run out. And this could be the final nail in the coffin as far as England are concerned. And that proved the pivotal moment when Jacob Bethel was run out for 105 from the first ball of the last over with 30 needed, as you heard there on Sky Sport. India won by 7 runs after defending 253 for 7. And coach Craig Bellamy's record in the opening NRL League round since taking over the Storm in 2003 is now 23 straight wins after they beat the Eels 52-4. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Am tavale o lo yele fala vla tau tavale lea I le vainga le Wiri on State Highway lua se fulu fa mo le tavale tau tu na vainga na le tele o le si o fala vla tau tavale la ta fol tavale le te mai tau watu I le vainga le Otahuhu on State Highway 1 Tato Southern Motorway lea fa amulmola tavale yem faila fonso so ni mal malo la tunu update mai tato ile nei time tao Sims Road I Penrose o le o mai ta watu faisi mama fala traffic o lo o yai o fa pena fo ile nga yatule I Mount Wellington ile tato State Highway 1 o le fai si fe o lo mai le time le nei lunga o le tato State Highway suma le ono le la volo tu ma Western Springs le time le nei paule na vaenga o le ke le vave mai le pisi lunga State Highway 1 o lo mai ta watu foi ia o le anga ia tulena ina takapuna le vaenga le na pauluna le vaenga o le lanu mumu lo na winga pauluna le vaenga o nga ua feololo le pisi mai fo le taimi o le tae au nisi o vaenga o tato wala tele o I takanini le vao takanini mpapkura le o tele vave ane fo ilana pisi le taimi le nei o le tae au apta vale tautua na le saunga le muna o 5 minute te aile tu lai fitu Dalo va Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu 5 iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Malola va se formani le tino de nei time le tai au ya ole va ingala tamaile nei ile tala le tau fa tai mo le talia mai o tu
E so se vai nga New Zealand ma le nei kilo pelo tato ma futa de nei foi tai au fo o le baba tu Samoa a luas futa selo il ma fana le air e le nei vai nga tai o te le fitu Samoa o wingo le tau le tunu ola matelen awa e vai nga Samoa pa o timu o le nei foi asa la mane me langi le o le tai au dos ma le vol 20 degrees Celsius en pano le vela le air Samoa nei yaso lua se fulma lima i lona mawalalo ia fa moe le to mafoi mo le start of so ta inga Samoa sio ta ready Samoa pia per masania se for vai tasi le ngata falo teleni se melo to Samoa ia se vai ngala tamai fa la vai tau Samoa la to apa maunga online o point na to ta pa le vai ngol tai au fa tala fa toi pa nga malava ale malo le tai au lo ta ba fu te lunga Facebook mari YouTube ro Samoa fa pena foi ia le FM 106.1 Samoa no foi America Samoa lo mai mo mai ele tino malo lava ia le se fo maria nei foi tai au fo a se mai le talo tau tono New Zealand nei e le telo vai ngor motu saute Alexandra langi de leile tau pa uti moni so taimi los fu varu manu de vella langi de leile tau Blenheim los fu iva son de vella foi ele mo ku sa keri nge vai kai miri en Mexico langi de leile tau los fu tolo manu de vella le so langi de leile tau ka Coram los fu tolo manu de vella Nelson langi de leile su fa manu de vella o maru langi de leile foi los fu varu manu de son Queenstown langi de leile tau pa o timo ni so taimi la fefera nei lo su tolu moru le vela ti moru langi le lei lo su varu le moru le vela le so wana ka langi le lei lo su tolu moru le vela Westport fa sono awa pa o timo lo su moru ma fana e le vava atu Dunedin o le afa solo na langi le lei le tau awa pa o timo le o uli ma le fefera nei lo su fitu moru le vela ai kara stete malo lo su fo moria nei tai fo pu o le tai au fa solo ina langi de lei lo su fetol mo ngona de vela so fe mo ku so keri taro pa vai motu i matu pito lunga motu matu kai taia awal taulia so los fu lo mo ngona ma fana fa ma wina mo nei fast for railing fa ta lo fa mo malo le tino so se vai ngola lo mo Wellington o lo taro ma fu tar nei tai au a matal tai au awa fa solo langi de lei ila wa uli male fa na nei malo sila teacher sa vidi me matu ni so time is for even malunga na maru le fa mawina mo utou ele ne foi as for railing fanga rei fa so na awa ora tau le so lang le ni so time lo so todo malunga de bella tau ranga lang le tau mo tau le so tau po fa so na awa lang le tau ne ya so roto rua awa lang le for tau ne ya so lo so malunga ma fa fana Palmerston North lo so tasi malunga ma fa fana fa so na awa lang le fa na nei Neil Plymouth awa ole tau le so luas fulu marunga ma fana nei pia lang de le tau luas fulu lima marunga le vela Masterton la lang de le for tau luas fa marunga le vela fa mawina mo le so luas fu tasi marunga ma fana le ben awa lang de le tau de nei for Yasom lang de le tau Hastings vela for de luas fulu no lo marunga luas fulu marunga le vela Gisborne lang de le for tau kirikiri do awa le si fi kalo fa le si fi fa malo si mai lang de le tau mo tau lo su tolu mo le vela fa mo wina mo le nei foi aso vai no fa fa sala wa radio Samoa tamaki makoro o kilani o lo pong sama be fa foi le i longa la bona mala malama le leis fulua le malu do nei vanga le tai au e tu mau winga langi le le tau le soi awa o ni so taimi lo fulua mo lunga na le ma fa fa mo wina mo kilani le so au dia tai au la langi le le tau lo su fa mo lo le bela fa mo wina mo au kilani tai au aso sa fa so langi le le foi na vai aso fo langi le le so fua mala so lua mala so lulu mala stoffi per va so lumana e atto Pama bang obana o tuna mai la mai tau nei taimi o le tai au le tunu ala papa au ni se banga ke lope manato maru le tau mo tau ni se forward to o lia se furu mala fo chale to la fitu ta tolo fa fo mai Nelson ngam mano titi lo atu I fa monga I fa le mai tono Nelson fo nga mai o la to fa tali ala wait list
o sili atu le fa le tonu pe afu atu nai tau sango babae o nisi o li poti lo te batona ma o le tapa kala mea a foi ai Januari tau sanga lena se ima vai atu nei tolu su ono afi se lau varu su fitu i la tau sai le waiting list ai o mai ai Januari i le tau sanga le nei o tolu su fitu afi tolu se lau varu su lualono winga o si itia i le isi fo i afe mauna tupu leo whaio i la tau nei o lo o whaatalitali o la tau a tonga fitinga mai se lava fo i ia o isi fo i waka i whama sina pe a whape o la tau ian sa whaatalitali ta i whama sina e o i e whaio la tau ta o tonga ia o leo wha inga o la kounga lua se fulu afe wha se lau iwa suma valu tūlanga leo lo o mai tawina mai i le vahenga lea but e tele nisi o i tū fo i o lo o lai ia ona tūlai mai ia le whaale tonu le nā i le taimi lava lal nei o le kele lava la o whaale tonu si o ke la au whainga luenga e moni lava foi o lo o iai senior doctors i le taimi lale nei e pei ona mai le tausangan se ima vai wha au popo isi senior doctors to tolu ia se fulu lua junior doctors lua se fulu valu emergency department staff ai o le whamtalanga lava ia mai tu tonu al whal mai e le o taitai ona ngā whatia e fo mai nei ua iai ia le tūlanga ona o le telo le mana o mia o le fsoswani so tele i lato o sa ili atu fo i fsoswani so e mo o mia lava la le toe whaau popoina pea o nisi o fo mai tu tonu ia mai se lava fo i le vaenga o ICU le sile nao vaenga o kele inga pangakia ia ono le lava lau whainga ring ia le na tatou ma o whaafo mai nisi le Lloyd Nelson o nisi na wha mamonga le maua le tara pakalame wha moi ia ngā lulu e le sui fua maloloina ia langa ele mana mia tanto le mele o mga mia o kofi kinga ai whakatikati o ele whakari le mai ia kako ai leile tansia ia fo ia le whawhitau ia pei ona maua le pokalame le tai au fo o le talala tamai le oswhainga Amerika ma Israel o te baba ia tu o lo whate talipo ai leo le a sui tu langa le Supreme Leader Iran lena fo i lena mua fasio tia yos fa inga America ma Israel o le potila tamai le over mal fast food menu de taluai o lo titi lo atu pe fo ringa mai fo i e te ufilfilia se atali o tamalo le Ayatollah Ali Khamenei lena fasio tia ele mo tino le termine nei au te lo fo o tong faia America vai Iran malato fitfilinga foi le ia o le o lato foi Supreme Leader ia sui tulanga ia Ayatollah Ali Khamenei lena maliu ia o pe ona i masol salonga na o le wa ia ona o le atali o to ina e wi lava foi le ia iso na tulanga i tonu le malo ia male tai foi tai inga sai ai but e pe o masol salonga na e onga o ia o la kali o ko inga ia la fo wa sau foi la le fasil silanga America foi la to ia whoever o ai lava sei se o le aso so o ange i le ngofo le e mo ki ngoa lava foi ia ele ma fai ona tu ua foi le ona le tulanga lava foi i le leanga foi o la to foi fau nga ia na iai a maka mai ala i le tai le ua fasuti sa le okay le tele talonga la fanga solo e le fai ungor bayaso te lo le weekend o le te fitu i Vancouver ia o le malanga le au New Zealand ngo tama le aru la to fai o ya to masitama ia ai la kako babai fo ia il tulanga il fanga solonga te fitu ia ona polo te babakunga aloi ia le storm ma paramata i o sa asore ma ko ai furi storm mali e ma ko ai fenga le afari ma ka kia ia le ia mal tanto super rugby fo il fa ngor ba so a tono ni se o sa longa fo le nei weekend o le sola la sono ia o le la o le ata aloila le tato super rugby le rugby league o le ata aloile Warriors ia ma le Roosters o ta longa la le fa i le Mount Smart stadium ia o ata e au ata alo la le tato au le super rugby ia le Chiefs ma le Moana Pacifica aso
Whaasola kula ka ko kirikiki. O le kirikiti la le ata alo le auta mai tai a New Zealand. Ia male awa Zimbabwe fo I le aso sa. O le aso sa aso fitu ata le stoanai. Sorry, a stoanai. Ia le Highlanders male force o le lata alonga la na. Ia le sika alonga le skoa ngai Blues and Crusaders. Fai ata alonga le na I Eden Park. O le fo lava fa solo lava fo I ye fo ta alonga le squash le tournament le squash. O le fo I wa fa nga solo. Ia ma fa pena fo ina fai le aso stoanai fo. O le aso full fit o ia le aso iva. Ia o le si foi kalong kirikiki la na o le foi mai ta watu Auckland and Otago. Te le lava ta alonga ia o mai ta watu ia e o foi ta alonga soka o le fa ta uina I le aso sa. Ia le ta alo le Auckland FC ia and Perth Glory. Ni sina ta alonga o le wa fa tulanga mai foi mo le tato weekend. NRL, yeah, lena mai le talonga mo mo po le round on the weekend. So na nele ta lo to wa. Warriors mo Roosters. Okay. Broncos mo Panthers. E lua ta longa na ni. So le valu le ta alo ia le pia jera le ta alo o Australia. Australia, yes. So le mo le Broncos mo le Panthers. Sharks mo le Titans le afro fitu pota heao. Sea Eagles mo le Raiders il te la for le pota heao. La side ta le Dolphins mo le la Piki il lima te leono le fiafi. Ia o ta longa na le. Fa ngona fa so. Ia. Ka longa manga ia Super Rugby. Lau Gigi Lotu. O le talonga le Blues ma le Crusaders. O le mkwa manga ia al kalonga le. Yeah. O le ongo fomo kilkilo. E pe au ke lo le final fo le o le Super Rugby. Kusa le laka alo mo kama e le round le. Yeah. Ai pe au ke lo le aka fo le o le final le o Super Rugby ka sangaringi. O ka alo mo le Reds pe ya. O le pisa mai ka le ka po inga Reds o. O le Reds? Le lau te vai o te ta alma Brumbies. Ele ai la. Wala po le umora ka longa la. No ke fa ka im ka manga ia au ia skaria ka sangaringi so. Le Lele Brumbies, le Lele Waratahs. La foi manga ia kan foi me le Reds ai le o longa nga makwa I le ako ko. Kiki ale le. Mai. Fai ya nice. Sawa. Ya le te lo talo ngoba na le fa nga solo am. Fa ngoro ves. Alu yai plus. Alu yai kako. Ya la. Se forma el balón challenge July 15 por club de Manuel Town Radio Samos for Lima Batolo Amom. Alo fa tele tino fa tsmal ne fa taya for. Good morning. Morning.
Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One day in 1894, Guglielmo returned to his room on the 3rd floor of his parents' house. He had just spent his several months of vacation and holiday reading books and filling notebooks with detailed drawings and diagrams. Now it was time to work at bringing those drawings from paper into real life. He got up early every morning and worked all day long until late at night, to the point that his mother began to seriously worry about his health. He worked so long and hard every day, barely stopping to eat or sleep, that he kept losing weight and looking more and more pale and malnutritioned. Finally, the day came when he announced to his family that he was ready to finally show them what he had been working so hard on. They climbed the stairs to his room on the 3rd floor of their home. Then Guglielmo pushed a button, which succeeded in ringing a bell down on the 1st floor of their home. His mother was amazed and proud of her son, but his father was not. He saw no value or use in being able to send a signal over such a short distance. So Guglielmo kept on working. Little by little, he made changes in his invention so he could send a signal from one hill to the next and then beyond the hill. Eventually, his invention was perfected, partly by inspiration and the rest by his perspiration and perseverance. Guglielmo Marconi eventually became famous as the inventor of wireless telegraphy, which started the technology for the invention of the radio. Marconi not only received the Nobel Prize in Physics, but also a position in the Italian Senate and many honorary degrees. Someone said, the way to get to the top is to get off your seat. You gotta work it to win it. You can accomplish nearly anything if you commit your heart and life to it, by combining your vision with hard work. Your dream, plus your discipline and diligence, will keep you working till you win. The one who can help you win at living the right, best dream for your life is your Maker. If you'll give Jesus your heart and life, He'll give you the power to keep working each day, to reach your potential, and experience all the real success He's designed just for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. And catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo se mali balo jale July fitu le fa unga ne vai aso ngal man mano le wa fa tas me foi le fionga le no li ya le su le tato radio Samoa pia taru tel no ya fa lo tele foi nai vai ngalo tu pisa mo fa unga ne vai aso Patalo fatu foi mlangang fi le nei foi as farai le fa unga las fa ngal mo ma uam tavai ma lo sei fo manuia la fionga ia sei fo manuia te o tu sala fa peresu ya tavai ma lo le usu pa tai wa tatu toi fero ai fo i le fa ngol nei vai aso Malo fa te fo i mole to mai tatu ngal wenga le nei tai au man nei fo vai aso a to ele tatu amatale nei tai au ngal mana ole wa tole tu malo vai mo tolu e fo ringa mai ole a wasuilo na finangalo yo te lo pos finangalo fo le tu malo ile pati e ole a nga ia nei vai taimi ka ko ia ia ole tulanga na peisa le ise mana tu se tulanga fa pe tu le mai ia le mata wa ia esa wa e se ale tau malona taimi tu le mai tu poi ia se fo ia le nei taimi mal tulanga wa o ia fo i finangalo le fo isu su kono de parmene ila na filinga fia lango atu de parti pa fai o lo tu nei de malo ile dei taimi ia langa o ia inga ia a fia a lango si parti fa fai ia tauna solo ia no fo e to fo i fai de fai nga pa no te sigi de tu malo ia te do huida le wa mai filinga lo le te tai o malo fa mauni la bole wa fai do i fo i male su fai pule Yo le fina ngalo le fai pule ia le hoida e
ua ta oto mai masalo le asolua le asfo pato e usu le fono a usu Samoa e o mai se fa sinanga foi mai no po fongo petalai e fa mau tu ai le fa uma foi wo ia ne finangalo wa filinga le foi pule e to e fia langolango e le fa tu le tu Samoa tas ya o tu me tu ata mai sabe le e ola nenga pe fo mai a lo yelo foi la le tu langa venga la ka ki do foi e fai foi pa no tala jiti pol by election le tu malo le kabal ya ole tau ngana o ia inga nei ya wa o ia inga nei tu la pono le ana sui mai ai de vai te me po io tu le foi ia le tu fa o fai pui ia to tata a fia lango los foi pure sis party ya solo ia no foi foi palo tala titi awala na de ai inga foi tu la fono tu puan me hora lo fia rispaki quero rispaki ia me tu pu mai isi tu nu ia le Pasifika a fia suia lo paki te na la moi sui ia o hola ia mo nu me la paki fa wel malo ia o ese le va ngai mai la tu abel malo ia le se senga la mtato pe ile lo ka tu langa le fatino ngal vanga na a fia lo rispaki ia fo ia ro te fai lo palot o va na po o fa pe po le me po ese me o fa le tonu va fa fai le jabi pile na man malo mal suile po le me o lo na fina ngalo fi fai melele mo lo tu malo nga man o la we se si lei foi o usado le ba tu de tato nga nga fai wo vai so le sa mai na pi ale sa so tai fo ile tabali ima tai ba mai ele o pe po fam te langa fo en nafi le wa mai lo no finangalo o le la mata wa tu ai o fa pe mai so no finangalo pe o ana fu fuanga fo nei mo le tu malo le nga iluma a me se am ta u fa lo te fa le i to no party fa po e pui ya te o tanga te pe o le tu langa ile swing o le te ingo le party ia ma tu langa fo ile i tape langa fo nei fa tu langa ile lo to i fa le o fono fa vai pe ia tu langa le tato mata wa tu ia i swinga i wa mai e finga malo fo i te fono wa le o foi pure umane te fono le i sui te wa le party fa foi o le fa tu ile tu Samoa ta si le te fono pe te fono ana ia al foi pure la ia ele o le sui o le party fa foi o tu ile foi o te fono bil na ia pe fori nga mai fa pena pe o de loto i fale leo tape nanga o yo fon fa vai le mai fin nga no fa pule pe o i de sa sin si de ia e pe fa fa ngata ia na ia fu nga o la no foi nga o le swing o te ingol party sa ia ia martulanga le loto i fale fon fa vai pe i de tasi de o mapu anga le mana tuai alu le tu fa ne tu ne foi ma lo fa tai te lo le pe na so no le fe ngal mana fa lo tele taru tala mai Samoa pe tala val mai ta watu la wa fianga mal mana o le fa pe mai wale saunga le mule fa la onga sanga ta Paulo le ta fa ingata ia ta tia te fa lo tele mai lo fio masalo ta vai matu sa ti lo le ia si le onga le pe ya le ai sa ia sa matu ye tele ina le onga le lua fe su viva na amta fu ai lua fe lu fulu amata ilona tala le walu le ono tosan ia e moni lava ia ai o fale tu ai al fer pui la sa to e fa fo mali ia ma me se il va ngale sa fa bo tu ai ia tama te ko isa tu li fa sala le ia po tu a onga fa ngai mer fa sa te le la ia fa nga fo ia le la pe falling mai le feeling alo le palmia sa vala udia mai le pulea mo fo e sua tu se ia si da nga maltu nga la ye le la mai ala se singa le so dua le la mo le feeling alo le palmia le ufa mo tu el kapene e sa nga le mo fa le la ye no fa le fo isa no fo el no fa i le si da ye fe nga marole we ne e sa nga le mo
ma le la ufen fa un le atala u ma fale la ai to fa fale ang fo te longo se tu langa le ne mo alo hon fa na le tino ina ia e pe o tu langa na le sa nga le mu le si le finga malo ye ia ono tu langa fo fa le sa tu dei fa salanga ma ia mai o sfar pui pui bo leva tu sang ia te me sia manina se ye fa le na ia la wo ye male a ia matau fo fo dua ato le sa fo pui pui ta po ngata le ye le a onga le si ba ngol fo dua la ta mai le tele autu ola ye le a onga fo le fa do le ia o vangana e duo la ye tono fo dua le a onga ia sangata o paulo ia le we fo le a fo le a fo mana ia mata watu ni se fofanga malo le a te pena i benefiti mo pepe fana mai salpe o le tolo tu sanga por sa le man ia ole fofanga le wasa tasileo te ia la fu isa fina waile vai ngo fa fa tu le tu sa mo tasi le pano te ia ku so na tu sanga o family anga le mo e matua fo I mo meu pepe nei fo fa na ia ma le tu langa fo le una ia ai le fai o pepe fa na ma ave tamaiti a ola iti e fai tu pui pe I le fa wala mai ai le family anga le ave matua ia ma pepe fo I le ni matua fo nei wow I le baba ia tu ia family anga le taula ona tapena le leia finga fa vai fu ele malo e fu ye wa le fa pe to a umane fa mulianga le vai se la utala el masina ta audien to sanga o tomedit le usa uni anu la onga fa ta po la onga amat yo te lo o se fa mulianga fo yo wa le ta umai el binstal mato filo in o benefiti benefiti le la mo e ta mai nei mai lo la tu lai ia ai o te lo se fa muni nga ta wa fu ia wale te pena ino alum pa na wale tino asa ona te fa longa tu lo tana nga mal fa mista so tolu te sanga la fo we fo les fa muni nga fo mo te mai le matua na ala man matauria la ia watu te mai titi la onga amata ia o la we ile so swani fo ne le malo le fa sa fu ai tu pe fo I tu ai ia onga e pe ole school valu te si malima miliona le wa amata fa matu watu ia onga uma e o tu la temina o la wa watu le te mai titi la onga amata fa so lo tu le onga tu nga lu se yo le onga maunu o la wa ye ni si so ni le malo wa il tongi no pit right ia wa le si ba nga le u tu fo ye le malo la wa ia tu ia wa sa ma wa so ni le mai si fa nga malo tu na ai sa tutongia ia tu pe sa tutongia matua pe o le stala matulang fa pena le fainga la so ni le wa be ya le wa batu ai tu ma le au la pe ele tau tu fa ni le stala wa le te le matua ma ia fa mai po ya o ma fu ka ma ki o le ko kongi le skala kai lu su ta la il masin ai ka ko mo me fu le aka ukulo le onga fu ele ia ma se meto tongi ai se tu pe o le au o ira le te baba ia tu ia ile te un foi maro le wa batu tu pe ia onga e pa ngai o umai me uma ele te ulanto i se si tu pe to etapa mai tamai ala onga o alum fa na yo foi la mo tu fa ma sia me ne fa ngai no foi au ele te un to tu ia o le foi la u te un foi ave u mar fa ngai o ingol por o so ani ne mo a onga I tono komiti o fa vai fa tino me na le we mo le urua onga I wasa pokala me le sa fa ia ese komiti a onga ma urua onga fa ia onga la te fa tino a sulanga la le we le wa be u mai fa me tono I komiti o fa vai mana ia ta fa u ni so fo nga ma fo ma lo le tele mo tupe tuna tu ma le so soni no fa lo to siena yo ta tu asin sina sa po ma pu fa le ma pu lo tu mo tele sala fa ia ma ia ole tu langa na pe a fu na manino fu da wina mai le pinangalo le mista o si del malo wana amatel so soni nei sa luas fu wafe ia le sa no mai mista ma to felo
pia batuli poti pa ngai no so swani le lo masina tol masina wo io kakuro malusu wa fe pe ole ole aru sa o ba tafele pa ngai pe wai io wa ta tu tiro lo tu singo ta mama si da ma tu io ole tu singo tiro e so ta fu ona le de ba ingo se fu ma lo ina le la we fin ngalo si lo lunga se la wa ela wa ave se la wa fe o I longo I pulotu ia ma I mapu fangalele wa ona I mapu I pulotu wa le un failo mai fo I na tu fanga yo no fanga na wa fin ngalo aki po fanga pele ngo longo I pulotu fa nga pe mapu fangalele I no fanga I por se tu pele le wa ave o no fanga nei so di fo I fio ngai tamati sa lo fa pena ona fe ngai mal ba io tatu matu si o yai I le fitua so ba ya so le o mal po mana ya ma lo fa te tele mo le fa lo tele re mai ngai wa fa fo mai le tunu nei tai fo ya ala ma tu la no tau du ngolo tu mo le tunu fa lo po an nai va fo e te pena I fa mo ne ya pena au bina tu il tatan lo le fa lo e su foi pulo vai mo ngatolu ia tūlanga fo I ua whapena ona wha vai mai le topi o le pālemene o le tūmalo. Ia whapena fo I le vaenga whai sa ia lango ina le vaenga puipuia ia tau tangata. O le usa uni le pāti whai puipuia ia tau tangata e tau vāso na sui pe a whai le pānota le titi a vai maunga tolu. O te pena le lo ia siri tūla whono e whaasino ala I le sueino tangata whai ngā ruenga protest. I le tūlanga le whaongai no whala au whaasaina. O le ua whaato le 5 miliona le rua I polo keti le atina o I tūmalo palota I le paia inga sfurvalu nei al pārmene. Ua maua le komisi fo I le pūlea tangata whaingaru ngā le malo le whailonga o le taulanga langa le whai o suinga le lei. Ia po le whailonga te waloa le uwha ingoa ino le tautai Innovations Award o le tautanga luo no. Alo tele tato telefoi I le tebi masani o le au nanga ma le tutua mai Samoa. Alo fafte tele le tunu ma le fonga ma mai mai o le tana o le valu ia o te tato New Zealand ia la falo tele mai tato tala na ia ai tau tele fatu far nei foi tai ma nei yaso la tala la mai la mai tau. O winga le tau nes for really o was a video le tua lo ufti ai Samoa mai au mai au matimo ya fia inisio temi peitai o se vaenga o pea uma mao le ea I se sae, o lo oa nga I maria mai pea I lungo le tino. O lo o iai whau tuanga fo I malapita inga o timunga mamafa o wha mano sia o lau whanua uma o le tātu tino. Vainga le tau mo upolu masawa I le so, to uru wa solo timu, mamafa ai pupu inisio teimi, wha pea wila ma whai tili. Tala leo le tau le neas le fai ungol nei vai aso. Ma lo fenga ngal mana fa malo fa te tele to mal tatu ngal wenga nei tai mal nei aso ato moni o fai fa nei aso moni foi le fa ngal vai aso. Ya manu foi fa ungol vai aso I lo sumo fa pelto sala. Tai. Tal soi fo ia fa pena na file mu ma sa ngale mu fa ungol vai aso tato pero ia le son pua. Alo fa te tele mal nei tai au. Taro so tainga foi matara noanga malesio le tanto radio somewhere pia le finga ngal mana tu mana tanga beti pia tanga vaia nei tai out na ba tu taro tala falo tele to lungo lanto to pia tale tu la evalu ile tai on ile to mo radio somewhere filima I tolu amo taro fom nyanga sfada ora dei foi tai out. Nanga swara ola so for Royal nei wono ia so mati telefoni matala mo o tolu fitu tasi lima I tolo lo mo fela no lungo tato I meli on air at radiosamoa.co.nz mo fena fanga mal tato I Facebook mari YouTube ro Samoa mana ia tele lava na tato telefoni nei tai au lapa malo si fo
Ia, so po manguia lau sunga le o ko inga kavai. Ia, ko lau sunga foi langa o le ko kai ole fonga Samoa. Aleluia. Mo la vangoa. Mo mbuanga silvi inga malfa style tua ona ole. Aso ngai wa ko ile ko su kausanga se kasi si wa finge ya. Sei ya po no ye lo makele ilanga luenga yo melo. Felo ia sei noi dawa umanga ave vi ngale tua no lo wasu fanga ule ngai paskai le no fole wa mo wengi kausa ngai kele ya ko anga lokuma ko anga la ngaluanga walo nu mangai a ko isinga me ya lo kambale ke fong ya ai manguya ngai aso bonga fuanga ya sei umangkule school run lo kama ya ngalu la ngai fala ina ngal mau kengi ya male lengi masak fa ile fa fu ku lo sabo umale asfa ka volva kai ka vai mo la ngoa la va tu so ya mo le ja el ta fam le ngale lu Facebook Whamaniangal na mai asi afu tanga loa whai. Moli atua lo whaanga, molas whanau la tale ia pō fui awa. Whaaftai le atua o eaulia mai le luas fulwha o tausanga. Te talo le li ia fo i pēa lau malosi a wālau whianga iei mangaluenga. Mai se tausinga o le ainga. Whaafetai san, i mea le leiwa e whaia pēa i yo tātou ainga ai mai sere tausinga o mama ngai okay tu mau pia lau loto mau walalo ma lau loto alofa sano te alofa tele mo oe alofa anga mai a mama ngai okay ma le moa mu le moa Geoff, Maria and Leroy and Elora mana ia o le sunga ia ki ana mika fa ma longa sui fu ngi ka lo fai ma mo lo sui fu po fia ka usang o lo wa sui fu o las fanga warngi o ia nga ka ko nga yep le le o le pese fa mo ni tel pulenga ma la fenga venga re sa mo mal tar bokalamen la tino fa ma tola tuas fa no ne so e ale le ka ko pa ki aia sung o las faraile happy birthday sa le just fulono e la palu of everything I do. Jesus is the source of it all. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. O el alofa oleki, o mea uma o te fire. Yesu ole puna o mea uma ole alufa ole ki o mea uma o te paia Yesu ole puna o mea uma. Peace is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Peace is the key. Everything I do. Jesus is the source of it all. Vilemu oleti, o mea uma, o te fire. Yeah.
lima I whatolu a mo. Radio Samoa. Pisina isi vaenga o tato wala tele mai tau watu lunga State Highway Sumaleono City bound my Westgate anga iatu Lincoln Road malanga iatu te aratu o faisi a feololo piece of traffic o yai westbound lanes anga iatu lenai Hobsonville and Cumel ia anga te foilena o le lata atu lenai tato Lincoln Road interchange le taimile nei mai tau watu 4 morning side city bound traffic o faisi mamafa mai inga le tato Central Motorway Junction ia faso solo foilo o faisi delay inga le vaenga na Waterview Tunnel anga iatu ile taulanga city bound o lo faisi kelo poloka mai ngā le tato Waterview anga ia tu foi i le taulanga le taimile nei o le westbound o leo lo vai atu foi ai te Aratu and Henderson o lo faisi pisi taimile nei Market Road to Remuera Central and East Auckland faisi pisi o nei vaenga na Green Lane anga i mai Manukau on Great South Road o leo foi mai tau watu ua makwawhai si pisi i le nei foi taimi o le tae au tatu State Highway 1 Mount Wellington and stay faisi mamafa le southbound traffic anga iane ngai Highbrook Drive ia malanga iane foi East Tamaki taimile nei on the northbound Green Lane anga ia tu taulanga na ua faisi pisi foi mo tatou Panmure on State Highway 1 city bound o faisi kelenga poloka anga ia ku ngai Grafton ia malanga ia tu foi i le tatou Central Motorway taimile nei southbound anga ia tu Ellerslie ia ma East Tamaki foi i le nei taimi nisina vaenga o i le south lava ia takanini anga ia ku Drury on State Highway 1 southbound ia o lewa faisi pisi le taimile nei Beta Drive on State Highway Lewis Fulu northbound o lo faisi pisi fo i le nei fo taimile taiao Hillsborough and Mount Moscow State Highway Lewis Fulu ia leisi le na vaenga o lea fo ilo mai tawatu feo lolo le traffic ia ta vale tautua na lava le saunga le mu le utres full minute na ta leo le tula valu Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei Whaafafonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw! O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaaltausanga a te pūleanga inua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai o loo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akheavyoursay.co.nz/our plan. E whailo mai eiso finangalo. Ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki, Turkey, all together, Auckland. Talofa Samoa. E mawhairap sosoani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whaapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fofonga. Whaapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fōlinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Le Aro Memorials le awaunanga ua o vāntu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhai ona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhai ona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau maniulen pe e te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu, lua fitu ono fitu valu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu I se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Talofa, mai le tānika cast. A fio mai e filifili sau piki apu, double cap, okomeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o fa, pe fio mai I le tānika cast, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi. Wala wemisa I le lua fitu o fa o. So valu bino tolo tale ole tula valu whaftai pulenga mana whenga luenga ale tānika kas. Ia whapena fo I le Aro Memorials o lātu whalolonga lo awina tuaili tāra pakalame malu ole tai au. Ia whaftai tele lava manu yoto whaivore ne fo yaso tau rungo tāru tala mai Samoa ne yaso pēr tala valu le tai nei le malu uso le whatu nei tai au. Jackson mo le malu ngai longa as whanga. Oh, happy birthday. Happy birthday to me. Ia mangale ia. Se kamale le ia so le nias pole.
Palongo vai tana la palungi ke manga ya. Ala fa tu so. A fe los ke ya. Ya. Awa sir fia. Awal mai. Awal bang ko mai. Alo fa tai na ma tu le tai au. Penena fo te maiti. Alo le on sai. Mo fo ngi ka ko maro lo weekend ah. Yes, malo lon sai matua. Ya le la vai fautua pe. O lo ia nei to tele o nei tamaiti la i te tase va ia fo ilele taimi o aonga. O la ai fe wa solo mkambo solo mai kafka fo fale ia matua. Fa mole ya ave lau fa mo nei fa na witi na. Ave la onga te le la vale se senga o ave la onga. Ia malengo fo fale tamaiti te onga ave le primary school. Fa ia la se senga ia al fautua la val na mo tato. Mai se la vai na ia luma nei fa na witi. Asale o te mama ia tu se tasi o pili o le ola tala noina fo tono parliament New Zealand o le pili e whaingoina o le English language bill Pene no pala ale autu nei pili e pe fo mai o lo titilo i le ngana autu e whaingoina tono New Zealand ia balanga a titilo iai e iei matanga duenga malo o la ia la toingoa Whaperatania ia la fo i mai ngoa maori le whaonga ia ai tau sanga umo ki opo awhia ia wha a tawino tātou ngana Pasifika po bai taimi po masina nei po masina fau a matai ia ai pe o te wawai atu o tasile o pidi le ola nga il palimene lon tala noina foi nei tau sanga tele ni vaenga le ato i loiloina ina ia fausia foi lea ia se anava tau e mawhai ona tau lai ia po le atonu lava foi awa e moni lava foi o loo whai tio nisi ua whai lava si whainga tātelo le tūlanga lea pe a wha apea a e le loa whaonga le ngana Ingilisi ia e le tatau foi ona ia se ava noa te ulufale mai New Zealand manituala e ia isi o vaenga foi a malanga mai atunu i fafu e ia le suenga e ia foi le criteria le immigration e kakau lavai o ngā pasi le Ingilisi so o nisi na vaenga o leisi o itu o tutonu o mtanga luenga al malo ma so se vaenga lava o lo ia nisi o lo finau o le Ingilisi e mo le settlement e le mo ngā luenga ia wa manituala e ia ngā luenga makua le malmalama le inkia le Ingilisi so e mo o mia la le inkia le inkia lava ia fa amtala le lei atu ia po ava enga te sau ona malama ia foi lava la le vaenga te sau on tala no le ngana fa Britania pe o le kau ma fai foi le nei tilo pe fa amata le ai se policy ia e ta fia ile vaenga ina ia fa mafa ia ma fa tawa ina ai po fia kong foi o le fa ka wa o la foi ngalwenga fa ia onga kusa po alfa ia onga sila fia ma le leilanga Ingilisi mai fafo a o mai lava ni usila e ia lava la le suenga foi le IELTS e to su elfa ia onga inga ia pasi uma le Ingilisi ia ona mfaile ona ngalue fa fa ia o te pawai atu le tu singa ingoa lua fe lua tolu o te pawai atu esi fo le telo isi tua inga ngana le na whaonga ina ma isi fo migrant communities whatata inga la Punjabi fasu 5% Tagalog po anginga nganga whapea korsu 5% and Afrikaans sole ka fe Afrikaans koia mora kawal wako ia walanga o tele na ngana walanga e a mai ata to ia Samoa e fa ngal tato ngana fo le nei ia ai e ta wanga ngana e ta wanga ngana ia se tato vai po feanga il parlemento New Zealand tara noi no le fo ia pili ia ma lona ta wa ai mo tato wa ia e ta wa fa ngal tato ngana so da kala ngo fo mengo nganga so ke fa ko le kasi de fili lo ke fa ngai maulu ke minge ba ka le fa ka mo so lo isa inga sole ole me ale le fesili aku le me la ka ke manga me nangle so le ka fia po ngar ya ta wo tele ngana wa isi me ka ke manga vo le se fa do ka ke ari e so sangi mai foi la ko lo nganu e o ia wo ya me ale fa ya ka mai lima $2.50 apa wala me fai or fai fa mala stino ole si vai ai o senha wala falta fa mala stino mai or fa mala stino ia so mal tau lungo taro ta mai samo ole me foi vai aso ia luga kau lianga me fai nga venga pe fa mala stino
Luma, luma, luma. Autafa, autafa, autafa. Aya. Yo, dua, ba. Aya, aya. Autafa, autafa. Yo, aya. Yang ali ay man ka. Yo, yo, yo. Yo, dua, ba, gas, dua, tolu, ba, sawi dua. Iha. Tafa, tafa, tolu, malfa, gas, dua, tolu, ba, bat. Aya. Lunga. Halo. Aya. Aya. Sahunya luma. Sawi tua. Luma. Sawi tua. Awoi. Luma. Aya. Iha. Autapa. Lunga. Hai. Respizzo. Yo. Ngaya. Ano yung kafa? Hihi, luma. Iya. Aya, malosi. Ay. Yo. Ngaya. Iyo Sepuluh sekon. Luma. Manaya, sol balemu. Mana vai tsotsonu. Mana vai fafo. Tsotsonu. Mana vai fafo. Mania tselele nei fai unga le vai aso soi fuaia. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo. Usimaya lau whaafufunga o le whaapupunga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whai ungo le vā yaso wa tātou wheroa i mafuta wa fo ele ngā ruenga whai o le vā yaso tala tau longolongo usimaya lau whaafunga. O le ua whai lo nei e le sui whai pule o le tu malo palo tau vai maunga tolu. Le fionga tei o li i seu fiti ai māsulo na wha mawai ma le tofi. O lona i tu malo i le pāle mene. Malana wha mawaenga mai le vaenga wha upu whai na tau vai. I le palo ta tele ia au kuso le tau sanga umawai ma madu malo ai le nufoa. O vai maunga tolu. Le vaenga wha upu whai e pui a ia ta tau o tangata. I se pepa wha mtalanga watu ina mai le fionga i le whaipule. O ia whai loa i fo i e leo se whai unga whai ngofie. Ua ia whaia e le tuanai o ni masina. O whailo i antu i vaenga e se olo nei tū malo. Ma whai loa i aila na whai unga. Ai o ia fo i whailo inga e peo na whai loa e le fionga tei o li i seu fiti. Sa ia sila fia ai le malo si le langolongo ina tangata olo nei tū malo. O le tū wha upu whai o le atau vai le palo tala i titia vai maunga tolu. Leo le ato e whaia. Whaali e le whaipule o vai maunga tolu e le imamai a te ia lana whai unga. Mai le i whaia i sona toa tā mai, po o se le whaaloalo. Ai lo loto, lo nā nganga whaafetai de vaenga e pui a ia te tau tangata. Ma ona ta i whaapele au langolango, i lātou sa lātou mafuta ni tau sanga se tele. I le loto i whale o le pāti i whaupu whai sa langolango i ai maana fuafuanga, mo le ati nae. Wa whaamatala le fionga teo li i seu i le pepa o whaamatalanga, sa a fia ai na fuafuanga molo na i tū malo. E fasino le di fina ngalo e suia le te ingo le vaenga wha upu whai. Ma fuafuanga, mo le ati na eina o fono wha vai. O le tu alalo le sui whai pule i e umai lango i le hita RPP. E le o se wha alata lana ngai o inga. Ai o se wha ai unga na tupua e i lona lava loto fuati eifo. O lana tu alalo le au lango o le wha tua i le tua sa mo utasi. O le au sa uni e ofo atu lona tangata.
e tautua mangarue ai, mo le lei au iluma o le pāti whaupu whai. O le whairo inga tu stala ma le te tai o le vaenga pui pui ai a te tau o tangata ma le tua ngai. Na whaali ai le sunga tui la epa lupe sori ai sa ilele mali e lea ngoi. E iai le sui o le lātou pāti whaupu whai o tapena, mo le pālota la ititia vai maunga tolu. Ono o leo o wha ma vai ma le lātou pāti, le sui whai pule sa tau vai le lātou fua, i le pālota tele ia au kuso le nātou sanga o mawae. Whaali e tui la epa e le isi la fia le pāti, o le asolo muri ese le lango a le sui whai pule. E ui i la toi titi le ngai o whau whaine ne. Mātou ke whamalosi au at whau. Ia i la tō o lo langalong i la mea tonu. E ei le teimi o le tua. Mai lea i ma se whalai vai o ia i mātou. Tangata nau whale sao mai le tātiti. E le tū la mal fia tau tua malo i a wala o le mea tonu. E le o tangata e o mai e sa ili manuia. A le maua loa manuia mo lato. Ono ese le mani maenga whao whaine. Mātou disitalo aua leo mai tatu whapena. I nei whala le lame. Ma wha loto vai ia i mātou. Lera fo lana nai oto o ese tuai. Ma le vaenga le nei ona e le sao. Mea pi o i mera oai. I tu tonu mo le vaenga whao whaine. Ai e fo sei si po nisi. O whapena ni winga. Ia, ale tani ana tas. Na o te ngata. E whataua e latou. E latou tautonga na whaiungo e tua. E aso whatautoa e. Na o mea moni ma whamaoni. E mātou ki tautala ia. E leo ia e mātou fo se roto lana. E leo ia e mātou. Ai ala o na mātou tautala i mea. Langa lea ta oto a fionga le tua. O le na te ilo le mea e te tau o na whaia e le tautala i ai. No whaasama. O le sana langa le nai lo mo le tua. Ano sa no ai lo fionga ta i ni tu ngai ni tu la le aso. Ia e to mua tu ia le mta upo no le ope wa mai tau atu ia o le po ina sa no ai ia ni nga fionga le ni pan ia na sona. Fa mo tu mai ai ia se tasi ho ia su ia le mai nga fa u fai wa. Wa ia ina na fai u fai. Ia e fia kolosi fo ile nai tu. Ia o le sa sa no le fionga le ni pan ia fa pe e wa masinga tu wala tu ia su ia le. Sui lea mai mai maunga ni me tolu ia wa lea ta una no so la fiona ia ta yo inicio. Pesa sa ia ise pesa to iloa ia le fai unga le. Sui fai pule fo I pole sui mai mai maunga o fai ni. E lei ma se si o iloa ia sana fai unga o lea fai. E li fo me fa pea. O tangata e whaongare I tapipi e I a sao mai a I tō. E a me sili o whaiana ni e whaionga. Nā tō te le tāwhia whō. E a me sili leo a le whau wheta waki I pepa. Ua uman whaira na whaionga. Ma ua talia whō I ele te tai o malo. Ia. Ale tulangala na lolowe. Ola te fai ma palot. Ia, e foi lá le sui. Fatu le chapi piero la mole chapi. La vai fa peto su a sui. Tote la tamata foi. Sa fiore chapi pinta ruai. Ia e na mato fautueira da pua.
sui o mauna anai pe foi matara no mai e lona na we alu ile lan fa sai nei e ia me fa pena stop pele fofo ia mato le tai o le tuangai ma le vanga fa upu fai e pui pui ai a te tau o tangata sunga tui le palu pe soli aisa i le maria le ngo i sona fina ngalo i le whaelo inga masani ta i vā yaso matu stala. E leo toi mau e a matona whaatino, se tasi o whainga whaawai fau o le malo, o le su eina leo tangata whainga aluenga uma o tautua i mtanga aluenga, ma wha lapu batonga le malo i le tau fia, o le whaonga ino na koti po o whala au whaasaina. O whailoa le pāle mia le sunga la audi le mali atoa le ua te apola te wafosi, o le ato tongi lava le mtanga aluenga ma le wha lapu tonga le malo, le whaia o ia su enga po test, e whaonga ai le au nanga, ale no whanga tu tonu o su enga whaasai e nisi nā whanua, le SROS. O le ofisa de lo ia siri o whailoa le pāle mia o lo ngafa, ma le tapena ina o ai einga o ta iala whaale tū la whono, e lima ta ina ai whaai unga pe ai ai nisi o le au whainga luenga le malo, e wha mao nia ro lātu whao ngāo nā koti pe a maua le whaai unga o ia su suenga. O tau manga le pāle mene le masina a mato le neitu sanga, na whailoa ia le teitai o le malo, tasi leo la sanga tāua i le taua whaasanga i whala au whaasaina, o le sue ina leo tangata whainga luenga le malo, ma sue ai fo i masui mamalu o le pāle mene. O le tasi le miliona valu se lau afe tā la ua wha matu atu, i le toi wha ua wino ngā luenga le ati na au tū malo palo te limas futasi, leo lo wha foe le wha o ngā ina e komiti a whono wha vai. O le wha atoanga leo le 5 miliona, o tausanga e 5 o le poloketi mo le paia inga uma vai atu o le pāle mene, le paia inga lea se furufitu, na amatai o na whaatino lea porokalame le malo. O whailoa lea tūlanga e le minstau mtanga luenga o tinama tamai tai, a tina e o fio anga maanga fiso tai o lo pulea ma vai le poloketi, a o lumana i le tausanga whaale tupe fau, e amatalia ia i ulai o le tausanga nei leo le asi tia ai le 2 miliona tā la, vai ngā tupe wha matu atu, i komiti a whono wha vai, o i tū malo palo te 5 futasi o le tuno. O le paia ingas furufitu o le pāle mene, e wha whao na wha matu o le 1 miliona, a ena tutoe e le tausanga e tasi lea ua wha atoa, i le amatanga o le paia inga fau se furu valu o le instale fionga moe wha ua War Julius a kui tāfunai. Na ia wha iloa i e luas futolu whono wha vai, ma i le amatanga o le poloketi le nei le whātau sanga utonai, e le i o atu lava li poti o le whaonga ino o lātou seleni, le asa whaasoa i ati na ese. Stasi leo ngā ruenga o le asanga i atu i aile komiti whaatonu o le poloketi miliona, o le ilo ino i li poti e li taunu atu. A e talu maile a soforeile ua mawai ua wha iloa le minsta, e ono i tū malo u wha matu i aile tai miliona valu se lau afe tā la. A olo i aile fuafuanga pe a mai a le vai asol nei, ua te tauna o atu le au whainga le sifuru 5 i tū malo, ua maua lea vai ngā tupe o le poloketi. Ua maru malo le komisi e pule tangata whainga luenga le malo Samoa po le PSC, i le whailonga o le taulanga langa i le whaioni suinga le lei, i le si tia o aunanga ese lo whaatino le au whainga luenga le malo. O le porkalame le malo Australia e whaingoa ino le tautai, ua awala mai ei lea whailonga taualoa, ua whaingoa ino le tautai Innovations Award lua o luono. O whailoa i se whaamtalanga whalawa i tele mai le komisi, o le whailonga ua manu malo aina na au aunanga, e afua mai nisi o na tau mawhainga ma porkalame, mo le whaale lei o le au aunanga whaaloto i whale a tangata whainga ruenga, o lo tautua ina le atunu uma le malo. O le tasi o ia porkalame, o le talofa ma le laufonga fia, po o le talofa with a smile. O le whatitali malo le tano atu sitala i songi, i se whaata singa na whaiai le vai o sonei, na whaalawi lo ai ma le whaailonga o le taulanga langa i suinga le leima i le porkalame o le tautai Australia, wa manu malo ai le komisi, e pulea tangata whaingaluenga uma a le tātou malo. Taualunga leo le tautua le nei vai aso e le tātou watano, wheroa i le vai aso fau, soifua ia. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pela o litio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
Lon sai ava tavale nei te mele tai au le bava ya tulunga la wala le manea la flow le 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 traffic nei te mele tai au na paule vaenga le poloka nei vanga le tai malanga le taulanga ki lani mai sauti nei city bound state highway 1 Pasiato East Tamaki Road on ramp around Tip Top Corner Mount Wellington Pawana vaenga le mumu mai nei vanga le tai Pasiato lo Ellerslie Penrose on ramp Pasoro to Green Lane New Market flow le le sa ia pa ire taulanga e au kilani pisi la titi al malanga mai se C4 highway se fulu male valu pasi mai Green Height ai o mai fenua pai ma Hobsonville fai poloka ne vanga ole tai au state highway se fulu no ma el flow mas fulu no sole nga ole around Western Springs ala ki dokule mu mal ne vanga le tai au around Roscoe mole highway lo se fulu lai mu mai lai o kel malanga mala vale le lo se fulu Seki fo lo se fulu flow le ne vanga tai a manga ya aptabale ava ai famana tu famore mole ave famo mo jamiti tai me kolose nei fana una onga ave famo mo la tu sangore mo nei fana pasmo mo ne onga fana ne fa so famo mo ne Radio Samoa taslima ivatol amo Malo of tele tunu le mai mo mal fa fonga nei foi vai ngale tai ale vai ngala tamai nei talo le tau los fu fa wo ile bevela e Samoa nei vai ngale tai wo tele balu e Samoa tu mawinga awa le tau i Samoa nei yaso bo vai atu ni so vai ngala Samoa pa wo timo ai matele la vai awa la titi foi nei vai ngala le lei vai no o ile tolu se fulu degrees Celsius mo runga bevela le fa mawina mo Samoa ia molneas for regular to say fa monga la vai tau tuna mai tatu official ne foi tai au fau ia o lava no te fa talo fa tuai fa angal tara po kalame so se vai ngola tunu peli Samoa le ngate lunga Facebook afa bena foi le YouTube por Samoa ia a ole fa fonga foi lunga o tatu wala leo FM 106.1 Samoa ia o vai ngomana o lo fai tatu so tai ai e le aso male aso e nei paanga o titi lo sa fa talo fa mai le tai au pe au te lo le au pa le o titi lo fa talo fa mai ai e se tasio sui o tanto po kalame sunga ya lupe sililo ia ala fa talo fa mai o la va ya la fa tu ne fo tai au fo ni fo fa fo mai pango America Samoa ala fa tu ile ne fo tai au fo Tatu wasasi Helena tua tola vasa tasmeni Australia good eye mate malo si formaria ne foi tai au fo sfulono lo ile malo le air ile la mo Canberra ile ne vango le tai au bo va tola matelen awa le tau le so o le bevela le air final le tolu se fulu degrees Celsius mo le ne foi ias for release for lima lona mawalalo ya fatalo fo te le pa angal tar bakla men belpone lo to fa fonga mai mo mai le tai ama le tai au ava va tola ma telefone awa le tau mo to ile so luas ful ma lima mo lunga na o ile bevela fa ma wina mo belpone ile ne fo ya so forward ta to lia tele va ngo sini Australia good morning malo se fo monia pa angal tar bakla me so se va ngo sini Australia ka vela la kiki ka ya luas futasio lo iai Ola ma telefone awa ole tau mo to ile so fai si vela for e los free vai lona maulunga los ma lua lona maulalo ile tele vai ngo Brisbane ne vanga tau vela yol tai awa los futolo ile vela la fason awa pa utimoni so taimi tolu se fulu degrees Celsius modunga le vela los fu lua lona maulalo mo ne fo yaso ya pa angal tar bakala me Perth Australia vela fo edit kai mo ko wori ya los fa o yai e bagala tai au ya to fa pe ngai le kai nga malama mau to ai malai fo mai ole ava ir sul matango fiole la le so le la yole e to sflono e lona maulunga fa mawina mole sol tele na vai Australia to la ile tau ya mole ne fo asa fo ta to liom se bal talo no fonga fa salonga radio Samoa tamaki makauros fu tolu malu lu ne vai ngol tai ava ya le mana mal tai au awa mai ya langi le lei fo i o winga na tau mo le so atoa e fa solo ina awa langi le lei fo le tau ne aspirate los fu lor marunga ma fana fa mawina mo au kilani ya mo le sos fu tolu lona ma wala lo ta pe au dia le langi le lei le tau tele fa au kilani ma ne fo ile ma fana po vela le ta au su fa
Lona maulunga lo venga yon tuan tuala lang le foi le sam na pa yaso foudang le le son fua so lua stoffi ala pa yaso lo mana yatu Oi ngala chapone na chalo chaure nei bang ngala chao le chunu ola na papa aso sa bang ngala langi mana chomari yo mali chao mo chaure nei so fo ta tu savalia Taro tala mai sa mo chau lunga fo ina tala mai sa mo nei fo pa yaso mo di fa te tele level sui radio sa mai pia le fionga ngal mana chumar ba changa ba tipi changa ba malo fa time mo lo au nanga longo pueli e sa mo ya chero nem so sa ba ngala nei kelopel tele melo chupu sa mo Ja, te fa sala wina mo pe fa MC taro tala mai sa mo nei tai au Jas fu lua le so te fa sala wina ba le fitu po ana nei o te loale la fa te tali nei wala va so fo le ole alo ai ona fonga ina ele fionga fong fitala il mota il fa ma venga ala fa pule vai mo toru le sa ma malo mai fenga pala tong na tu sanga ba vai ia ona ole foringa mai e lona finangalo e fia fai mele le mo lona tu malo ia ai ena ole malo la lo tu le mai e fa fa ti noi lona e foi so fu tu mo mele le mo lona tu malo which ila wa ti tilo o se filfilinga ata mai ma le ia wa so se fai pula tu le mai fia fai mele le mo lona tu malo ole mena na ni filfili e lona tu malo e fai masui o la tu malo tono palemene ina ia fai mele le Molone tu malo so se mafuanga as a valid reason la wa tilo mala fa longo ya ala tara fa tali tu no va so fo pero ma we tara no fo ma su el tara really some way pia nel tayao ola su el fo no su para mene samo ya malo ai ya tara va vai po a fe by election by mo tod me ba na ya mole na fo va so fo pe audio de lo fo le tu si fo ma to malo si tu really some for lima even total a molos full tele tu la valus mala fa fonga Tau runga le mea so taro ma fasamo. E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. Toto le niu I le tua oi. O le upule nei e maua mai I ngā luenga tanganta I le ulu whanua. E masani o na totoni we whailonga ai tua oi o whanua o ainga. O le vaenga mua lawale nei o so o se whanua e toto ai niu. O le tua oi. E whailonga ai le vao le isi whanua mai le isi whanua. Ma o le vai niu lea e ngata ai le fesopoa I o tangata o ainga. E masani o na whao ngā e whaila unga e tapui ai pa ia o se fesilo whainga Samoa. E wha maupu e pu e ai tupu u matamali I o lanto vano nofo ai matula whale o le nu. A whai o se fesilo whainga wha e kalesia. O na whao ngā lea e wha maupu e pu e ai whenga inga. Po o lea tua I le vano nofo ai matangata. Ai o te le I se e ane I le vai powo malo, maasa le vai mamante o leu tele le ite. O te mua I tapui le tapu o tupo, ma o te tō le niu o le tua oi, ma te tō foi le tamu te vao, a walo tātou wā tapuia ma le tapa au o I le langi. To tō le niu I le tua oi, ia manuia lau whasonga Samoa I le nei aso.
Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Mo tu me whama moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le tātou papitoa nao le lima tala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tu pe whama moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātou direct transfer ti posi mai ai au tu pe le tātou account ma whama ni aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaina lau tu pe ai na whapitoa. Mo le tutongi ina o pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino uma i tātou au nanga ole isi pay. Mo le silafia, mo whaasoporia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. A whaia mo mia neu tai ni whawha pii o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ai ngā ni whawha pii. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa i le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Dr. Umbro Jackson! Yeah! Vagano for Kubu. Best. Arsela! I
vai vai se vai ole king swing le anga se vai sudu fa ke lu mai de funo ima mulu manga so se vai puru ai kweste ai ede anga lulu se lo pa ave ole ola nga ufai o se ke va ve mama ko mo fie ki mai lo pusa se kala mali hey alif ko se vai ngia oi fa mure cancel pero ai pasa boy que to yala mai de like say ka remix ai lo fai ai ke de mo fa la de fai ma kai pulisa ya lo mai ma va ve ngai for you know nice ole se ole mo fai mo fe se vai ko so me se ye ka ko ole happy ma fie ai ko ai pede ole ka dia ka ko de sai di mangu yo swela for me ole in ki se vai ko so fa ma fie ai awa na vale po de po ale ka usia awa e ke fa o e va kama fola e fa fie ai lo ma fa lo ma fa awole fe e se vai va mai tava pida su me ole a ua o mai kala lava ka ko ke kali ai e masi yo for my let's pull it o mai so fanga beke awale fe e ma awale ava bau ia ma orso nga pisa o ku fanga se laudi mas fulu i Samoa ta to pokala me wale se mo so oi ma songa so alo se te mola ta to malanga sa o Samoa nei tai au ma nei si ka ko vai fo pala si la so alo tu lango el ku fanga ka se laudi mas fulu e ku malo so alo balo se fu lange ma mata vai pa fero ai fo ile ta po inga se ta to watu ia ma lo le tau tua ma lo fo ta pa ida u pa fong ma fa longo ma mai moare le ki o Samoa ngai fo yas fa le wa se fo de sa makila ko lua fe do ngo ata vai sa le ma na mai in the background so ti lo pesa lo ma te pe au te lo so alo po le wa fu mul fanua le o lo e ne va o ta e ke sau mai o le ku pai o i sa ai le ke mama na ma ko sa vai sa o le ta ia o ma ko sa vai o ma ko wala le fa singo mango le wa fu mul fango ma le wa fu sa lolo ia o ko wi nga o ale pasiar ko piko umar ka ulanga ya pia e mar malai va de ma ko yo le wa pe o sa vai ia sa o le ta vai o le wa ni po teatro le wa ia o mai foi muringa ai nga mai fa ka u pia ngai ngai fi au ia la o ade saur ka vale para ka vale le va le ut ya ma ngai la ko to kala me ngai a ko va so le so mo sa va ya ta vai ma na ya ngai ma ya ka so le ki ko background ma me long bong ole lang ya de lo fangia ma ko de ko ma ngai yo ka a fa le ko no ke ra le pa ia ngai o ki ko ka sa le ana sa usir silane wala ngale o pe o a matfon tu fai sa lo mas fulu tu malo la la usir silane o so longa le ne a fo fanga malo ma por que ti foi mo tu malo te tes so longa le fa to fa la ingal malo a le tu lo vai na to a voia o le tu fai no se la mas fu o le asto na ina o pasi mai ngai fasko o kase kumu o ngiri kaya ko i kala veris kama ki kiri awala ngai ko amu wala ku awala fong fa vai ngai la ile fai unga se ma ko ku malo e ngongu o le a o ko miki ingo kai kas e ku fai ina ko ka ula ko kai mi ia e se fela le mele ka ula ver kama ki ma fe o mai vorngat i kai me ko pasa la mas food ia malesi ku ma e mari ka vai e mari ko e mari ore inga fo ile live ya kude de ngu ngale ko ali ma ai sau de dis mo sau mas fur ese fur kasi ai so ya o ka me ki ole fa ke ma ko ma ankos ma anti os ka de mu si da la sau de dis o ta ko esa o ia no mo ka wa ma ele mi crisis ia o ngai lenga ele ki o fo sesi ole desperate ngai inga pe ngo mo ka me ki ka umal ma ko inga ia la ida fo ngai mo ila va pe ngi usila ava ke ngo fo ngi usila ele mo so pension ngi usila pa ke ngo fo ngi usila ai ngo fo sa mo le mo na mo so mo furu ia ai pu la ska fu ngi na longa va ia le ko ngi la ki fo ko ngi le la ki ta vai asa o ku wala ki fo ole na falongo atu se longa la wa le stara lo swafa lo la palota of am fanga mo lo sa lo mas fulu or sa le lo tau silsile fo so
Io o la le ko e pisi do ofisa fai palo ka le se palo ka fai no pisi e fai le sikal e le mano fa kala le e fai aku de se palo ka fa ngale ka me e le se winga pe palo ka pe palo ka se winga so le e se manga kuma pe ka ko ngiusila e le va palo ka le fai kio ia pe fona nga ka wai fa ka wa palo ka la ko ka nga ka e le skala o nga la ke ulang usal ko sanga la so ko fa fo le skala le la sa listen ma ko fa mai so le ale so ka nga sa lo nga le skala palo o mo vinga la so lo mo suru fa ka mi so vai pe wala kio Ola ala fengol tu final so li mas fulo tu mano ia man ko fo la ka nga ka umala va o le au se fulu valu suri vai po sunga ilunga ia ngal skala ruak al vanga le lalu e manga mbier pe fanga ia mai lange ibe fo ngale o maku pe mele senge maku lange la ki kamiki ia ku langa le ala ero o lo ka ke pra ku langa la vanga ngale mo ko o ka ngakala di sela inga ke venga ko di mai so ma so ia o tai dunga fo fa vai male la komik ila ya ingo ka fa pe la mal 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 le le bang fa ke ala foi mo la ko ku pe pe fiki fa ia ku langa ngaka vai so tu fala se la limas fulo to malo e o ia fio anga foi le male mal so kum me kasia o sa manga ira ia o le foi o le fo ngar fa fika o ki fo fa vai ka o me le kalmi o le aso ma le aso yo le ngu ia pera ma ko ama mai paia ia mo paia ia o paia o ka ia ore po le valu nga se fulu wa le fa pe ko milion i paia o paia pe nga se fulu lima ia o i se ia o sa mo fa pe nga o vinga kasi de aso ia ai fa ko puria un pe ko ru fa ngu o wai ia la se fe wai mo fora ma ko nga se ma ko ngoi paia o ka ku wai ia ko ngwa le sa fi ka o din ka vale fe ko ke le ka vale ai le ko ke ia o le ai kia nga fora fi ka o ku mo fe o mai ia ko ai nge mele ye o ka se fe o mai ka vai malo fa tai sa ta no le tai ao sa ta la lo ia le no fa ngolo to siena yo ta tu asen sina e le motel sa la fai a je lo le ta no mapu pulotu o ise swing ole ngo fa ngoi nai le mapu pulotu pa se kaia o ka fa finga lo a ke piko po ia Moses fa foi pele ngoro ngi puloko ka nga pe penga finga o le nga fa kasi mapu fanga le ai le se me ka o se mapu puloko ale longo puloko male mapu fanga le e lu ki puava ai mapu fanga le longo puloko le mapu kai o upu fa sa mo ele fa pe mapu puloko ya ai se longo fa se fo mapu puloko le ngoro fa lo maku ko inga fa sa le ai fa fe kai o de o ka fa finga lo la bi popo fa wa longo puloko lango fa ko fa inga ka maya ka kinga le pio sa fa or nga vai kai mita vai ai fa fe kai de malo wa fe se mako ngo fuanga se vai so soangia o ka se manga ia le nga kai mafanga lele ia ma o longo puloko e so soangia ngai ka po saro nga famale vai ngo ngai ka ku ka mama ki nga makua ta vai malo fa tai ora lele ta to manga ngai samong ole a makua i baka ukia pe asa ko milion ngale malo so soangia ko sta me wala ola ere o kusa wo mi foi le se fa su la ka unga ma ko mero so soangia malo fa su mo ki ngor ko ya ko papa le va manga ya o lo alu ele o le papa le va ka mingi ya ai fa skai malo e fu fanga le nga ko fu fanga o se le nge mai ko ka pu e fa ko ya la ko export fa ti le fa ka me maka va ko processing ya tele ya o nga fa ngo fi po le mo fa fa ko nga ta vai o fa al pai al ko fiam ku mano afi ai ala rio so alo po kam si ngo fa ya le si ai o le fa ya o no fa fe kai de malo ye nga va nga so soangi e nga ye po ime ai ba ku le pa fa nga ku ya mo nga se ding e wai o le pa ya ye fu le kau fa kai nga vai ke me le kau wa o ke fo yo o ki munga ma fa e on ko si mo le pa yuka ya ai o pa so solo pe wa ka ko me pe ka vai ke mi amaka e o solo va se la mi kari kula e ruolo ko ru fama se mo ye wa lo pe ko le pasi nga le ko la kaya so ye esa fia pupu wa okay le na tau sisilana e maketi ne vai aso le me mata ka vai pe nga ide fu fanga le malu fa ka wala ko me maka o ka manga ya ko ke le ar me maka mai sar ka lo ka vai
ia oro kele va e fa la uinga a per kalo ale au ko me mak o market ele ko lava ke o me foi la ngai o fia au fa ka it's a consumers market wa aru lunga ia e ke sa palai o vinga fia consumers o kere ka kalo e ko su kala aru la supply is a producers market so vinga fia ro fa ko anga ia e o au fa ka o ka fo so ke mingi is a consumers market long vinga like kele me makka ka vai le ngaka ko market ia ka fa ala fo ia lumo fa le ainga e vi ele di lo mo ngi fa mangu yanga wa lo fia ka kayo nga lu le va ia nga lu mai so tangen ma lo fa ku pe ma pa ki ngoi ta mai ma lo fa tai on por kala me Martin Hojo so ne va so mal va so fo e masanya ka kala ngoi meu driver's license o le va so ngi ta vai wa nga ile focus ile security license male liquor license on security le license e kele mo a ko yo school aquí ye mo so license e ila ngai ka mai ke Martin Hojo ngai fa mang ngai mo wa ngo fa ngai security ngai Middlemore Hospital o ngole o mo security license o le va ngai liquor license e va peka ka so kwa le ngai me le hai e ngi se fi nga lunga bartenders bar managers e kauna ngai na ko liquor license e ka inga fa pe e ma sa inga fa ia ka function ngai mo ka Samoa ai mga mire ava e kauna ngai se liquor license so se singa ia nga so e ka ngai la ngai sengi e kupung pe fea ala sai le sengi ia o nga kasi le opportunity e fa inga lunga ka meki bartenders bar managers ia o le Maya sola ngai o security license ma le liquor license o le saka ko ia license ka vale license verifi ia le o license school aquí ma license o ava malos o vingo license na soka vai o license o que ele pega eu que se eu license fi o que fai o solo license que o que ia ma le fa lo ta vai o se di ko que ngai Martin no so bala ngai foi o nanga le vai yaso ia ka so fo le ma so pa fo ngi si license wa fa ka la fonga esa o le o kala ka vai wala ngai e kungu a peke o ki o sa foku ai mai o ko sivi e kongi u malava le skala o ele ngai pasi mai o le ngai visi o ki paka ke la paka o ko ngai do na yo a fa ngo fo ngai ti lunga pa pe la yo ya okay la cambiare il vaso mai ya o le siva avo ngai kai lua ku la ma le va o ngo valus furu su lua ma fa la ko ngai mar sa ma yo lo winga Mrs Furu ya ha mo school lua me mo le se puki wa ma ko ale confirm e que stand by a pena que no ocupe hable con rapel au va ngai va ile le wa fu lo se ocupe ngale akaria wa la ki ale karia e mo ko lo ku que va o la se con ya ver ka va de e se vai ni que eu mas la you okay o for sai se lo kala i ma ben pangano la po ngai o ba ko ka se fast food lo se la ka ba like ngai ru le fast food okay so alo fafte mo ta po kala me nei ta ya ka fero foi le vas pe dia ma lo fo ta tuta vai no ia ta penanga mo le ala sa pati de asun assa ia so do il vai asole le normal malo si lo fa foi le capo ingol fa angat ka ko muta vai al fala inga ia ke o ma fo ingol fa spo vingia so o le e fo lunga ko anga ya fo e anga sala ko anga be sala mo e fa ya la ko karo le fa fa ile ko haleluya ia na sa o sa fa manga dum uso la fatu la fatu maniera weekend ya lo fa vai so was al se tu wo mal tar porque la be wala si poso tu sa mai ele wafu mul fa no ne foi tai afo to es fully bam ele iva o amor maliele ai sentala tafia te patasi io folinga mama nu ele fa atonu uina e tau sala Lea lo fa
se vai o ona ua o inumia le nei mafutanga ai motusia e fa au ma ai o lo ufia fia le faina o le asalele le alofa ua faa umanei le alofa ua faa umanei Fia loto e mawai tale loto momo se ia no fotasi mai ai o utafa ma au upu malu ilo uanganga laua mio hanga malu e yo selu pe ua olotu tofa Soama ina o toi se fulma lu minuto lo toi talo le tulaiva a e mafau e le tanto vai sa salapa mal vai yesi mai si vai uma le masani ona fonga ina le feonga la pepe ia pe te mafau fo e te malanga sa mo avelo simga digi sal le lo fa fonga le lo fa te smile sunga le pule la pepe tuna tare le ne moltanto proclame le foi taia fo se fo mria lo feonga la pepe le taia Fatalo fatu la sunga le ao ya me se foi fa fong tapua e sa mo le ne foi tai me lo tai au ma lo le lo sunga luenga tau tu ai foi so tatu watunu ma lo so fo manuia ko anga us a wangi fa vai usu ko anga us ya ele le yar vanga le sa mo la tu fortai se na li school o tatu ya su le ni le usu tai au ya tatu fa malolus aua tatu te fa vai ya mo fina lo malo si ka fa peole inu lo so sala pa malau vai esi ya malau morinka ya pe ya ona failo atule taimi wo sola le lava wa mata ona sa idia tatu pisimisi e ave ana ye tatu vai na ya fa faingo fie ai le malo la tu ona maua tatu vai pe ona ya ile tatu falolo le nai cleanliness po GI ya na wai island bikes o inana payona fata wai le tato vai ya ame se foi le motor Samoa il tato officer ya ai olo ye le fa moenga me tona matatu vai aso leo mo tato falolo manrewa ya olo sa ile to foi tato falolo na le west ya masalo se vaenga la vai ona faingo fele malola tunu ya ona wa telen fasea mai to tele onole ole e o mai man north shore e o mai le west ya e tau tudi me lava i imagele ya wala to mana o mia lava ya tato vai ya wa foi tu langol fia mau se soani le se fo maloina Pauli si vanga tau fo ia tavai ya langa le na okilan ole fo ie e tavili mai fo ila to Wellington ya mana isi vanga fo New Zealand au Australia ya ai ole to titia mai an file tato online shopping website le fai o ina na fai ona sa ya le malu la tu idunga ya tutongi la vai ya on file ona matula fo ina tu la le vai ya el fainga pa anga male New Zealand Post lewa o mona fa mo tu langa ia le lava utatu i lava ia wala faingo fie ai salo le fata tianga mai ala folo vai tonu New Zealand ia le lua tolu aso wa tau nunga tavai ya masalo au Australia ia tatu tau titilo lava le lima le
le sfulu aso e mfai ona la fole vai ia ai me se America ia le foi tata no mai lava ia senga panga ma New Zealand Post ia masalo le lua le tolu vai aso e la foi le vai ia fa pena la foi le tele meu lo o ka tatu online o to inga tai mi lava na ia ai te tau on tatu tam fai ui a wala fo yo lo ia fa ona poni ina ia fai ngo fie ima fa so polo le le au nanga ia o se update la le na lo ia le le tato vai tavai ni tae ma lo fa vitai ia e to telefone le tu no le fa malanga sa mo fa am fisi sim cards po lan tu lang o le tu lang fa mo le la bit o lo ia tato na fole a le o fai ai ona fai lau I sim a pa pe le te fia malanga sa mo ia ele leilo nga ilunga tato website le al digital ia o ina fai ona faungala visa po la Mastercard e fai lau I sim ia ele tau suela sa sim card foi la ele tu no lo telefone na o ia tato I sim le na e fai ngofia na download ia mfa po kalami online ia e fai ngofia foi mo tato e masani la fa ngai no service online ai fai la vai te mana o la vai sa sim card e te asia simela tato office mangele ia ele ngata fona ia lo tala lava tato o falolo malava lele ai tai mi malava tau no atuai ia lau fenga malanga ia au le tele lava o tato o nanga ia o top up lava nai mau e tato falolo ia tato dairies supermarket ia va pena foi tato pampensini ia mo lato e mana fatau online ia o sa o tato website at Digital Pacific ele ngata na le ClickX na foi em fayon fata world top up ya em fai fona la for sele ya nga ele tato my cash ale al Digital ole ta wal tato my cash le at my ya ole fo won fai ona ka nga nei ai ne tongi na to cash pa ma tongi le pilio le vai nice no vinga na ela foi na le sele ni fa il mai le ClickX nga ele my cash alo ai ngi sa mo ia ele te tau pole fu e feo ai a fa tau cash power ma tongi pilot vai la un fai an fati no tu ai lungole o telefoni pa wala la le tongi ai ia pa va tu voi ai o tala tu pe tu ai le fai al mesa tau na la foto vai a le o fa fai ngo fie la verta tu ti sao ia au nanga uma ia fa ngai foi technology wa fai ona available nei vai tai na bebe malo fa tai mo tali potile nei fo itai au ia ele bala o pe lo sunga pe ni se manga fia ma na ma de tro ia ole olu atasi li mono tolu fa fale numerai e so tai mai ai ia fa malulu atu foi le malula tunu lo a vili mai la vertatu talo ia masalo petro lu ala va ia so tau na mautu ia le sour supply el tatu talo ia ona to mo voi le on talo te ona mo ia le to tele ya ai faftai tele tawai mo matu av no le tao ya manu foi fuanga mga ruanga nei so te lava monero pequeno solo fatu ya faftai se foi o le fionga ya la pepe tuna tale le ne malta tole pochele ne foi tao e na o toe lima mana fa mino jono jo talo le tula e ba o talo talo fo te per mare sunga se yuli malau pe mal pe se le fa la voi fa fonga male te male tao tono fa finga benga lungo tono la ta vale mai mo mar fa po mai nei tato matua tu asen sino la tu i malo moto malao mai bo la tu no Facebook mari YouTube ro samo fa pena foi au nanga le FM 106.1 samo pesele mo Hello agoto le masina ua gase toto o fetu le fe pulafi agile matagi so sani figota uma matafau tauma iau ayalu lenei ayalu atu aitu umai ayau
Talofa lava o au o Lapi Mariner, mau pela o li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Tai amonia, talani mai a te roni. Sila molo whafonga mai. O se ainga ni usilo lo no fa Kuwait, o fa tali tani ne male pole vale pe o le amfana tu tali mai ni sila. Ina wa mai ona fa maoni ar fitafita ni sila o le a fa fainga no ngaina va alele luar fitafita ile tulangi ile Middle East. Ina va ngo fo fa tino ile o fainga no ngalo official consular, ma va alele luar fitafita o le awina tu ile tulangi ta pena ai monga yo inga. O le lave ia ese mai o tanga te kiwi o lo utia i le tulangi. Whaari ere minister vai fafo wa wasa mane o Winston Peters. O ne wa lele o le a ave se tanga te mai no whanga la matia o lo iai. Ma ave nisho no whanga saunga le mu. E mo whaiona whai hai ala tu lava fo whanga mo le pu e nai o whai ngā malanga o wa lele anga i mai ai i New Zealand. O le tina ia Sinsemilia sa whase e atu Kuwait mo lon to lua ia Sage. Ma le la whanau to lua, Colton, ma Malia la Valea, ia meo le loa whemare ro futasi. O sina seli Amelia, ma Sage Mangele, e tau whai ngāru lue umoni whai a onga maritina ia Pauline tole a foa. O lo la tundu nofu whaatasi e pena whase e Kuwaiti le loa whemare lo sfulum. Ai ore teimine, o tilo nei le ainga tue te leo mai ni sila o no le meo lo tupu mai le tulangi. Whaaria Sinsemilia i le reitio ni sila, ua peore koviti a pomu sa ilinge wharongaina, Paule me mana o mia o sa ili loni e wala e tau wha toa ai le popole. Ai awa fo i le alo kamala, i le tūlanga o tupu mai nei. Sa tala noa le rei tuari sila i le aingo mangere le tai o le stofi na nafi le tai me New Zealand, ai o le te ale nao le vai luanga o le po Kuwait. Ai o le tūlanga o le telefonia le o se mesa a popole ai o tai me wha alongo i nai sa ilingi ma pomo fe le solo i lungane, sa ma fo e na whela le ainga. Whaari ai o le la whanau o whaatu preia le atu vale mo o whaatu tali to e whiatari uma ini sila name. O le minister soi fua maro roina Kuwait sa wha maoni aina stei nei tite sutas tau sanga. Sa whana le ola ina la piso ni pomu sa wha salave i e lungor e mapala lasi ane ilalo ma whaari ai mangelo le tei nei titi mai lea onga e paanga ma lea onga e whaia o ngai. E le wha mautuina na maro ni sila po o whea no whanga i le tulangi o le ai ne va ale le lua fita. Ai o whaarea le tamata minister fita New Zealand Judith Collins e le whaelo inga no whanga o no le tūlanga i le saunga le mu. O le taitai o tangata Pasifika sa soi fuane i le mai teimu vivesi o swa inga i waweao o ainga Pasifika o ilo ai o le Dawn Raids e o ofisa le matanga runga o whemaranga inga mareo leo. O ia tua ia le malo i le tau whaafefe e winga le numero tangata overstay sa la tuta ua. Sa longa le tamata minister o whemaranga inga Erica Stanford i leo whaili reporting. E fai tau se furu ma se furu afe. E tele tuai tangata overstay. Nei lo ni numera sa ielo na wha moe moe le masinto lain. Sa e ta wai o lo i eise wha fitau li tele overstay e ni sila. Ma o te ta wai na wha au pengaina i ofisa o whemaranga inga ine mea whai ngā ruenga. E mo whaera ta pa ina wha matalanga mai tangata pe a whai. E ieni mafu anga tala whenga i masalumi ai wala tu solia tu tunga wala tu visa. Sa whalia le mana tu Stanford i se wa ainga whai ngā mano tu whatasi i li tuina lea i official matanga runga whemalanga inga le power. E whasiningi ai tangata e masalomia e overstaya moni wha maoninga o la tu visa i tu tonu lava o la tu ainga ai pofare whai ngā ruenga. Ai sa le i mawhai ale rei tuani silo na wha maoni aina lea fwai numera o le whai tu se fulu ma se fulu afi o tele atu ai tangata overstaya. Fa maoni ai le matanga runga o whemalanga inga ni sila e tu sa male luas fulu afi i wisa lau vau fulu overstaya e o mai la so mo yu lai o le tau sanctu wai la te fulu fa afe sa iai i le lua afe ma le fulu fitu i la loane lea ma le fitu afe i le ese senga i silia ma le valu tau sanga mon muriane talu mai le taimi o toi fa asa o Stanford lon te se ma ia tua iai e masingi po e leo a leo fai ripoki ma ia ta o aere fai tau afe mafe se fai numere masan iai o nei o la tau mafau o tupuranga talavau. O te iuro tangata tonga pakilau mana se lua. Sa ala titi i teimina malanga mai e malona ainga ni sila nei le vai te sanga le afe ibsa lau fitsfulu ma ola ne i teimina o sfainga i fai eva veao e inga Pasifika. Sa awai foi le sauninga o le fatu e senga na malo ni sila mo ne o sfainga o se tangata matua mai e ta oai o manatu whaali a Stanford o i e toi mana tua ai le as teimin. Whaali a lua e toi mana tua ai le vai teimina o whainga malo le national i le afe ibsa lau fitsfulu
I le pare mia le asa pai Sir Robert Muldoon makatuni fa ilunga lanu sa fa dia lungo kelevise. E fa fe ngata New Zealand manatu. E matua I mawa ene no mero tangata Pasifika overstaya ai o se mea le sao. Ai o sui so upo de party le Greens at Ricardo Menendez o ye tu ia le se o Stanford. Ma ye ta wai te mai time in star. I le fa nga ina le o me tukia pe on fa nga de President Donald Trump o America. I le fa fefino tangata le numero overstaya. O le sui whaelo tu so le malo le United States o America we fa lia e leo a vea Washington if tena ingo le taua wale le mai le tulangi I matunu sai tu le tonu, Middle East, e tau fia le wha wau o wha mua a America o tamau ainga mapui puinga le tulangi le Pasifika. Sa tu sia Christopher Lando I lunga o le nau penga tu se inga le X, e le o vea ia nef tena inga e tau fia I America mai le whai o tala noanga wha wa malo matunu o le rangi. Ma ia tu si ai, o le fato a mai atu nela na malanga ta amilo mata ina e wha mautu ai whai ngā paanga tā o tele le Pasifika sauke. Lea sa whelo e mata ta i o whai ngā malo masui o wha alavu tonga tu ma oti sa moa whiti matonga. O lea se singa lento, sa ia si ai nei motu e tolu le Pasifika ma da sa rufuru ono Februario e da sa lua le masina neo mati. I le mai ai se whono tanga tau investimenti a le Pacific Agenda, sa ia tali malo ai mai da sa rufuru lua i le rufuru wha Februario Honolulu, Hawaii. O sui si inia mai malo ma territories furuono le Pasifika fa pe masuia fa alabru tonga tu ma oti Amerika sa awa I le fontanga. Sa saini ai lando ia fe ngainga mo pui puinga ma leo nga malinga lule fa tasio ne mo te tolu ma le malo Amerika e au fiai ma le malienga ma Samoa fa tangai fa inga malanga va lele ili va Samoa ma Amerika. Samoa le sa fo ia Amerika ofu fa pito ofu fata mo leo bo bullet proof vests mo le pui ai o lo lato sanga le mo le fatinonga o lato ngā wenga. Se unga li sa la mo ina le silia ma le lus fala wafita la I te olungo le la fale sa fatawina o le afatanga o na la tau fia le fast full wafita la o le vaenga tupe. O le unga li o lo tau fia le failo la ingosa la mo le vaenga tupe o afifi malu pe oni piliki pepa ila o na nai lalo momi fa mafan fanfale ili te olungo le la fale luaf ma le futasi. Sa la li potia le vaenga tupe leo ma faadia e leo. E te tau na tu uli matu, te ruai. O nei tupe mau mai ni ngā yoinga whasol tu la whono mai tau au, mai ni whātua ingo whalau whasaina. O le whamasnonga sa whaia le masina nei le whamasnonga maulunga I Kalais Tete. Ina o whaadia e leo runga ria, te tau na la tau whisa se leni, ai po se vaenga. A wai leo whaamaunia e leo sa mau mai ni whainga whasol tu la whono. Ai sa te ena leo ma whaadia, e la tu tau whia le vaenga tupe atoa. O le mea masari ai, o le vaenga tupe maua e tangata matu li matu leo. Ai a whai e le maua e leo I lato e o naina. E iei lava noe toe whaafo I atuai, ia I lato sa mawina. Ai o le wha masino Judge Robert Osborne, sa whai na whai unga la solulu? No. Te tau o na maua le unga li le fast fluafe. Ai o le se leni ato e tu inatu I le malo. Ta alonga sa whama o te Dave Rennie I le mana onga mo le whaatulanga na tusa uma le tolo o pinga All Blacks, o se tasi o na wha mua o se whaia ang phone. Ma vase le leina le popolo na taimi ma le awa o sa niante o ta amasanga o li polorangi, lua whima le for fitu. O se tasi o vaenga ta o tele o le whaatulanga na tusa, o le whatwhatuina lea I le kulupo te inga o ta mo le au. Ai sa le eise tau tino ngā Rennie ina iwa whae loa le tūlanga o Scott Barrett, o se kapiteni o le All Blacks I le vasanei. Ai sa tilo I le tele o Talanoanga, e o na whaia au si ai le whaatulanga na tusa. Ma ta ua e Rennie o le tūlanga kapiteni alo se poporenga wawa ia teia, ai paulan tari popo ino visiningia, I ona langona I le mata upo de whilo inga mala utustala. I nona manatu e aona ngā lulua I mea Talanoina, ma ua nau e Talanoa I tamta alo. I lalo te inga whaia o ngā le All Blacks a whaatea ia Ian Warris, Scott Robertson, sa whiwa I tangata tā puai I le rakapi I Ali Savea. Le sa tau whai kapiteni fisosani, ma leisi whai uso Scott Barrett ia chori. I lalo te inga Scott Barrett e ave ma kapiteni au tū. Ai ono le so tanga Robertson ma Barrett a ave ma whaia o ngā Crusaders, sa masalo mia le pongai o le ave e le tuwhinga kapiteni. O sa vea sa o ngā toni I li poti luna le fifi tele I lalo te inga Robertson o All Blacks, ma luna le fifi tele sa tilo I loe tu mun ese mari sila, ai alo te alola kapi ai alani, ma ia pani.
Savea, o whaatulungai no stama ta alo raka pipiro sili atu le ona le leile lo langi le teminei, sa wane ina ta alo le kalapa le Kobe Steelers i a pani lea o lo whaia o ngai reni. O se vaenga ona na whea ngai ngai ta alo e wha vai temi po le sa patical. Sa siringia le au whaile poti a reni pe sa alo ngoina o ia Savea winga ni malanga le o Blacks le itu i mātua le hemisphere, i tu sang talwai. Lea sa avea i masao i le lusi ai o ngā ruenga Robertson, ai sa alo e sereni ma le mta upu mai whaali o Savea, o se sui e mika tele i le All Blacks. Wa sawa tune e lau kirikiti whawa malo Black Caps and New Zealand o ngā champini mo le ipore o langi le kirikiti le vaenga le ta'alonga ta ilus fulu over po le T20. O le mata utia tere o le tā Finn Allen e peona e whātuina se mata tea i le tangata tā e vave tere o na ausia a i se lau i le aito polo i le talaanga o le vaenga o le kirikiti i le whātu i le loina le o Afrika Sauta i le la semi-final. Sa moatu ta Afrika Sauti ma mawaya la tu ai se lau on sumariva pe valu ile Black Caps sa tulia nei ai ma vai tama ina se tu ai ngota alo le vave mawo ai o le silet fo na ina wa pe ia team Safeck sa tamu ma Allen ma fa ma atie lolita Allen ma ia tai nai le se lau o ai mai polo tosu tolu sa fa te ai nei ai no mar pe ina na le tasi le pe ni sila se lau fitu tolu ai sala to moa. Ia o tala nau ne aso, ma ua ole loto wha mau lalo, ma ia manuia lo waso. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, Daporcap, Okomeki, pe suikia, to e leta ono foa. E lua se furulea e mawa i le teminei, mai le lua se furulua fe tala, iwa se lau iwa se furumali, mai le tausanga lua fe se furumali iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o fa, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o fa. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. Ima ta upu tau fe malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Le Shine Dental, lau whale whainifo wha moina. Lato te whaia fōwha tala no ango unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le lua fitu ono wha. Lua fitu ono wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhai ona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhai ona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau maniulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I te oe. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
lea wa inosia e lea tua, o lea usi stai le lei lea o lea utu lea. Upo le potolo nei tae hao whaita wina, mai le mata upo e ono, o le tusi o whaita oto. Lo watali i, a whai wa whai oe mamoni o lau o. A whai wa whatango fi ilima mo le tangata ese. Wa mai leia oe upu o lo ngutu. Wa maua oe i upu o lo ngutu. O le neilo watali i, ia e whaiere mea nei. Ina ia lawe ina oe, pe ao o mai le pule ala wo ia te oe. Alu ia ina haifo, ma e nati atu i la wo. A wane i moe o mata, pe tu le moe o lau mata. Ia e lawe ina oe pei o le sevi aile lima. E pei o le manu fo i aile lima o le fai manu. Le paie, ina e alu i le loi. Ia baba ai i lana mio, ina ia poto ai oe. E le ai sona tai, po se leo, po se pule. A e saunia e ia ana me ai i le tausanga vevela. Ma whaaputu ina ana me ai i ona po e sele ai saito. Le paie, e te taoto se ia fea. Se e tula ia fea ai lo moe. Se i toe iti sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima ta oto ai. Ai o mailo motiva pei o le malanga. Malo le tango lima pei o le tangata o sauni lana upenga. O le tangata o lo vale. O le tangata ngasala o lo savali ia ma le ngutu fapio pio. E ngeno na mata. E tau tala ona vai. E faasino i ona tamatama i lima. Wailo na loto le whapio pio. Na te whaitonga fiti leanga i aso uma. Na te whaatupuina masenga. O le melea, e whaapua sei ei ona o mai o lona malaia. E whaapua sei ona nuti mo moia o ia. Ai le se fo. O mene i ono wa ino sia e le li. O lona fitu foi, ua matua ino sia lava e ia. O mata whaasia sia. O le laulau whaiva pepelo. Ma lima e sa saa le toto o leo wa le sala. O le loto e maana tu natu i tonga fiti leanga. O vai tele vavave o na tau fetuli i le leanga. O le moli mau pepelo. Na te tau tala i mea pepelo. Ma le na te whaatupu maa seinga yuso. Lo watali i. Ia e tausi polo inga lo tama. Awa foi e tu la foina. Le upu e awa watu alo tina. Ia fusia i le au noa i lo loto. Ia so ai lo ua. A esa vali. E taita i nai oe. A e moe. E leo i nai oe. A e ala. E tau tala ai ma oe. A wal polo inga o le sulu lea. Ma le upu e awa watu. O le malama lea. O awa inga fo'i. E awa oi nai. O le ala o le ola lea. Ina ia leo ia te oe al fafine ami o le anga. Ai le laulau faiva mole o le fafine ese. Awane ina unauru loto i lona la le lei. Awane maua oe i ona lau mata. Awai u ina toe na o si fasi a reto ona o le fafine talitane. O le awa fo i le tastangata na te tau mai lei le ola o ngā. E ave e se tasi le afi i lona fatafata ai le mua ion ofu. A whai e sa valistanga te lunga o malalaola e le mua i ona vai. E whapea fo i le watu i le hawa a le late tua oi. Ai se tango i ate ia. E le whasa oina o ia. E le inosia le ngā oi pe a ngā oi ia e tali ai lona manaba. Ina uafi ai. Ai a maua o ia. Ona tau i atu le e ia e tai fitu. Na te avatu ai o loa uma o ilo na fale. O le modilua le fafine o le iso na mafawfau. O le na te whaiele mea. Na te wha umatia e ia lona la baola. Na te maua le fasinga ma le wha maina. O lona luma foi
e le solo i sea lea. Awa o le fua o le i te tele lea o le tangata. Na te le whaasa oina foi oia i le aso e tau iei masui. Na te le talia se tongi ola lava. Na te le mawhai foi. E oi lava, ina ua e whaatele ni mea. E awatuai. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Silly Lava Oil my love bestseller Lava Tuno worship team. Whabai al whaita wina o por poto nei fo I taia fo. Tau wa rere samos falima I matolu a mo ia wa ki ar pisha ka penga ingo ka me ki kai au ia wala ia. Ko ia fo pikingo ka me ki le tu ola o ia o mo fo don he vai aso am. Ia relax la ia ma fai koko sa mo ngai kai au ia manga ia nga. Fa I fianga le mo. Nei taia fo. Sa fai la uniti my soul. Ta Hey, choo! Nei so fasa silanga lo o ia tia o le nei fo I tai au fafta ia tui pa anga ma company lo lango ina po kala me malu le tai au Radio Samoa pe o le Tanika Cars. Fa ia misa mala fa inga wenga ma lo fafta mo nei tai au la ila ko piki up.
suikia maloko meki o no fofo piki apu nei leda u manu fo piki apu nei o leo titi lo atu tele piki apu la iai tau sanga lua fes furuiva lua fe lua tolu manga ial fo piki apu ia faina maua le lua sfu lua fe iwa salawi suma lima so on mela faiolo suan vaile songa ia misa ia pe vala ula tu telefoni lua fitu ofa lua fitu ofa le la tu atu si fitu se lau se furu fitu a Great South Road Papatoi Toi o nala te mo Tanika Cars o la in fionga ia misa fa fila i oi pe su atu ia ma fa mai bo o tele o tabale a mai sala piki apu manga ia a le kele lau suikia o ke pole la i o komeki ia le fi o komeki la suikia wa ba le manga i kele ia suane o fitu tas fitu a Great South Road Papatoi Toi Tanika Cars Stasio company lo lang malo sil po kalame malu le tai au lenga te leo le tautua le Arrow Memorials o le au nanga o batu ma le tolu se futu sanga tautua mo oe ma lo wainga ma whamanatu ngā sia le maamora e Peter Silly ona le lei la mema na ia la fo infana la la foina le ma whamanatu i Samoa tolu la e faina e suane iai whaafsili iai ma whailau fitfilinga o le latu la lai mangele te maua lua se lau lua se furu Massey Road i mangele o le latu telefoni lua fitu ono fitu valu fitu lua fitu ono fitu valu fitu o le ile se latu la lai Manukau se lau fasu mal tolu Cavendish Drive Manukau lua lima o tasi tolu o fa lua lima o tasi tolu o fa le numero latu telefoni ai mo matou sifu au kilani lo latu la in New Lynn ele tuato si tolu tasi tolu and Great North Road in New Lynn o le latu telefoni valu lua fitu lima tasi o valu lua fitu lima tasi o so la mala tolu ale Arrow Memorials ala foi na siasi lungo le latu website arrowmemorials.co.nz mo nisi fam talanga ia pe vala wana pe latu telefoni na lua fitu ono fitu valu fitu lua fitu ono fitu valu fitu le Arrow Memorials ma fa manatu se tau ngofie ia ainga o sia marfa maoni mo e pele ia te oi so taru company na lo lang manosi ele por kalame malu le tai au ale Radio Samoa ina wato luas fu 5 minuto lo talo le tula se furu to pa minuto lo to malu le tai au Radio Samoa por ne fast for raile o ono ia so matio tar follow ole lua fe lua se follow male ono tolu manui sa pemesen tato so la na fa jo fa wana ta mai le ta ma lulu lele ilunga ole sami
se whawhetai ina ile matai Pia pia ua mapu ina lato mea ai Mama e pile mua wa ua bariba Ia solo ngai pese solo ke whaku oka. Umi o pese ngai solo ale manga ia lau whaafonga ma lau whaanonga vai a o e vale weekend. Relax whanili. Ka fefe ai whai fun poka la mere reo ngā vās wha menga misa fo i wharakala e ka fefe ia le lei. A wale pesto e. Uai ule po wa umale siva Se muli muli a ove fusi maunita Moso moso mai ilo utalina Fesili mai be ua fai o so uaina
Le sofa tu tua yo le tia ma sina no to se fulu male no mino tolo to tale ole tu la se fulu vai ko pa wa mi no tona ta tu fa tu fa no le mo le neas for ile pa ngai vai yas em kwa ma ye fo wa va mai le weekend la to wa le po le ka ko long weekends okay le pa yo fe la vai fa fo ma nei te mo tai au ta ba sel mai no mai to tele pa nga tar program no Facebook mari YouTube ro Samoa. Ja, maar toen voor te vale, voor de lusasie en voor je isolation en van moet worden. Vind je toen al dat nooit je maar 5 jaar nee voor je aspirele maar loren aan loe van mijn toen van vinger we gaan maar tapo inga na yo tato maar toe maar mountain maar al pesela mooi maar dan pak pak faro nee kan. Yeah.
Sabolo watu pele ya maila ielo au abatu lo lima o ta uofa to fa mo nei tai au ya mo nei foi vai aso atoa mo dia tu fafte tele la tapo inga malau te talo ya la foi se upu pa pa no fa fo mai nei tai au mo nei vai aso atoa watu watu lo fina ngalo shano e manga no se leu na unanga o nei foi vai aso atoa ale malu le tai au al ka malu le tai au le na Manu ia tele lava le alo atu la tino Whai ngā mahalo longa al whai unga ole nei fo iwa yaso Kura la foltaro matai le langi molo tu si fu mana mātu mana osi lantaro tue wheloi Nā bas fo pe au liam Have a blessed weekend Alofa atu, God bless Tō whase fo
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Baby, lomani. Hey, hey. Oh. So a o iti sa o loai oi sa fai pea lo moto paso o se pea Tai amonia, talani mai a te roni. Sila molo whafonga mai. O se ainga ni usilo lo no fa Kuwait, o fa tali tani ne male pole valle pe ole am fana to tali mai ni sila. Ina o mai ona fa mauni er te fita ni sila ole a fa fainga no ngaina va alele luar te fita ile tulangi ile Middle East. Ina va engo fo fa tino ina o fainga no ngalo official consular, ma va alele luar te fita ole a winatu ile tulangi ta pena ai mo nga yoinga. Ole lave ia mai o tanga te kiwi o lo uti ile tulangi. Fa di ere minister vai fafo va vasamane Winston Peters. O ne va lele o la ave seitanga te mai no fanga la matia o lo iai. Ma ave ni no fanga saunga le mu. E mo fai ona fai ai ala tu lava fo fanga mo le pu e nai fai nga malanga o va lele anga i mai ai i New Zealand. O le tina ia Sinsemilia sa fa se atu Kuwait mo lon to lua ia Sage. Ma le la fana to lua Colton ma malia la valea ia meo le lua fe mo le futasi. O sina seli milia ma Sage mangele e tau fai ngaru lue umoni fai a onga maritina ia Pauline tole a foa o lo la tundu no fa tasi e pena fa se e Kuwaiti lua fe mele lus fulum ai ore teimine o tilo neile ainga te te mai ni sila o no le melo tupu mai le tulangi fa ria sin semilia ile le tori sila o peor covid ia pom sa linge fa ronina Paul me mana o mior sa ililon e wala to fa to ai le popole ai o foi le alo kamala ile tulanga o tupu mai nei sa tala no le jori sila le ngo mangere le tai le stofina na filiete me New Zealand ai o le tele na le vai luanga le po Kuwait ai o le tulanga le telefonia le o se mesa popole ai o taimi fa alo mai nei sai lingi ma pomo fele le solo ilungani sa ma foi na fella le ainga fa di ai o le la fa na o fa tu pro ile vale mo fa te tali to e fieteri uma initial name. O le minister so i fo mano roina Kuwait sa fa mauni aina stay nei tite su testo sanga. Sa fana le ola ina la pisoni pomu sa fa salave i lungor e ma pala la se nei lalo ma fa di ai mangelo le tei nei tite mai le onga pa anga ma le onga e fia onga ai. E le fa mau tuina le mano ni sila po fea no fuanga i le tulangi o le ai ne vale le lua fita ai o fa di le tamata minister fita ni sila Judith Collins. E le fa lo inga no fuanga o no le tulanga i saunga le mu. O le taitau tanga ta Pasifika sa soi fuane i le vātei mo vivesi os fa inga i vaveao ai nga Pasifika o ilo ai o le Dawn Raids e official matanga runga fe maranga inga maleo leo. O ye tua ia le malo i le tau whawhewhe e winga le numero tanga ta overstay sa la tu ta ua. Sa longa le tamaita e minister fe maranga inga Erica Stanford i leo fai reporting. E fai tau se furu ma se furu afe e tele tuai tangata overstay a nei lo le numero sa ielo na wha moe le masinto lain. Tai ta wai o lo ia se fa fita o tele overstay ni sila ma o ta wai na fa au pengaina i official fe maranga inga ine me fa inga ruenga e mo fa ta pa ina fa matalanga mai tangata pe a fai e yeni ma fu anga tala fe ngai masalo mi ai wala tu solia tu tunga wala tu visa ta fa ia le mana tu Stanford i se va inga fa inga mano tu fa tasi i tu ina le i official matanga runga fe maranga inga le power. If it's sitting here tangata, e masalo mia overstay a moni fa mauni ngola tu visa, i tu tonu lava la tu ainga, ai po fa whainga wenga. Ai sa le i mawhai le jori, siro na fa mauni aina lea foi numera, o le fai tu se fulu ma se fulu afi, o tele atu ai tangata overstay a. Fa mauni ai le matanga luenga o whemalanga inga ni sila, tu sa male luas fulu afi, iwa se lau vau fulu overstay a, e o mai la so mo yu lai o le tau sangturuai, la te as fulu fa afi sa iai, i le lua afi ma le fulu fitung. I la loane lea ma le fitu afe, i le ese senga i silia ma le valu tausanga, monu iane. Talu mai e taimi o toi whaasa o Stanford lon te se, ma i tua i ai e masingi, po e leo a leo whairi poki, ma i ta o aile whai tau afe maafe, se whai numere masan iai,
O nei o lato mafau o tupuranga talavou. O te iulo tangata tonga pakilau mana se lua. Sa la titi i te mina malanga mai e malona ainga ni sila nei le vai te sanga le afeib sa lau fitsfulu ma ola ne i te mio os whainga i whaieva veao i ainga Pasifika. Sa awai foi le sao ningo le whaatu e senga na malo ni sila mo ne os whainga o sa tangata matua mai e ta uai o manatu whaali a Stanford. O i e toi mana tua ai le as taimin. Whaali a lua e toi mana tua ai le vai te mio whainga malo le national i le afeib sa lau fitsfulu. I le pare mia le asapai Sir Robert Muldoon makatuni whailunga lanu sa whaari e lungo kelevise. E whawhewhewhe tangata New Zealand manatu. E matua e mawa ane numero tangata Pasifika overstaya ai o se mea le sao. Ai o le sui so upo le partia le Greens at Ricardo Menendez o i tua ia le se seo Stanford. Ma i ta ua ili tamata i minister. I le whaonga ina leo me tukia pe on whaonga de President o Donald Trump o Amerika i le whawhewhino tangata i le numero overstaya. O le sui whailau tuso le malo le United States o Amerika o e whaalia e leo a vea Washington if tena ingo le taua wale le mai le tulangi i matunu i sai tu le tonu, Middle East, e tau fia le whaawau o whaamua a Amerika o tamau ainga mapui puinga le tulangi le Pasifika. Sa tu sia Christopher Lando i lunga o le nau penga tu se inga le X, e le o vea i nef tena inga e tau fia i Amerika mai le whaio tala noanga whaawa malo matunu o le rangi. Mai e tusi ai, o le fato a mai atu nela na malanga ta amino mata ina e wha amautua i whainga paanga ta o tele le Pasifika sauke. Le sa whelo e mata ta i o whainga malo masui o whaalavu tonga tu maoti sa moa fiti matonga. O le ase singa lento, sa ia si ai nei motu e tolu le Pasifika ma da so lufuru ono Februario e da so lua le masina neo mati. I le mai ai se whono tanga tau investimenti a le Pacific Agenda, sa ia tali malo ai mai da so lufuru lua i le lufuru wha Februari Honolulu, Hawaii. O sui si inia mai malo ma territories furuono le Pasifika wha pe masuia wha alabru tonga tu maoti Amerika sa awa i le whontanga. Sa saini ai Lando ia whea ngainga mo pui puinga ma leo leo nga malinga lule wha tasio ne mo te tolu ma le malo Amerika e au fiai ma le malienga ma Samoa wha tangai whai ngā malanga wa lele ili wao Samoa ma Amerika. Samoa le sa fo ia i Amerika ofu wha pito ofu whatfata mo leo leo po bulletproof vests mo le pui ai o lo lato sanga le muri whatinonga o lato ngā wenga. Se unga ni sa la mawaina le siria ma le lua salawafe ta la i te walunga o le la fale sa whatawina o le a whatanga o na la tau fia le fast food wafe ta la o le vaenga tupe. O le unga ni o lo tau fia le whailo la ingosa la mawa le vaenga tupe o a fifi malu pe o ni piliki pepa ila o na nai lalo momi wha mafan fanfale i le te walunga o le la fale luaf ma le futasi. Sa la li potia le vaenga tupe i leo ma whaaria e leo. E te tau na tu li matu, taluai. O nei tupe maua mai ni ngā yoinga whasol tu la whono mai tau au, mai ni whātua ingo whalau whasaina. O le whamasnonga sa whaia le masina nei le whamasnonga maulunga i Clay Stete. Ina ua whaaria e leo lunga aria le tau na la tau fisa se leni, ai po se vaenga. A wai leo whaamauni e leo sa maua mai ni whainga whasol tu la whono. Ai sa te ena e leo ma whaalia e la tu tau fia le vaenga tupe atoa. O le mea masari ai, o le vaenga tupe maua e tangata matu li matu leo. Ai a whai e le maua e leo i la tau e o naina. E iai lava noe toe whaafo ia tuai, ia i la tau sa mawina. Ai or whaamasino Judge Robert Osborne. Sa whai ala na whai unga la solulu? No. Te tau o na maua le unga li le fast fluafe. Ai or se leni a toe tu inatu i le malo. Ta alonga sa whaama o te Dave Rennie i le mana onga mo le whaatulanga na tusa uma le tolo o pinga All Blacks. O se tasi o na whaamua o se whai ang fong. Ma vase le leina le popolo na taimi ma le awa o sa niante o le taamasanga o ni pololangi, lua whi ma le forfitu. O stasi o vaenga ta o tele o le whaatulanga na tusa, o le whatwhatuina lea i le kulupo ta ika inga o ta mo le au. Ai sa le eise tau tino ngā reni ina iwa whae loa le tūlanga o Scott Barrett o se kapiteni o le All Blacks i le vasanei. Ai sa tilo i le tele o ni talanoanga e au na whaia au si ai le whaatulanga na tusa. Mata wai reni o le tulanga kapiteni alo se poporenga vava ia teia ai paulan tari pompo ino visiningia i ona langona i le mata upo le whilo inga mala utustala i nona manatu e aona ngā lulua i mea talanoina ma ua nau e talanoi tamta alo i lalo le te inga whaia o ngale All Blacks a whaatea ia Ian Warren Scott Robertson sa whiwa i tangata tāpuai i le rakapi i Ali Savea le sa tau whai kapiteni fisosani ma leisi whai uso Scott Barrett i a Chori
I lalo le te inga Scott Barrett, e ave ma kapteni au tū. Ai ono le soatanga Robertson ma Barrett a ave ma whaia o ngare Crusaders, sa masalo mi ale pongai o le ave e le tuwhinga kapteni. O sa vea sa o ngare toni i aili poti lona le fie tele I lalo le te inga Robertson o All Blacks, ma lona le fie tele sa tilo I loe tu mun ese mari sila, ai alo te alo la kapi ai alani, ma ia pani. Sa vea, o whaatulungai no stama ta alo la kapi pito sili atu le ona le leile lo langi le te minei, sa I wane ina ta alo le kalapa le Kobe Steelers ia pani, lea o lo whaia o ngai reni. O se vaengona na whea ngai ngai te alo e wha vai temi por sa patical. Sa siringia le au whaile poti a reni pe sa alo ngoina o ia sa vea winga ni malangare o Blacks le itu I matua le hemisphere, I tu sang talwai. Lea sa avea I masao I le lusi ai o ngā rua ngā Robertson, ai sa alo e sa reni ma le amta upu mai whaali o sa vea, o se sui e mika mita tele I le All Blacks. O sawa tune ia lau kirukiti whawa malo Black Caps a New Zealand sua ngā champini mo le ipore o langi le kirukiti le vaenga o le taalonga te irus fulu over po le T20. O le mata utia tele o le tā Finn Allen e peona e whaatuina e se mata tea I le tangata tā e vave tele o na ausia a i se lau I le aito polo I le talaanga o le vaenga o le kirukiti I le whaato I le loina le o Afrika Sauta I le la semi-final. Sa muatu ta Afrika Sauti ma mawaya la tu ai se lau on sumariva I pe valu I le Black Caps sa tulia nei ai ma vai tama ina si tu ai ngota alo le vave mawo ai o le silat fo na ina wa pe ia team Safeck sa tamua ma Allen ma fa ma atia lo ta Allen ma ia tai nai le se lau o ai mai polo tosu tolu sa fa te ai nei ai no mar pe ina na le tasi le pe ni sila le se lau fitu tolu ai salato moa. Ia o tala nao ne aso, ma ua oile loto wha maa o lalo, ma ia manui alo waso. Tasilima I Watolu Amo, Radio Samoa.
tali mal tatou te bile nei tai lo se fulu male ono minuto te nei tula se fulu de tau tuma udanga se fonga Radio Samoa tasi lima iwa tolu mo tolu ngai ana po kalame mo nei vai aso le ngangol fa tai mo mole atu mo mo le sunga le o ya tawai meni ia mal tatou po kalame fa pe foi ia fatu Natasha vai lua mo nei tau tuma nei udanga ia pela bona tau tuari tatou wa tunu le nei vai aso a tol po kalame malu le tai au Mana tu le na wa sosialia tu le nei au nanga ma tau tua mo oila ma tanga le nei fo iaso. Tai tolu ina o iau tiuti mga aluenga. Malu lava le orsai malo fo i lava pale. Ia malenganga wha aftai di tatu wa tunu. Ia ilo malifu a mai le nei tai au ma e wha fonga po kalama le Radio Samoa. Po kalama le fifia mai le o se e ia tolu na foa wale wha o wina o tatu tau tua. Ma tatu po kalama wha ngā solo mo le nei as fa leile. Lea wa tatu iai. Lea sono le nei masina. Whaafitai o tātou loto i lea tua lo nanga le lei. Whaafitai pēo le tua i o tātou loto. Whaafitai pēo le tua. Ia ilo nā lofa malana tau singa ia te tātou. Mālu ti eilo tau se fuma so mātou wola. Leo mafu ai on tātou tu e tapisa ma tātou whaidoa. Le nei as whalaile. Pātalo whātua ilo le po kalame le nei tai au. I lau whainga luenga tofi le tua i sunga whawhengainga mau tau whaletua. E ngāta fo i lea whawhailo i atu. I nei tātou ta mamati nā mātutu e mauta malawa. Whaafitai mo le tapo inga neiva yaso atoa. Pi ia le li whaafitai talo. Whaafitai mo mea uma. Whaafitai anapong sa ili le lii. Ia i o tō whaivaia leo lo solonga le leima manu iai. Tiu te mga luenga le tātou wātunu. A mese rawa nei whanau ia onga. E aba le lo tātou wātunu o tātou paanga masani lo whaatasiwa i lunga le tātou tutua. Whaafitai le mafuta mai whaatalo whatu ia te o tō umalawa. Pea lawa le te whaatasi mai iai. Ia su mai matala mai aole a mata le tātou whaamalastino. Tātou ainga umalawa le a whae mafuta mai Samoa le tasi ono tesi ma le tasi whaamo i lunga le tautua le rede Samoa. Ma lor se fo maria. O Amerikai o le asfalini. Asonga fua, whamalastino, asfalini, whamalastino. Ka koe alu ala asfalini ma le songa fua. Se peke ngase a peke le lava. E kaua whaisinga ngā yoi la tau. Ai e vaenga leua tu ala lo maritatu watu nu whai matiti o whaisike le vavi ke lo lau alo lau sumpa. Ia ona mātua ia lea. Awa te pole ta mamtina. E pe ana whai atu. O lau tu alalo ia e suizu. Ia e fo ia e wa or kākua ia whai malaskingo. Whai pese whai malaskingo a isia kung o kākua e onga tātu whai malastino. E whai al tātu whai malastino. Ia lea fui la fuafua kore ngā yoi. O nana whai mai nei au pā anga nei to i nama nei au lo mātua matitia. Mamanga ia kere lau whai malaskino. O whai sao. Marisi mea māku le whai misao whai. Le whai mango fui lalo. Ia e le umi fui na mātu tū. Le ala anga ualu ange vai aso. Le ala koe ngasi kairi Afrika ko sumpa. Ile nei tai ao. E au whapea. Mō tātou i malolosi. Au ke pole. Kūla i pea oe. Kū pea oe. Ai mō tātou ia mone tamamtina mātutu e mauta malawa. Le whalongolongo mai i a inga e saufu inga i ko inga mga ilu mako kua o la kue fia e ngau e whamarastino. Ia asonga lawe. Ia ua le tutusa fo le malosi la te upona i vise i tu lou whafonga la tunu. E lo te tutusa. Ia on se mai le la maka whapera ka whamaraskingo. Le la maka whapera. La ukango a koe su e marika ko whamaraskingo le akako amaka sawhai. Le anga pia lo whai atu. O le ngofonga ki ngofoi. E o le makua ka haua. O le makua ka ua ngofonga e alanga le tau. O oe aia. Kusa o lo mawhau le ia ngofonga ki sau whai. Nga o le kau samia. Nga o le aia. Ai kere ilo. Le ai sori. O le ngofonga ki ngofoi. O le ngofonga e mawhai nga e kau samia ai. E mawhai o nga whai lau wha malastino. E mawhai o na whai au tanga. Wai. Longa winga. Ia e ka kau fo ila. O nga whai le tātou wha malastino. Mō tātou. E tau al no foa ya la ka amaka bobo nei tatu tamam tina matua ya tatu walu tatu famastino ya ngayoi momua fangayoi momua lima ya lu hape lima ke hape tama lima ya ilo ai la ngayoi le leo tama lima alfapea tasi lua tolu ya mangaya ya fapea tama lima fo fapea ya lelei ya fa mo ilalo ya fa alfapea fa mo ilalo alfapea fa mo ilalo alulunga fa mo ilalo manaya ya to tu fapea kangola ia ro lima tamatau e fa lo itua fa sa lima tamatau e tango lima ngabale pie koso ikua
ia tasi lua tolu manaya ia fa pena fo lima ngavali ia toso tasi lua ia tolu ia manaya ia ufa permoto ia alilunga alilalo ia mimilo jua tasi lua tolu ia luma tasi lua tolu ia manaya ia alilunga manaya ia sa luma jua lalo ia lunga tasi lua tolu ia tui lalo tasi lua tolu ia tui lalo manaya ia au imbai la de la falo ya la uma de la falo ai mai tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa vai mai le lua le fai kaunga usai va fai kaunga fa si do la lo lima tam tau tas lua jon fa 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 ia nga oi dal faingal fa ke kainga longa winga tasi dua fa kaulkas sakua tasi dua kaulkas awang i popole ia power me ia ngai yo chino mai tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa ia de la babe tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa ia vai fai ngal bia sawi de la kulva bia tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa aya abakaki fa penga foi kaki tas lua jon fa 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 ya la kuelakas ya la kuelakas tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa ya de la babe ya la babe walu mo silo tas lua jon fa 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 ia vai dale kuse ki vingoi vai pik fa ka fa pea vingoi dalo ngalo kingo vai au ia tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa ya ngaya wa sek ole au ka fa pea au ka fa pea pe kalabe fa pea au ia tas lua jon fa 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 ia aui va bea tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa tas lua jon fa aya ya sek ia luma bua kafa tas lua jon fa 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 luma tas lua jon fa tas lua jon fa
tas, lua, chon, fa. La va vea. Tas, lua, chon, fa. 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 Hiya. Ya la, sek. Ya le la wala ke meli singo fole. O le la nungal mangaba. Ko nungal mangaba. Tang bai. Ya, sawi. Phải mà cong là vai. Lalo ah. On ngapa kulunga. Sepuluh. Kes. Lua. Chon. Fa. Lima. Olu. Fit. What? Eva. Spoon. Sakti. Tas. Lua. Chon. Fa. Lim. On. Fit. Bad. Eva. Spoon. Ah, sek. Phải phải ya esela. Phải ya esela ah. Lagi. Lalu. Tas. Lua. Chonu. Fa. Lima. Ono. Fit. Malu. Iba. Spot. Tas. Lua. Chon. Fa. Lim. On. Fit. Bad. Iva. Spot. Heya. Kasih. Ya, ngayoi, fatalo fatu na tabale, fatu ama futabai. Talo fatu na China. Ya, tahu lo se fo balorina. Ngayoi ata tahu. Kasih safai. Seki kasih. Ngayoi nungal mangapa? Safai dalu ah. Ngia. Tas. Lua. Cholu. Fa. Lima. Ono. Fitu. Malu. Iba. Sfut. Luga. Tas. Lu. Chon. Fa. Lima. On. Fit. Bad. Iba. Sfut. Iya. Ya, maya. J'en vois. Aya. Lunga. Vai. Tas. Lua ah. Tas. Lua. Chon. Fa. Lim. On. Fit. Bad. Ib. Sput. Tas. Lua. Chon. Fa. Lim. On. Fit. Bad. Ib. Sput. Kasih la kulur ka kopese ah. La kulur ka kopese. Ya, wa ba, ya ngar sumpo ya subang. Lau kamo seumang Mikael le wa makanga. Kau war sumpa wa ngas. Au ya. Ready. Tas, lu, chon, fa, lim, on, fit, bad, ib, spun, tas, lu, chon, fa, lim, on, fit, bad, ib, spun. Kasih. Kasih al faru ngau vai runga. O tato tamam tina matua. Ya o ke poni. Ia. Basta, malo se voa. What? Hallo. Tas, lu, chon, fa, lim, on, fit, bad, iv, sput, tas, lu, chon, fa, lim, on, fit, bad, iv, sput. Ia. Halo. Ya, mau jodu. Mau jodu la ka kolor ka kopese la ah. Salwa.
Sabi. Aula vea. Dos. Dua. Yoi. Don't mess to my Dua. Don't mess to my Vale. I know you have another one. Don't mess to my Vale. Dua. Don't mess to my Don't mess to my Dua. I know you have another one. Dua. Don't mess to my Yes. Well, I gonna break Dua. Kaki. Ayoi. Hiya. You gonna keep me fresh. Han. Your sweet little tune. Yes. Don't mess to my Dabo. Yes. Don't mess to my Dua. Hiya. I know you have another one. Don't mess to my Ayoi. Dua. Don't mess to my Dua. Yes. Don't mess to my Dua. Hiya. I know you have another one. Don't mess to my Hiya. Yes. But the thing is too Papa. much. Yes. But it's my chest time. I know you Dua. have another one. Just look at your face. Don't mess to my Dua. Hiya. Don't mess to my Paso. I know you have another Paso. one. Don't mess to my Paso. Don't mess to my Dua. Han. Don't mess to my Yes. I know you have another one. Don't mess to my Hiya. Yes. Yeah. Hello. Hiya. Yeah. Yeah. Hello. Yes. Dua. Don't mess to my Yes. Don't mess to my Dua. I know you have another one. Hiya. Yes. Don't mess to my Dua. Yes. Dua. Dos. Dua. 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 Yes. Don't mess to my Soal dua. Don't mess to my Dua. Hey. I know you have another Yes. one. Don't mess to my Dua. Dua. Don't mess to my Dua. Don't mess to my I know you have another Dua. one. Don't mess to my Hiya. When I got my break Dua. Yes. and I left it behind. Vas a quoi? Fresh your sweet little tune. But the thing is too Dua. much. Arruma. Voy a contigo. I know you have another Yes. one. I must love your face. Don't mess to my Vamos. Hiya. Don't mess to my Yes. I know you have another woman. Don't mess to my Yes. Don't mess to my Dua. Yes. Don't mess to my Dua. I know you have another Yes. woman. Don't mess to my Yes. Don't mess to my Dua loa. Hiya. Don't mess to my Yes. Dua. I know you have another Yes. woman. Don't mess to my Yes. Yes. Boop. Hey. Hey. Boom. Hey. Hey. Bà ai mà coi. Bà sao mà ngã bà. Hey. Hiya. Ba ko ole. Ko angai ai, ko angai supa, ko angai fit famaskingo. Ai ko angai ai, ai o ki me peki supa. Hey! Babu! Hey! Lumba! Lumba! Hey! Babu! Via ele tu por mamalu. Lumba! Via ele tu por mamalu. Hey! Via Lumba! ele tu por mamalu. Via
Capa. Paia, ele tupu mamalu. Paia, ele tupu mamalu. Paia, ele tupu mamalu. Yo, paia le di talas. Yesu oia ole tupu mamalu. Paia le di talas ya. Ole tupu mamalu. Yesu oia ole tupu mamalu. Yesu oia ole tupu mamalu. Sili ole tupu mamalu. Sili ole tupu mamalu. Sili ole tupu mamalu. Sili ole tupu mamalu. Yesu oia ole tupu mamalu. Yoi. Mai ene ni malosi. Mai ene ni fa malolonga pe ka fa exercise. Ngai yoi lo tino. Ai a viene ni. Saudis. Au ke malolo. So mai lunga, ma fatta mi lo fai mai au tanga lue mai lo dino. Se so mai lunga, ma fatta mi lo fai mai au tanga lue mai lo dino. Fai au tanga 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 tanga. Fai au tanga 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 tanga. Pao mai ole DJ, tu mai ole musica. Wasa ole afuma mai ale fama lo city no. Si va mai a wale fa vai fa lusi mai le po. Lalo mai lue mai magaia. Se wale kukue si va mai fa ngale bese. Mama ole me anga au mai ai le fa. Ale ole ngofo age wa e fali alo ai lo ai le fale le. Si va so ai malefia ai o soy luma. O soy tua, o soy luma. Se so mai lunga, ma fatta mi lo fai mai o tanga lue mai lo udino. Se so mai lunga, ma fatta mi lo fai mai o tanga lue mai lo udino. Fai o tanga 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 tanga. Fai o tanga 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 tanga. Aya. Se so mai lunga, ma fatta mi lo fai mai o tanga lue mai lo udino. Se so mai lunga, ma fatta mi lo fai mai o tanga lue mai lo udino. Fai o tanga 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 tanga. Fai o tanga 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 tanga. Aia. Vai, good vai. Vai, vai, kom al vai. Sa ka ko pese bulbuli la a. Bulbuli. Hey, hey, hey. Aia la. Hey. Vai kuah. Hey,
Jackie. Ya malo ya. Si laku lor kako kabalya. Ya. Fa mai ai lo le per kako fa paskingon ngai kaya ah. Siak pong Ivy. Ulun. Balo. Wala makaya. Ke fa along wa kwa lo kingo wa. Ma ngai ar sawale. Fa mal kingo kayao. Fa along fo yar tau lo soifua. Ya biar ni. Ah, ya sola. Para lo va salvar ya. Sai ni ya. Fa foi va solo tiro wa. Gas, dua, tolu, 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 gas, dua, tolu. Hello. Just dua, tolu. Just dua, tolu. Apa ya? Just dua, tolu. Dua, just dua, tolu. Ayah. Belum. Lupa baik. Biar lupa pasal bayar balik cua. Just dua, sol, balão, chua, das, dua, sol. Phải mani à, mọi người ạ. Das, dua, sol, chua, das, dua, sol. Das, dua, sol, das, dua, sol. Ayah. Nampak dulu. Das, dua, sol. Das, dua, sol. Bilo. Das. Bilo. Ayah. Wah, kau sabi. Pai famasido. Pai ada di dalam kamalolong yang cacong. Cacong arwenga. Yoi. Ayah. Ya, relax.
Oma. Ai, ya tava skin ngi kaya ah. Hello Mali. Ya, malo fa tani tatu wa tino. Pa fitai mo tatu fa marstino lita ya sore. Ko sisinga loka. Mo mo manga i ore fa marskingo. Ya, to anga fai fa marskingo o tau alanga le tatu pokala ina ia mo lo malosi. Na foi tatu fa marstino le fetele fai I fa yaso. Pio na il tatu fa marstino le fai na ile tatu fa ia foi le ia fia so ngafua. Ma fia so ludo au tai foi le boxing. I want to see. Le anga ta ua ia mo oi. O le boxing o tai au. A e mawal kamanga oi a le ai la wale. Ka ngara kamanga tai au foi la te lo po se mo le afarfitu po le valu. E fai tatu fa mastino na tai au. Tatu fa masani ya. Ai o se o fia ina pese ia. Se fe o fia ina si vai ia. La se me tu wei al tatu fa taina ile tu al fa malo longa ya tatu. Mo fai tatu ngaluenga ina ia tau si le lo tatu wo. Ai fa te sa mo le tu pele. Mo le tatu fa malstino nei tai au. Yo mo fai sisi fa sin nga malo si via le. Fa te ya tu na yo tamama tina matua. Lo tatu wa tunu la fa ngaluenga le tua. Ia mo te lo tatu lo fa ngaina pele nei tau tua. Ele mfai lava tu nei po kala melanga te walanga pe ma so soni atu ya te utou matato uma le fo ia nga ya te loe a ma fo lo simpola so nga fuwa ma le so falile e pe o kau kipila kai io a nga le ai ngi fa marskingo a ka ilo si sila po e kusa malapo a se bongor ke miangi o le lapo ai o le ta u o le fai o fa malestino e te loe tau tipile ai kipile ai kipire ai pe o polis ko ngal mako kipire ai kipire moe wa fo ya kipire wai wa ma malo tino wa de ai se moe e moe ai mo lo malo lo a wa ma malo tino ai a o vala wai ngale pauli memba wa o le moe ka ngulu o le moe ka ngulu so e mo le fiwe fang ai fa tele tatu atu mo tatu fa stilo le ya la to e mo le statu po kala melia so fua de lo fo bolanga le tua la tatu to sumpai pa ilo savali ta au tatu boxing ina le tatu for I madukau sumai tarmi au lo tele tatu me fe pelenga I ke kam kakui ai la ko kakui ia si vanga na ye pe ye la si ya o la si ke fu o kamanga pe o ku ingolo pe pa fo ngar ku ya kwa mari le ai le utala tatu le na tatu free market le tayao pe mai ali sine o tatu falinga o tau sa ili se sa mo lo ainga po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger o le au nanga ale kaseti e fa fai mo fie mea uma e te alu ma lau ta avale ua e malie atu atoa talia le titongi vaiaso lua vaiaso pe masina foi tu atoa lo fa atu atuanga I le kaseti te tala fitu aso tu atu si fitu tasi East Tamaki Road Papatoetoe telefoni lua fitu fitu ono fitu lima fitu lua fitu fitu ono fitu lima fitu O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola da whaapitoa e luse 40% e pa uma o lalo ai tutongi o Ta'avale pe a tolu pe silia to fo iaso e te whao ngā ina iso se Ta'avale e mawhaiora pikila Ta'avale maile malai vale le I whaleolo po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumori e to fo I le whale tani malo o loo e whaamautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele whaamama avenga
Samoa. Ma le tuolo o yele tātou account in New Zealand pe lafo sa ufo i le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga lau credit card e whaantino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaantalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o i le Moana pe asisiane i le tātou Facebook o le Moana Rentals po le tātou ubenata whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi i Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ia lo tala tatou leina, tolu fitu tasilima vitolu. Tolu fitu tasilima vitolu tatou flea marketi. Tala tolu tatou wanoa mo le mamalo tatou atunu. O ilan te olo mafta mai a yeisa o lotu na mai dungo tatou leina. Tatou telefoni na o atu tolu fitu tasilima vitolu. Lunga tatou vale talofa. Talofa maro sei fuote tia. Malo se fumuri omade ni tayo. Ia o lo mandi ia fafta ia fa mole. E ia se sina te sila fiana fale le ia me fa malama o le mafainta pongi. Ona wala au mai le lua ono tasi lua tasi. Lua ono tasi lua tasi. Palo ta fli market? Ia. Ia le fa te manuia le tayo talofa. Talofa. Yo. Tia. Oi. Malo sai fua. Se fu moria. Ia fa mole lava. La ka flea market. La ka ia ko nga kele ale ko le fi fa ka wa. E se fia mga oi. Ia male kele wa ka oloa ia I ro ka fali. A fa pe se fia va ai. O le la move. Ia. Ia ola u kele ia kele ania fal ai ola u kwa kusifa mol kekia ole kasi pa varuiva ia Woolfield Road ele aru lenga ile miromoa I papitoi ia Paula Tina ia fa mole ate tia Manuelo waso apela foi morir foi tayo ia lo fat foi morir Tina Talo fa tatou leina. Talo fa tia Manuel tayo. Ia. Ola u flea market. Ola tusi ole mermaid. O tusi ala tama ola titi se tama. E tolu se lau le mesa o fa tawa mai tusi nei. Leo fa me alo fa tia te o $150. E ke sau e piki aku kusi ese uma ia a different mermaid e la different hating pole upfasa mo fo ile ese ulutala e fia la fa 20 books ai ese uma ulutala tusi e kele mawa le kusi gaming e ale mermaid o nga o se la lima spunga vili mai au O21 0801-2905 o lua tasi o valtasi lua iwa o lima fafitai tia tai mani fa tayo tatu telefoni avono pe tolu fit tasi lima tolu fit tasi lima iwa tolu tatu avono na lo tina tu malo tanto wan tino o So le stato lina talofa? Hello, Gigia. Malo le sei mai? Ia, so fili mari, o fia mo so iliasi si whakau mai. Ai se so mga whakau e seranga iliasi. Ia nga vini melea o le o fiku wha, 5 fiku 5. Ongo iwa kot, o lua fiku wha, 5 fiku 5, ongo iwa wha whakaila. Tai mani o whare nei tai e ao.
Free market talofa. Talofa kia. Malo si fua. Ka furi makeki ole ye de ka moseloi. Kwa korma singa karunga faunga. Pe ko mga mia. Ole long shelf is very powerful. Yeah, kakau aku. Ya, mga mia ngai vini mai foi mal mokoso. Vini mai le o kasi o valulima i kasi lo kasfa. O kasi o valulima i kasi lo kasfa i paptoi. Ya fa tai lava. Malo fa te muri tai au talofa. Se go mruia te tia. Ia. Lima. O lo ia ia o palai buki se leia o palai buki foua. Spulu lima ia palai buki. Painga makma o lo se la lima spulu. Pea whai mana o mea o le numera e maua i o le o lua tasi, o lua lua, lua tasi, iwa o no wha. O lua tasi, o lua lua, lua tasi, iwa o no wha. Mana a wha manuia lo wasu. Pena foi maria le tai au, saule statu leina, wala buri flea market talofa. Tawara sua, talofa. Ia, salu mai. Ia, o la ufa flea market ki vai mole, o apa mala o papa, ni la ufa le festi o lolo, apa ri ai mala o papa. E mai vivi o fale o tapo karato ngale wa kala isi. O la ia o fale ke mingi ia isi se mo mia. Longo mea o le o lua kasi o valu fitu fa lua o lua. Sa utasi ta telefoni? O le o lua kasi o valu fitu fa lua o lua. E fe ma me o pa uma mek bios le fale. Ko mai afa mo. Se ki fa te mori o tai au. Ya, va se va. Lelei, 2 minuto o chanele tula sumaltasi. Tatu flea market ipan tu natu fa tele sa mola tu pele. Le tatu leina pe ona talatu mo le latu mo me latu abono. Ya mal fa mo latu mo le si fo pongo le po clame ile vai aso fo. On sa mandatu wa tu no fa le tonu atu ya la ua fo I la masini le Facebook. Ya na nai vai nga lai te to fa le ya tu anai le anai ona tu ata to. Ai lo se baita tu telefone ngana Britania. Noivo tu, amo. In this update, Nicola Willis says a new poll expected to put National at 28% support would be unacceptable if it was an election result. Our newsroom understands the Taxpayers Union set to release a poll tipped to show the National Party only a couple of points above its disastrous 2020 election wipeout. Deputy Leader Nicola Willis says if the reported number is accurate, it's obviously not a good figure. We have to do better than that, and we need to look at that number and consider what New Zealanders are saying and what they're thinking. TVNZ has posted a $2.4 million net profit for the 6 months to December. The broadcaster says it's making solid progress on its Digital Plus 2030 strategy, despite economic pressures and tech competition. Jamie Cunningham has more. The result allows a $1.6 million dividend to the Crown, following a $3.1 million dividend for the full year 2025 result. Chief Executive Jodie O'Donnell says the result reflects resilience and a focus on core content that connects with audiences, from One News at 6 to Country Calendar. The Israeli Defence Force says it's moving to the next phase of its operation against Iran. Its next goal is to establish total air superiority and is promising what it calls surprises against the regime. The death toll in Iran has risen to 1,200. Some Americans stuck in the Middle East are asking why evacuation flights weren't organised before the war effort. Trump aide Caroline Leavitt says people were told not to travel. But US correspondent Richard Arnold says people are taking issue with that. However, 9 of 14 countries involved said they were not designated at high risk. It's an early Christmas present for Guns N' Roses fans as they return to Eden Park on December 17 as part of their world tour. The popular rock band is known for their best-selling US album, Appetite for Destruction, featuring hits Welcome to the Jungle and Paradise City. Tickets go on sale next Wednesday.
That's news. In sport, another opening round masterclass by Melbourne in League's NRL. They've thumped Parramatta 52-4 at home to maintain a 23-year unbeaten streak in round one fixtures since Craig Bellamy took over as coach in 2003. Bellamy's welcomed a clinical start. That scoreline, was surprised everybody, I think. Our guys really prepared well this week. What we plan to do, we've basically done it there. Golfer Ryan Fox is tied for fourth at the Arnold Palmer Invitational on the PGA Tour in Florida after shooting a 4-under par 68. He's 5 strokes off the lead. A greater purpose is driving Olympic high jump champion Hamish Kerr as he prepares to launch his 2026 season at the National Champs in Auckland tomorrow. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tala whalawa o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Coconut,
store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh-blah-dee, oh-blah-da, life goes on, rum-rum, la-la, how their life goes on. Oh-blah-dee, oh-blah-da, life goes on, rum-rum, la-la, how their life goes on. In a couple of years they have built a home sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sings it with the band. Yes, oh-blah-dee, oh-blah-da, life goes on, rum-rum, la-la, how their life goes on. Yeah, oh-blah-dee, oh-blah-da, life goes on, rum-rum, la-la, how their life goes on. In a couple of years they have built a home sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Molly lets the children lend a hand. Desmond stays at home and does his pretty face, and in the evening she's a singer with the band. Yeah, oh-blah-dee, oh-blah-da, life goes on, rum, la-la, how their life goes on. Yeah, oh-blah-dee, oh-blah-da, life goes on, rum, la-la, how their life goes on. And if you want some fun, take oh-blah-dee, blah-da. Thank you. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. Ua whaeloa mai ala official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafua Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fululuanga e le tasi le awoli i le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga o le awa ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le to'atele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumafa i a awa le tūlafua ia ma na tua a whaia tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha.
Fai sau teu ngā tupe e teu whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le MyCash e ala i le ClickX. Whaafsotai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teu whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teu whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele sele e oe le manuia. So tari mai tato po kalame le nei tai au lo se forma le 5 minuto che le chula sumba tasi. La baloti ya te lan to le fata ma mo le tato po kalame to fata lo fati ya te ole na fata aya ngai mai. E lungo tau tuba danga po kalame le fifia mai. Pe la bala te ba futo mo yai. Ya te fata lo fati ma walo fati ya te ma lo na se fu bonuia. Ma lo fa ma lo singa lu ngol de fo as falai ni. Lungo tato Facebook mo lungo tato YouTube le fo va ya to tele la to lo ma futo mo yai. Mani fatalo fatu le falongo atu nei pispena o Italia. Tolu mareko fatalo fatu malo se fu lau de lei. Se Elina Siosi fatalo fatu po kalame. Miu amosa malo se fu monia fatasi mai na I manukau. Vitalei fatalo fatu malo se fu monia. Lai fale aba ma futatu nei palau de fale fa le wa vela le ulu au wala ulu. Umu ulu famile o solfuaka. Ia. Vai le makau kio fa moni angare to ulu I to lo le tunu. Mau le au fai, mau le talo, mau le fuaka sole. Ku fa mal se lau lima sultala. Oi we. Ke vai kwai un kodi dilo pe fanga o wali Samoa. Ai kwai un kodi dilo pe fanga. Se kang fo si kodi dilo ka ika. Taimane pusa fatalo fatu malo se fumoria le falongo atu le defo itae ao malo se fua sini le ofa fatalo fatu date pokalabe fa tele mafta mai olo pea tae ao moria malo se fua moria atu ia lo faanga malia malo moria to lo faanga ia to na lo sumpa mai siero Madalena fau fatalo fatu o tato ole happy ya seki ole happy ya kako jo fine ala se lo fanga tu bangalu ngal down e lo fatu sungal fa fanga ya motu mal fatu ya chain mal kali si ina I mele pone fatalo fatu tato klabe yo sole malo lo ai masi ya le malu si osi pio Mikaele malele o se ainga kama yema kwa musu ayo ya inga o kama wa mo ko ka vale le si fatalo fatu fa tele mafta mai fatalo fatu ya fa so tau loa con el lío fale tangwa I malo se fa tele mafta mai la belao o mi malo se fu con money malu faea ai ono tabu to fatalo fatu aya fu soni wa lo ko se al mi mangi ku sabe ka se la ka kinga yo ya ele fa pe ka se don ku dei se la mingoi me ngal se la ku e lo ai wo ma ko ya fa inga fatalo fatu se ya tau sanga tasi de tangata matua I ngase yo mi ngale fatalo fatu le vai ngale taiao ma tongo fia fa marstino maluia tele fa moe mai le ngale le kids art and design mai le pama va yala mai le ngale arts or ngale arts fatalo fatu lu isa tuna I malo se fu la le vai le no fa fia teta for the tanga fatalo fatu jususu ei mare upunga jususu lata fatalo fatu lata fa tel mafto mai fa malo atu le fatasi mai na I Texas America tena lo fa fatalo fatu nei taiao lele moli nu pouli fatalo fatu malo si fola le o mai fa kasi ka ko Facebook malo ka ko YouTube le pisi de wo yen taiao ia malo sa o fatalo fa mo fa fe ya tua ya to o le o anga mai le va polo pauli fatalo fatu se fu moria se o se ya anae ya sungala ya anae la fu ma fu mai mamalo lo le o la tu fa finga wenga ifo ile va pol leota fatalo fatu malo sai malo fe ai tu manga wenga le yaso yo dato musica se fi lo yo las falele
Ka ko las falai lianga ki fa ku sa o e ka ku e vai ngai fa fianga. Ia o le ne fo iaso. Ia malo fa malo si mai. Fa aso solo le o ma fofonga. Ma to fio lo subele la. Ja to yelo ma futo mai mo to man lawa. Le fo lo fenga tu te manga luenga le nei jai ao. Pa talo fatu se ya mai ko mo fatu mai ngolo ma futo mai me olenten. Le mali e pe yo ne fatalo fatu. Ma futatu sio tina ya mio. Mai mangele talo fa lo fatu tina fa muri fo le tu ya to fa fatu ma futo mai. Pepine nevi fatalo fatu mai prispera se talia. Pati seki fatalo fatu le nei jai ao. Fa balo tu ya tu sao. Ma lo fa fatu mai prispen. Fatalo fatu Maria pa yalala good morning malo si fo Maria ya onda batu lo pesele mo toula tatu pesele mo tou fa solo yo ma fo les falaile po feo le anga ia il fa ngol beaso ai awori ngali atu o tatu wo tatu mata ile tatu tam sangal te wila le final la so tayao el final top 8 Ba malo atu fo le tatu komito le tatu te wila. Ya le sunga ya sa uzola. Ya le fingal prestene. Dia pula fingal le ota mal committee. Fingal ya vui so sia muri pola mal le seleni. Hey. Le ese kupe. Taua ve fa atasi o faigata. Fagalo nei ma fauga. Be ai sea. Le alofana ve ale mataua fa avai a oneiwa avea mateua mamai amma vai o timuga uala gilele te aisele pogisa nailo meuma onia suale o tu mau pealoita le alo famoni le fa pena ona uiga le nei la lo lagi u tu muifa o sosoga ia te pataula itanu o manaoga amma vai o timuga la gilelei te aisele pogisa nailo me uma oni asu alelei o asu amasei fai le tonu e lo alemoni o lo alofa se le pogisa nailo me uma o mi aso alele o aso amase fai le tonu e lo alemoni o lo alofa Ya lenga vai da ya. Waso walele. Waso wakimu. Waso wa yai mase. Hey. Au me ngai roilo lo famoni lau tautonga. Ea. E leo o fa ngol vai aso ka ngalo le alofa. Yo malo
E le sfanga o se ko pe ko la va ida sfanga o na tau amai nei ane fala ni ko fa talo fatu le mafuta mai na ni South Australia ni South Wales Raina mai lopa mose manu ya tele ni tai au fa manu ya tu la sofanau o sia tama ia Ioane poto nei a tolo tolu tau sanga talo fai ile so alo fa anga batu nei yafu tai o kalo fai makopiko o ngi yafu kai tama matua ia au nei fineaso malitina malifanau ine yafu happy birthday son ia fa manu ya tele le tu o se walo slai le ala o loto fa talo fatu masanga malo se fo la ulele fa malo ti ya Ricky Tony mafuta mai nei Washington Seattle. Oi, talo fai se uso ya normalo. Tasi alo fatu brother. Yo ese le lo fo le tautonga ya loto le nei to ina. Yo aso wa masei o aso wa lelelei. O aso lo malo si sai ai ale nale wato alo. Kalau fai se alo fatu brother. Ane fala niko fatalo fatu. Yo malo lo sai fatalo fatu lo peti pula. Le fatu si mana ya wai. Ia le se atu le fa fe mal fata lo fa le tato official kolisula ina mangele malato ofisa. Ia matau tu na lo fa so le fa ingol vai aso nei over fo ilo fa so ilisi vai. Ai bisi ilisi vai. Fata lo fatu po kalam le au nanga matau tu le prime finance. So ia Steve. Ia mal to fini ia Francis lo ma futo mai le nei o le nei table dai au. Lungo le tele. Ma futo mal to tele fa tanto. Padahal waktu lu saya pesa minum tanto loli. Padahal waktu ya Yosa mai fea. Lea Emanuia tele mantau mafujatu mai Amerika Samoa. Chupito Tavita. Padahal waktu. Benjamin fanga fu alapati. Padahal waktu le nei fo iaso mafujatu nei safata au de lei. La sawar kang akai maka melako au de lei. Awang e safa pe alo faku ya hai alo faku se makongu au le lei aya ole ngu nga vaku le li ya oe le yo sia fatalo fatu pa me la fatu ma ia ma na yo lu pulo in fa ngala fo mo kalo fai anga ye se va fa piko ele le yakul pulo ne igo to ole la o tu ma opera ita le alo famoni le fa pena ona uiga le nei la lo lagi u atumu ifa o sosoga ia te pataula itanu o manaoga amma vai o timuga u lagi le ne te ua va vealu lunga tatou fasisilanga nei morning fa mole matatu nei potani fa mole te tia fitu lima tau sanga o le lotu fa manatu aso matu a inga la so le nei na fa vai nai ia usai mai kalo fai ka ma fai e va ku ngai ku lo fa anga ia lotu fa manatu so matu a inga la so le nei asono na whawaina i te tono se o mātou nuu i salani whale alili le aingo fui mono na uia suli o utanga lilo a toa i nei le fitsuni ma tausanga ia na o le whamanatu pia i ni sila nei tausanga uma o le aso ataya o le awhai e le mātou lotu whamanatu i le e whakasa i prosesei magele fitsuni ma tausanga oka ia via le li ma alo le whamapopo ma alo le o si ainga alo fo le tausi ainga le lei ia o mea tau na fai nita fatalo fatu nita ma alo se fu manuia le nei fo ia tae ao ia fatalo fatu ia lau cholo la cholo o italo fatu fide alo fatu la cholo fede te mafutu ba ia na te ari tutuila le nei o sia fatalo fatu a Rachel malo se fu manuia fa malo antu fo ia Antonio ne Amma vai o timuga ua lagi lelei te aise le kogisa nai lo mea uma oni asu alelei o asu ua masei
Tony te bol tātou pari popole olu tasi olu whawhitu whanui vitolu. Olu tasi olu whawhitu whanui vitolu tāte whunina. Babalo atu ele aveven. Dasi fota mali olo feve ia fana wa onga le puasi sei. Si auto ina ia fainga. Dasi le avita vale fa mo ina le sungal fa fengainga. Ele te masepu se me va ingo tamaiti. Osu le lima le va veo ai piki tamaiti le fitu. Molto ina nau. Ni te ua fale tonu ta vale lunga le wala. Yo malo fainga va ile le lu sa. Ma ia va ile le va ai sa ola va. Timu va ile va inga. Timu va ile le va inga fainga. Ya la, ya na te lo le meton fai. Patalo vadia pa Maria yo fai valu ma ftua. Ya lai musika fa fia nga mo ole nei vo ite mele dai au lunga tau le radio Samoa. Tasi lima iva tolu amo malana poklame fia mai. Siaki Samueli. Samueli fatalo vatu. Mau tu boy mele pode Australia. Jacinta Smith fatalo vatu tatu poklame. Abalotia Ropeti Puka. Sekia. Ya olas falali fa bai tu pangalunga le malo datu watu no. Vai datu pesile tari mai vatu pokalebe le mo oi. Tawalunga de tau al sungal fa fengainga. Solia lolonga Joshua. Uai mai waskilo ulima. Navaga upu fa folina. Lela vaporo bailo aina. Ala ile ba umo ile sami. De umuguka ua fai mau masami. Kasile uye masae sae. Ye fesu yai malobu ofu vaele. Oleo anelo mapua magawe sao makaua. Sea kokingonga ile atua. Uagalo la ukautua. Le consigan safaira souma. Lobu ano falsa fame melo. Abakuleo la inga pepelo. Koe upa umai misole. Sunga faima se alofa. Fa mole mole. Uasa mayolela. Ai kulia weka la ufala. Au kala mako esaka. Fai male mole manava. Sunga wao solo viva. Fai ologi ngao la unkoe ainga. La koe foi lome ilonga ainga. Fai ole bae ole maileila. Se waka ofo sumelulu. Awa mio vale kuluku. Que alu ile aso apoa peyele aisa ukamaloa. Kausta uya oe mau wala pau mumu. Au lenge iwa ofo imale ilipu. Lulu auma. Leo leo alelo makua magawe keke akaua. Seyo akune awa malua. Uagalo la ukaukua. Leto siga safa.
the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Pakalame leimo o e talo fala. Au no fnofo por kiko le fale lo wa fini Australia. Fai taula no spepa ma fa solo ma fa. Ma fasili ya tia uma o fasili ile atua. E tu sa malve vesi o ia ila langi. O le tai lima ina o atunu uma i whainga wha porkiki. Talo no ina o se file mua le langi. Fonatanga ma lo te tele ma le wha le leia o le tau o le lau langi. O le toi fia wha le leia o le tamau ainga le lau langi. Au tātou wawa ai fufuanga ale malo e ai New Zealand ma Australia. O lo iei te tonu ngā luenga e whai momo e le isi lima tausanga le whausia o whale pui pui fau. Wha vave wha masinonga, i whale wha masino, ona o le tele o wha masinonga o tangata solitu la fono. Toi wha popo le leo ona o le tele o tangata solitu la fono o kola lanu moana ma kola papae. Tangata whai pisinisi i le pe whaatau a ingo fuala au ona wha saina. Sa wa ino tina ma whanau e tamara loa o le pule le ola, o le pule le uma. Nau mai lo manatu, a o matamata i manu where lei o loo ai fungola au luma o le whale le sengi le tai au. E wha manatu mo iei, o loo matua maa losi ngā lue ngā sātani. O loo ngā lue maa losi sātani, o lo ia lea nate, tule ina nei whale tonu ua tule mai le lalangi atoa. O loo iei langa, he has a game plan. O loo tu sia i lunga o lana lau papa, o loo wha atau patope ana ngā lue ngā fai on o lo iloa satani o lo yai le aso e fa muta ia na nga luenga fai ma ave se na ilo na malosi lo ta fili sau no ai nei o le tele fuanga malo lo to yai ia fainga ma ai kia satani au ta fasili tangata fa pean o fea ilo ai le se senga o ani fa ilonga ilo ai e laulangi Yesu malfili o le tali mai le nganga le tua o oesolia o oyo re kerisiano o e alofa le whaatua o ia. O e ola le loto wha mangalo. O e sa vali ma le loto maulalo. O e nga lue ma le nganga wha maoni. O e ola ma nga lue ma loto ona sai. O e mana tua tangata maa tiva o lo e le lalangi. O e tautala ma le alofa ma le whaatua tua. O e ma le tele laulaunga i tono o lo au lotu. O wha pena o na le tele ma e le ma losi au ngā lue ngā alofa o lo fai i tangata ese laulangi. O wa o lau whanua nā, o loo asa ai whai ngā sātani. Le kerisia noe, ia fia tangata pe a wheso tai ma oe. E maa whana tangata pe a e tana noa ma oe. E te whaatupuina le fia inu o tangata mo le atua pe a tana noa i ate oe. O iei se a fianga lei mo tangata i wheso tai ai. O fia whaatai tangata i launga ngana ma tūmanga. O ilu atu e tangata au ngāru renga lei, ma lātu e vi i ai i le atua. E ese le mana ia pe a whaapea mai se tangata. E ese lava oe, ma lau wola wha kerisiano, whaafetai lava ma vi ia le atua. Le au whaafongai, o tū maanga le lei nei, e wha to i lalo ina ai ngā luenga whai a satani. Awa, o tātou tū le lei nei, e li liwai le lalolangi, mata lia Yesu, e a vea mo lātou tupu. Ia, a vea le mawhawhau keriso, e tai lima ina ai lo tangata atoa, ma vea o ia mau tupu e whaavau lava. Ma mana tua, e le lei moe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Leo ya itaua
Eo elelei tele le tua ilona lo famlona ngalelei. Ia vai lelei le ole li le un fai on tantu o dia mai lona sfale lelei. Tau te lo fo lelei le ole tua lo yelan fa malo longa malantu singa yant o te mamul tinamalu ainga masido fa nau. Ia matato u malava fa maoni le ole tua. Ya lavo tatu o molenia sfalaile pui tatu so sime tatu te yai ya ba ole to lunga to e fole poklame le mo oe sunga fa fengainga ya solia lolonga yo sua tau alanga ina le poklame fa langanga mai lava la sunga fua si e pa ia mai le nei taeao tu mau lava le inga tatu tapa si le langi wa ia yan fia me sili mo tatu lana fana dai bele wati lo to se football family to jalo le tu la se football lua lo te man tatu so te fole la unanga mo tua se o ya tong sia awa fole to lunga ina lana unanga mo le nei va ya so lunga tatu tua ya e se la to malava lo va penala ma futo mai lunga tatu pokalame fa malo atu i Tapi Collins se fomonia le tai ao malo foto wan tai fa mana i fa marstino lea e modeto lo fanga fifia sino tina manuia toenga ole nei fo yaso ya lo fatu mortina ya avei ta lo file pitonu o i feel tatu o yo matu pitonu i o tara le lo fatu tina ya avei tina ya manuia fo le nei tai ao fatalo fati ya punna lo fai malo se fomonia le fatu si mai na pitonu au le o tara sai lau Filippo Ropetti pula ola le peselete fsilingia Ropetti Sena Josefa ela uma vatu le peselo rupo ia o rupo fo vai yaso sino fa mi fianga mo le vai fa lo file mo le taiao ai mo e ia mana ona ine sala e pa ian no mi oi mata o linga le masina va aya ole la me paele matileia e bu pelama e fai matsulu fasino ala e bu pelama e fai matsulu fasino ala Mama la meia lofa e puna pea ia soruma ilo uangana ile fia mafuta la wafionga ia duaso aesa uaso aileni ua la unei malatu salama mea e maunga mai komanu tu salama mea e maunga mai komanu Sanga yane si e maai i maunga o tale sani itai masilingia me ai se toru e mauai e lilo ala iluna o masa o le gata iluna le papa e pa apena lo nei anofa le toa toana le fa apena lo nei anofa le toa toana Pesiliane lo finangado me varie le tere oaso se umaluai ne alofa ma o kolonga ia malu ame ipuenga wala asiai o ta aina
Le tau salai ua paia lo mata si o lima. Le tau salai ua paia lo mata si o lima. Petulone lagi atala loa Mane masina o Samoa Ai sului ai o e maita Yo lagi ila Totuno toe wa pile mu Lo siku popo ngamalu Lea lo pae ua tamapu I fale matu No uno toe wa pile mu Lo siku popo ngamalu Lea lo pae ua tamapu I fale matu Lea lo pae ua tamapu I fale matu Talofa lava, I'm Wera Nulitia, husband, dad, brother, and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide. That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina, lato te whaia fōwha tala noa ngau nifo, ia so lulu taitasi. Te le awala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, pēwili mai le 2 ono onu whawha, 2 ono onu whawha, mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Naya seafood boil. Matsango fiel ko kaino at sa umafa mai sami. Mawa maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele. Lau fale ainga pule ala watanga Samoa, talo mai tau sanga lua afilua. O te tala neile la lafa o Pupui Penrose. Susu mai malo ainga le Naya seafood boil. Telefoni ono lua tasi lua lima lua. Ono lua tasi lua lima lua. Tu atu si se fulufitu Bother Road Penrose. Po le tolu tasi Hill Street Onehanga. Naya seafood boil. Toyota minuta jalo le chula se fulmare lua, jale chula se fulmare lua. E ala te fasalawina lo tatu tale am mai Samoa. E le tau tuapa lo danga le whianga ngal mana tipi au tanga vaya. Aware ngali a ole tau tuapa lo danga ale sunga ya tung sia malo meka kans. Ole mfano mo tatu so ta inga mo tatu fenga mo sunga le lipule. Au na lo pisi lava ya ile nei ya oli. Ai fa metok sia wala watu le telefoni. Ole olu atasi fa fi tuono lima fatasi. Olu atasi fa fi tuono lima fatasi. Ya ole telefoni na te wala yai. Ile lua se lau Kevin D. Strime na I Manukau. E te su yai mfasi lua tala metok sia. E mo lua tala noa. Ya olo tele tatu ta vale. Piki apu aia matua tele piki apu. Tua inga SS e telefoni lanu. Lai tolo tatu lua toa mo le telo tatu ta vale. E te maua I so se kua ka vale. Ala tu foi lai oe le mo se ta vale te manawa. O te pole ma fai tong sia ona sa ili mai se ta vale mo oe fa mari ai lu fina ngalo. Al telefoni tong sia olo tasi fa fitolo ni fatasi. O tong sia tangi telefoni fa solo atoa. Lu su fai tu la. Tali lo telefoni. Ia fa baloti ni so tatu paanga. Talo fai o falonga man litai au man lipoti ala tamo so alo. Leo so alo mo Samoa. Pe mai le manino le tatu tasi ono tesi mal tasi.
whamo I tono tātou wā tunu. Te whātalo whatuaila ia te utou umalaba le nao lo mafuta mai tono tātou wā tunu ile nei fo nyaso. Wā mai utou. Wā mai sia tātou wā tunu. Ole mele ke role mo kwa vevesi I tātou Samoa ole se lauri masfolu. Se lauri masfolu. Nau tau wha longo e whapea. Ole a wha ingo I lātou ele I le stalaina I le pālota. I le moteli sala whai. Pēnga se whase lau. Pēnga se whase lau. I lātou e lei resi talaina le pālota. Ai o uporu. E makau ki ala le uporu. Uporu wha mei o watu masfuru afi. O watu. O watu I lātou e lei resi talaina. I le whainga pālota. O whena mawai, na maua se lau di masfuru. E vai e re palo, e re scala il palo kai o le scala se lau masfuru. E makau kia la ku ka ko tori. Tori se makau kia tori. Na la ko kumu ai. Ah, le ko fala ko ngomene tai, o fe medeli potia ale to fai azolo. Fe me la e ko pisi da io si official finga palo. Ko e pisi aku de whaingara leo le skalanga o la tō ia. Ia, ole nā ua anga ia tō e saini, se lauri masfolu. Se lauri masfolu. Ole mea ki akai. Ole whai atu ole le skala le pāloka. Aere ho, Ai whai aku le se lauri masfolu. Kumu, tōni. Maka au kia le aku ngu o kako. Wai kusai ke lafi le simea. Ai maua o le simea. E te lafi le simea, ai maua o le simea. Wale te whao moe. E whao ngā mai ia li poti al whao mamonga. Whai numero whao mamonga le tātu watunu. E a mai e whai ele se lalu masfulu. A whakunga, ele o mapopo. Ele I mau kingoa o ngale whako awhangas. A palo le malo, au mai le lisi o le whainga palota. Ai maua mai la tau, ele I pa, ele I le skala. Tōni. Ele I le skala. Mai vai la le skala. Au karosia. Pea lau whalonga atu e le eise sala. Ale me makau kia ngā. O zai le skala le whainga palo. Ai le skala le sena. Se furu, soni. Ale mi mika tu si a kako, soni. Ia, bahanga nā lo o. Vevesi al tātou atu no nei taimi. Alo vevesi al tātou. Ya le tula mai ai o tatu silani masfulu o lo fasoa ya matu fatu I tu malo le fo te baba ya tu ngo penga te fai langi te le tu malo lo fisiri po afia ya o lo winga o laika fiku ngai po le arko inga ku fai tu fai le silani masfulu wa ye ya fio anga o ye tu malo te le yo la tu afia anga le tonu e fo tu malo nga tasia fai ngo fia la kamala le tele le tu malo e fai si tu tele do lo winga le afu wata pisa mai. Okay, akalo te vai atu dunga upenga tu vai lange fesili stangata. Fa mole po fere tu falta tu a se la mas furu pero tu fai ter fare mai tu. Le morse de give vesi da samunda. Ya. On sa tatou. Ai fa longo madunga po kala me fifia mai. Ya, awani avea le tuaina maua la use launu ma se furu. Ma meo le afa vesi elu ma fau. To apele tai. Fai malu o fai o po ai te ele tunu. Le fionga le parimia. To apele tai. Fai malu fai va. Awal popoli. Yo atu lava le fasoa. Na ua fasoa atu le malo. Nai vaenga fsosoni ai mo tantu ainga e maise ia nei fana wa onga. Lolo winga a fa pere maua ia on sailo loto. Ono sailo loto. Ia to apele tai. E ke fo wa ele uma ko ia la ko se lan masfuru alu avelo so msingonga. Pape ele ia se lan masfuru ala fa ngau. Ala fa ngau e ko fiku. Ma fa ngau ma fa ngau di liu e ko fiku fo. Ke ia la avel fa msingonga fa ko fiku lo fa ngau di liu. Ia, ma ko fiku mo ia la ia lo ia sfur fa. I know you haven't had a woman. Ia fai malu ko fai. Ai sau fa ngau di liu ko fa fo fa ngau si. Kamu di gari ale di liu mai fa fo di la fa ngau.
E o sai ani o se laun se funo le kupe sau man. Sau jo amo so tu pole me finga ruenga sau man bak. Ia ta tonu le tula subalu suban fafonga. Te fasalawino ta tu tala Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. Whai ungo le vai aso wa tātou wheroa i mafuta wa fo ele ngā ruenga whai o le vai aso tala tau longolongo usi mai alau whaafonga. O le ua whai lo nei e le sui whai pule o le tu malo palo tau vai maunga tolu. Le fionga tei o li seu fiti ai masu lona wha mawai ma le tofi, o lona i tu malo i le pāle mene, ma lana wha mawai mai le vai wha upu whai na tau vai, i le palo ta tele ia au kuso le tau sanga umawai ma manu malo ai le nufoa, o vai maunga tolu, le vai wha upu whai e pui pui a ia ta tau o tangata. I se pepa wha mtalanga watu ina mai le fionga i le whai pule, o ia wha ilo ai fo i e leo se wha ai unga whai ngofie, ua ia whaia e le tuana i o ni masina, o whailo i atu i vaenga e se olo nei tū malo, ma whai loa i aila na whai unga. Ai o ia fo i whailo inga e peo na whai loa e le fionga tai o li i seu fiti. Sa ia sila fia i le malo si le langolongo ina i tangata olo nei tū malo, o le tū wha upu whai o le atau vai le palo tala i titia vai maunga tolu, leo le atu e whaia. Whaali e le whaipule o vai maunga tolu e le i mamai a te ia lana whai unga, mai le i whaia i sona toa tā mai, po o se le whaaloalo. Ai lo loto lo nā nganga whaafitai de vaenga pui pui a ia te tau tangata. Ma ona ta i whaapele au langolango, i lātou sa lātou mafuta ni tau sanga se tele. I le loto i whale o le pāti i wha upu whai sa langolango i ai maana fuafuanga, mo le ati nae, wa whaamatala le fionga tei o li seu i le pepo whaamatalanga, sa a fia ai na fuafuanga molo na i tū malo. E whaasino le fina ngalo e suia le te ingo le vaenga wha upu whai, ma fuafuanga, mo le ati na eina o fono whawae. O le tu alalo le sui whai pule i e umai langolango i le heita RPP, e le o se whaalata lana ngā yoinga, ai o se whaai unga na tupua e i lona lava loto fuati eifo. O lana tu alalo le au langolango le whaatua i le tua sa mo utasi, o le au sa uni e ofo atu lona tangata, e tau tua mangarue ai, mo le lei au i luma o le pāti wha upu whai. O le whairo inga tu stala ma le te tai o le vaenga e pui pui ai a te tau o tangata ma le i tua ngai. Na whaari ai e le sunga atu i la epalu pesori ai sa i lele mali e le ngoi. E iai le sui o le lātou pāti wha upu whai o tapena, mo le pālota la i titia vai maunga tolu. Ono o leo wha ma vai ma le lātou pāti, le sui whai pule sa tau vai le lātou fua, i le palo ta tele ia au kuso le nātou sanga o mawae. Whaali atu i la epa e le isi la fia le pāti, o le asolo muri ese le langolango, a le sui whai pule. E ui i la toi titi le ngai o whau whaine ne. Mātou te whamalos out fox. Ia i la tō o lo langolango i la mea tonu. E ei le teimi o le tua. Mai rea i ma se whaalai vai o ia i matou. Tangata nau whale sao mai le chati piku. E le tu la mal fia tau tua malo i a wala le amerton. E le o tangata e o mai e sa ili manuia. A le maua loa manuia molato. Ono ese le manimano whao whaine. Mato kisalo awa leo mai tatu whapena. I nei whala le lame. Ma wha loto vai vai ia i mato. Lena po lena e oto e o ese tuai. Ma le vaina le ona e le sao. Mea pi o i mena oai. I tutoru mo vaina whao whaine. Ai e fo sei si po dis o fa penadi winga ya al taliana tas la tomata e fatau e la to toma na fa lungo la tua la so fatto toi na o me moni per fa
mātou ki tau tala ia. E leo ia mātou fo se roto leanga. E leo ia mātou. Ai ala o na mātou tau tala me ia. Langa lea ta oto a fionga le tua. O le na te ilo le mea e te tau o na whaia le tau tala ia. No whaasama. Sana lava le nai no mo le tua. Ano sa no ai lo film tai tai ni tu ngai ni tu la le aso. Ya e to mo atu ye lum ta ko no le o pe wa mai tau atu ye o le ko ina sa no ai ye ni na film le ni pa ni na sa. Fa mo tu mai ye se ta si ho ye su ye mai na fa ko fa ye wa ye na na fa ya e fie ko lo si fo ile nai tu ya o le sa sa no le fio le ni pan mi fa pe e mo ma singa tu wala tu ye su ye le mai mai mo ngani me tolu ye wa le ta una no so la fio ya ta ye ni se pesa ya sa ya ise pesa to iloa ia le fa i ukale sui fa ku le fo i ko le sui mai mai mo fa ni E lei ma se su o iloa ia sana fai o ma o le afat li fo me fa pea o tangata e fa o ngale cha pipi e ia sau mai ia i to e al me sili o fai ana ia fai o ma na to te le ta fio fo e al me sili leo le fo fata wa ki te ta o man fai na fai o ma o talia fo ele te tai o malo ya ele tu la malana la lo wet o la te fai na palot ya e foi là le sui fatu ele chapi piero la male chapi la vai fa che to su aso to te la chiamata fuori sa fiore c'ha pipita guai e è una mato fattuina e da qua e le ho le sui o la a me per fuori ma tale no mai e non ha a lui la fa fai lei e ia me fa pena stop per fofo ia mato le tai o le tuangai ma le vanga fa upu fai e pui a ia te tau o tangata sunga tu le palu pesoli ai sai le mari le ngo I sona fina ngalo I le feilo inga masani ta iva yaso ma tu stala e leo toi mau e a mato na fatino se tasi o finga fa vai fo o le malo o le su eina leo tangata fai ngaluenga uma o tau tua I mta ngaluenga ma fa alap tu botonga le malo I le tau fia o le fa o ngaino na koti po o fuala au fa saina o fa ilo le pa le mia le sunga la udi le mali e tole o te pola te vafosi o le ato tongi lava le mta ngaluenga ma le fa alap tonga le malo le fai o Iesu e nga po test e fa o ngai le au nanga ale no fuanga tu tonu o su e nga fa sai nisi na fanua le sros o le official lo Iesiri o fa ilo le pa le mia o lo ngafa ma le tapena ina o ai ingo ta iala fa le tu la fono e lima te ina ai fa ai unga pe ai ai nisi o le au fai ngaluenga le malo e fa mau ni ro la tu fa o nga na koti pe a mau le fa ai unga o Iesu e suenga o tau o manga le pa le mene le masina amato le neitu sanga na fa ilo ai le te tai o le malo tasi leo la sanga taua I le taua fa sanga I fuala au fa saina o le su e ina leo tangata fai ngaluenga le malo ma su e ai fo I masui mamalu o le pa le mene o le tasi le miliona valu se la uafe ta la ua wha matu atu. I le toi wha ua wino ngā luenga le atina e tu malo palo te limas futasi. Leo lo wha foe le wha o ngā ina e komiti e whono wha vae. O le wha atoanga leo le 5 miliona. O tausanga e 5 o le polo keti mo le paia inga uma vai atu o le pāle mene. Le paia inga lea se furufitu. Na amatai o na wha atino lea poro kalame le malo. O wha iloa lea tūlanga ele minstau mtanga luenga o tinamata mai tai. A tina e o fio anga maanga fe so tai o lo pulea ma va ia le poloketi. A o lumana I le tausanga wha le tupe fau.
E amatalia ia i ulai o le tausanga nei leo le asi tia ai le 2 miliona tala. Vai ngā tupe wha matu atu i komiti a whono wha vai o i tū malo palo te 5 sfutasi o le tuno. O le paia inga sfurufitu o le pālemene e wha whao na wha matu o le 2 miliona a ena tutoe ei le tausanga e tasi lea ua wha atoa i le amatanga o le paia inga fou se furu valu o le pālemene. I le whailo inga atu stala ma le minsta le fionga moe wha ua uo Julius a kui tāfunai. Na ia wha iloa i e lua sfutolu whono wha vai mai le amatanga o le poloketi le nei le whātau sanga utonai e le i o atu lava li poti o le wha o ino o lātou seleni le asa wha asoa i ati na ese. Stasi leo ngā ruenga o le asanga i atu i le komiti whaatonu o le poloketi miliona o le ilo ino i li poti e le i taunu atu. Ai talu mai le asofora ile ua mawai ua wha iloa le minsta e ono i tū malo u wha matu i le 2 miliona valu se lau awheta la. Ai olo i le fuafuanga pe a mai ale va yasol nei ua tatau na o atu le au whainga le 15 i tū malo ua maua lea vai ngā tupe o le poloketi. Ua maru malo le komisi e pule tangata whainga luenga le malo Samoa po le PSC i le whailonga o le taulanga langa i le whaioni suinga le lei i le si tia o aunanga ese lo whaatino le au whainga luenga le malo. O le porkalame le malo Australia e whaingoa ino le tautai ua awala mai ei lea whailonga taualoa ua whaingoa ino o le tautai Innovations Award lua o luono. Ua whailoa i se whaamtalanga whalawa i tele mai le komisi o le whailonga ua maru malo aina na au aunanga e afua mai nisi o na tau mawhainga ma porkalame mo le whaalelei o le au aunanga whaaloto i whale a tangata whainga luenga o lo tautua ina le atunu uma le malo. O le tasi o ia porkalame o le talofa ma le laufonga fia po o le talofa with a smile. O le whatitali malo o le tano atu sitala i songi i se whaata singa na whaiai le vai o sonei. Na whaalawi lo ai ma le whaailonga o le taulanga langa i suinga le leima i le porkalame o le tautai Australia. Wa manu malo ai le komisi e pulea tangata whainga luenga uma a lo tātou malo. Tawalunga leo le tautua le nei vai aso e lo tātou watano wheroa i le vai aso fau soifua ia. Ta lofa lava o le si ufofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher.
fire with a heart full of weight. Trying to carry every problem like it's all on my plate. But then I heard a little whisper say you don't have to break. Just lift your eyes up to the one who never makes a mistake. So I dropped it at his feet, yeah, every sorrow, every fear. Cause when Jesus in the building, every heavy load clear. No more chains on my mind, no more pain in my chest. When the Savior take the pressure, he gon' give your soul rest. Cast your burden unto Jesus. He's the one who frees us. Lay it down, lay it down. He's the strength when you need him. Cast your burden to Jesus. Yeah, his love never leaves us. When the storm rolling, he the rock, best believe it. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Lower, 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 lower. Lower, lower. Stomp Satan lower. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Se football fit to minute talo tele le chula se football lua. Pele fa fonga ba ia idisi na tatu musika su fe filoi fa fianga di fianga yo le tru. Ia wa foi tamo tanga ba inga. Ia ba toi fa salawina na tatu tala ba sa mope na yele tutua. Ba unanga le fianga ngal mo le mana. Te wolunga foi na le unanga mo tanto le nei va yaso. Ai le te bolis fa mo ponga le asfo. Au wa ngali a to la maua. Le toi fa salawina tatu tala le nei oli le tala tu le fitu le fe fenani. Pela mana te ba futu ba yai. Jono lo tavale, jono lo farfinga luenga. Jono lo moto mo laua. Pena te ma futu ba inunga te tuale me Samoa. Io nei musika su fefiloi. Bati ya toe. La fu se mo e mafati ai. La se mo e popole ai. O te popole la fa i me umo ile li. O io lo si de sile mai o io lo o. Anga le mai ya toe. Ava pe o me tau mai le nai te popole ai. O te popole. Ava pe me tau fa sol seleni. Au e te popole. Lea se me watu atu vale ilo loto le yauli. Lea se me wa matu ai la ngona yawa e whapei fo e ai longa. A to e fo i ai longa to e fo i se le lei. A lo ma fo nei ai longa a to e you know, ai longa a to e fo i se manuia se le lei a me sa masani mai ai. Hey. Awa te popole. Mai ale tu se e whasangai o mate i maunga o mai lufso zani. Lift Jesus higher. Higher. Lower. Stomp Satan lower. Lower, 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 lower. Stomp Satan Football e mabilita tele chula se balua fa balotu ia tela to uma la balo fengai met nga duenga. Au nga se balo kuka chono flenga. Balor se fomo ia balo fono sai. Balor kuka. La to folo fengai nga sengo tomo tanga mona i tamam tira matua chono moto malawa. Papela tolo nga lu i chono moto tanga tamatua. O tanga sengase. Apa pe la nga duenga lo kuka lo fatu manu ia tele ia veo limo se fa manu yanga. Ava pe o elo fianga i se sengo mea ai tu tono lu ainga, tu tono le fare ainga, tu tono le fare mai felava. Aveu a ao se fa manu yanga. Ia manuia i la tu e tau sami ai ma ai. Amalo tia tu amino, valo se fomoria le falo kolonga nei i mangeli sai. Patalo vatu fa valo tia se ia Jim Seve, brother. Lo vatu manuia fo ile nei oli. Mac and Nori, patalo vatu manuia fo ile nei anso.
Ia le na luas futasi minuto che nei ia le tu la se football lua ia nei fa fianga na mai musika bole balor tanto wa tunu e nei pa nga ia sa bole mana amal tanto pese del tanto po ia walok Deu po nga walwaku hey Lava
Luas full fit minute cek dari julas malua. Besenana moli mana boy Indonesia for le tatu watch no. Au fenga tiu te mangal wenga. Kelo lupo le sia se lupo ko e diang ngi kai. Kelo lupo wa salamo ma wa sa ya inga pe mangaba. Kele fa lupo wa ko anga lok. Ya wa sia se lupo ai wa. Sui fo yo langa la chou ha. Ya me foi ngai fa ya ku ya chou china. Pai malo lo fa le ngai lupo e mo ya wa. Lo ko ku sa fo le malo sin ngai. Che pole a va pe ngala e isu ye le ola ngolo po ya kui mari pe ya ai ke lo me como foi mo lo po ai ko ngali di e ke lo ale pe ke pe lo po nga pe ke ko ngali di mo ya ya le te bele wa le wa le wa lusu ma le 20 minutos che nei ya le tu la se futbol le lua te le nei tatu ai ngom tatu pa angalo e va mai lunga tatu po kala me fa malo ti a chou malo lo sai malo fo fa malo si tu te bangalu nga pe ona fianga ye le nei fo ya oli to te lo la chou ya ole olo o fianga mangalu nga ai o le pisio la to pe ona yele ni yaso i o fa malo la le avatu ya to wale tu te fa mai to tele o malo lo no le pisio ngadwenga ai on mana ya la ya a fa pe na te pisi le mana ya wa na te pisi ai ngor se le a fa pe nga ke pisi o lo ka fa o male ke wa va ko ka pensin o ke fa ko pisio tato de mero ye a fa pe la na te pisi o le mai mo pensin ya de ka fa pa ka le ka va ko ka pensin ye ia fapalo atu ia isa wole da valu alo fatu mai Alaska ade falandiko balo se foporia ya le tatu po lea o boko anga lokwa o salamo pesamino leo ta fatalo fatu Caroline fatalo fatu tuala malo se foporia pitone puni malo se foporia fatasi mai de foi vai ngale oli ia sina musika para o filho mulher só o por pensar mais água que coi vir mais ma imolene ola gapeana susulupea Fire fata uatulo agaga Taluai shugalo se etia ile olaga Na etagine ilabale se isi elaguna Se imafofo se fa ailoga ea na ole lofa Baby, Toy really mine. Ita sao mana tu te alofa moni. Ita Ita pe au si vai se teine. Wale tu sai la malo fia teine. Tell my fire galo tiga Wamalia loto Lava ne tiga Wa feel for ilata mafutaga
Fatau olo taugata he maua ai sufile mualu tupe e tele ona olo nau tele umanatu ale taimia ele ifa atasi ana faigo fiele olaga e samoni lo ufiafia wa over ai ile la lola gi yesu ya tagata a ele mafai ona suia le loto pe alega ole gua e mafai ona mo e pagaleya ualea iselele yo totoe what a baby awa ete toi vili mai yata sa umana tute alofa moni yata ole o savali le mala mafu lo ola pepe lo atatau ona fafo now mawa e malefata wolo lady o esi Kylie hey o esi maua if your face me I te sau ma o e talo feo lau mai leia vave ona o moe Leiti o a whalogo atu ua o ona lota mana vānei mea wa e au mai a ua ve matala tala awa e te toi vili mai Yata ita sa umana atu te alofa moni Yata Ia lenga Langon na le tangata ua mafatia Aya fape ngalo lupo Awar koe kue se avangoa Awar koe kue se avangoa Awar me whaiai Sa oe malak kirfonga Awar whake koe video call ai Angale mea ngā ua whai ama vidi mai o video call ai Ia lenga Aya fape o ngau winga ngā Ngofo e ma vai se au whanga Ngau o fia kama a Ngau o fia a Ai ngā sau sa moa lai W Ai ngā sau a ngai bai pae Oka I lolo ka mala isi mala was Ngau a Ai ngā sau sa moa lai W Pai si kai di ngau whakia oi Agora que popole fua. Well. Ah, wala mea. Ko di lo pe fanga. A fa pe nga ki fa ia la la au. Ko fa uai o ya kwaba. Ko la nga ya la la. Wala ia nga ngo fia oi. Ko lo mafakia. Ko kwa ese de mafakia nga ke ai. Ele se kama mafakia. Ore makwa o nga mafakia. Olo taugata he maua. Vai ku avango akele. Ai o valo ku avango. Olo nau tele. Vai nga upo fa penga. Ore ku ai ha. Vai go fiele ola. Ya no luanga. Fia wa over ai ile la lola gi yesu ya tagata a ele mafai ona su vai ke fai mai kangi lega ole ai mai kangi mar kangi so ka ki o pagaleya u ale iselele yo totoe ale aga yo ye fai o vai vari ama wa kwa I fa va vari ma o ki fa populo no fa keri tutte allo famoni ai Olo makwa ye anu fa keri do ulu. Ia va ai ma ya wa e ko kaiwia. Ma al kama nga ole makwa fia a. Ai nga sau sa mole W. Anga nga va ai ma wa ko keri aku a. Pa ko fo ila le set. Ai mari fu ki ore ko ya pi. Ye iba sau fo de vali go lau box ade ko ngiau pidi Vali mo Se me ai te sau ma o e talo feo lau mai leia vave ona o moe
Ya malo leva. Ma fodong sa. O kako vai musika makaku solo makaku opo feka. Baka ye foi música fa solo ma fa fo ngori yas wali fo ngi kama fa ngala ku ya o ne menga kingo fo ya be si vianga mo la wakama ma mo ngai vai vanga fo ngi ya yo ya e vai vanga música le huli so luas fu 2 menit challenge tula tas wa mai oi Oh Angelina baby please baby be mine Angelina do the cha-cha forget about the time sign your name across my heart honey and a small girl Angelina ready baby start oh we can cha-cha on the floor we can cha-cha on the couch baby we can cha-cha all around my house and we can cha-cha in the night cha-cha till 2 and if you cha-cha me then I will cha-cha you oh Angelina oh my sweet señorita Angelina oh my bed that is sweet Angelina be my señorita ready baby start oh Angelina oh my sweet señorita Angelina oh my bed that is sweet Angelina be my señorita ready baby start Angelina, come ride in my new Benz. It's a 2-seater, so don't bring your friends. I got dinner for 2. Ile sunrise, Angelina. Ready, steady, stop. Oh, we can cha-cha on the floor. We can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around your house. We can cha-cha in the night. Cha-cha till 2. And if you love me, tell me I will love you. Oh, Angelina, oh my sweet señorita Angelina, oh my bed that is sweet Angelina, be my señorita ready baby stop oh Angelina, oh my sweet señorita
lea o te tala ina nei whaataloanga mō fuafuanga whaalatausanga a te pūlenga anu wa au kilani. Mai mātou te mo mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaviosay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso finangalo. Ai le iau lia le aso lua i Vaumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Talofa lava, I'm Weda Nulitia, husband, dad, brother, and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide. That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Naya seafood boil. Matsango fiel ko kaino tau mafa mai sami. Maua maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele. Lau fale ainga I pule ala vai tanga Samoa, talu mai tau sanga lua afilua lua. O te tala neile la la fau pupu I Penrose. Su mai malo ainga le Naya seafood boil. Telefoni ono lua lua tasi lua lima lua. Ono lua lua tasi lua lima lua. Tu atu si se fitu Bother Road Penrose. Po le tolu tasi Hill Street Onehanga. Naya seafood boil. Lui tau mō le aso. Tina matama itai I le tusi pa ia. Women in the Bible. Iosua lona mata upu e ono a olona fuai upu e luas fulu ma le tolu. O na o ai lea o tau le lea. O e na asi I le nu. Malatou au mai I ara ava. Malona tama, malona tina, maona tuangane, ma ilato uma na iate ia. Ua au maia e ila ua ona a inga uma, ma tu uai tua o le tonga la wapi a Israelu. Tina, matama itai I le tusi pa ia, women in the Bible. Ora ava o se whawhine talitane, mai le nuu o Yeriko. Sa whaao ngā ina o ia e leatua, e whaima whaola I tangata Israelu. O lana tā leni malana angava, whaatausi mālo. O lana tā leni malana angava, o le anga le lei I tangata ese. Na o tangata totoa mai Israelu, se iau tilo I le nuu o Yeriko, pe wha pe I o na tangata. Sa lato wo e whaia se ngā luenga pe nisi pai. Ina ia mautinoa, pe wha pe I ia tangata. Peitai, nai loa e tangata Yeriko, o tangata ese. Ai maise o lea ua momoli atu tala, le fou mai o Israelu,
e toe whāoa ona lau ele ele. E matautia le nei tala, i le whaao ngā ina e le atua, o le nei whawhine talitane, e whai mana au ana, i to tonu o ana fuafuanga mamana, e a wala mai ai le whaaola ina o Israelu. Samoa sa whaao ngā ina e le atua, le whawhine talitane o Jericho, i lana ngā luenga, whaaola mō Israelu. E tā ua i le atua, tā leni, anga waa, mato mai o loo i nai tina. E o a i tina matama i tai talitane, whaao ngā ina e le atua. O la tau anga waa, a la tau tālen, ma o la tau to mai. E toa tele nei tina matama i tai Samoa, e pei o ra awa. O loo iai tā leni iao ngā whaatausi mālo. O loo iai a la tau tā leni iao ngā e alo lofa matausi i tangata ese. E ui e ese le lanu. Ese la tau ngangana. Na wha ea ina e lea tua, ra avale whawhine talitane, i lana ngā luenga whaatausi mālo, malona tō mai whaatausi a lofa i tangata ese. Ra ava whanau mai poasa. Poasa whanau mai o peta. O peta whanau mai Yese. Yese whanau mai Tāvita. O le ngawhalea. O Yesu Keriso. Le whaaola o le lalolangi. A e ofi mai ai tutonu. Ma le whawhine ese. A o se whawhine. Talitane i le tala le tusi pa ia. Samoa e. Matautia le pule ao le atua. Na te whaao ngā ina ai so se tangata. E o a i tina matama i tai. I to tonu o lana ngā luenga whaola. I le nei fo iaso i a tātou whi au, mā tātou ngā luenga. Ai ape a se i o tātou whaao ngā ina ia. Tā leni mato mai a naitina. Ai so ia tātou te whaai longa tangata. Ma wa ai mā walalo. Ma lea mana ia ina. Naitina, i o la tau anga wa. O a la tau tā leni. Ma o la tau to mai. O lea tua, na ia whaao ngā ina rā ava le whawhine taritane mai Jericho. Na te whaia lona whina ngalo. Ma tau lona ngafa. Ia Yesu Keriso le whaaola o le lalolangi. Tātou te tāru. Whawhtai le atua. O lau pule au au. E te whaao ngā ina so o se tangata. So o se lanu. So o se ngangana. Ua o a i tina matama i tai. Whesoa soani maia ia mātou ngā ruenga o lene iaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Tuma faola I se anganga ua leiloa Apa tuma faola Oa I se anganga ua leiloa Apa tuma faola I se anganga ua leiloa Tai tai mai le faola tanya Wala tamai le sitianga Apa tuma faola I se anganga ua leila I se
Apa tuma faola Se anganga ua leiloa Apa tuma faola Se tuafa fine Se anganga ua leiloa Tai tai mai ile faola tanga Wala tamai le sitianga Launa tuma faola Se anganga ua leiloa Leu pumoni Launa tuma faola Se anganga ua leiloa Launa tuma faola Oya ole ole Se anganga ua leiloa Tai tai mai ile faola tana Wala tamai le sitiana Se anganga ua leiloa Samu e atuma faola Tawatu ai Se anganga ua Samu e atuma faola Elele yeah Se anganga ua leiloa Tai tai mai ile faola Alata mai Alata mai le sitianga Tai tai mai ile faola Alata mai le sitianga Tai tai mai ile faola Alata mai Alata mai le sitianga Apa tu ma faola se nganga wole loa apa tu ma faola mai se nganga o fia mo o so sani ya apa tu se tasi o fia mo la va oe fia mo se la vea Tolu nga jole tatu po klavi na liba engo le uli pe ona yei ia le tatu walu I tau ia le lifa of taile tua le lau fola lifa malis au fale nganga yu ate utou ma tatu umalava fa of taile sunga fa fengainga ta penanga o nei fa malis au I tau mo tatu ia ule vai asta itas toi ta pena tatu tutu manga ruenga o tutole ne yaso ia le tatu nunga ia olo ofiso sani le nganga o le li ia oe Dei se me finga taile tua ia anga le pele tua ma famu dia tu tatu watino le toi tali watu le tatu watu ni ngā ruenga le ne yaso e mai se le mamalo le tu na uta penatu o ngā ruenga le uli se pa estemi le afia fena nei ia toi tali mai le po klaima lu I tau mo tatu le vesa fou am tali fo ilo le tautua le rida sa mo pe ona yelo na sanga fua ile sunga le o e tawai meni fa pe fo le toi fa salawina I lunga le po klaima le fifia mai Sempre lo faccio c'è Fabio Nito ciao le giura suma lua le giura tasi io le do poi fu I cuorca con caimi o fa valoti ni so tatu ai ngale mafuto mai Wellington fa tele mafuto mai lunga tatu po kalame fa talo fati ate auto o lo langi le ya matu ni au kilani ma ni le suma la se io va ai atu le nei so I tulanga lo ia le tatu tau ia mai se foi ia tulanga o la yeri fa ngol vayaso la tou ia matatu talonga te lo la to te lo tatu e fia tatu talonga ia o le fa ngol vayaso o le fa ngol vayaso la tou le fenani o le ata alo lima te le tu la fitul Malama Chiefs tatu mata talonga le fenani na so atu le mal talonga le Warriors mo le Hurricanes ile afia fenani aso tayo Highlanders mo le Force ile to lua su 5 minuto le tula lima ile fia tayao ona so de maltalonga le Blues ma le Crusaders ile lima te le tula fitu ale Brumbies ma le Reds ile to lua su 5 le tula sfulu le poa tayao te lo pe il fa ingol verso nei fu ile am tadi el tatu to sanga te to fitu Vancouver te material tatu te to fitu na tatu talonga na super le o le anga mai o tatu fa ngol vayaso o le our Chiefs o le ata almal mwana na nei ya o tapo inga ya tatu o tunu matile le mwana lu tatu loni o lu fa ingol mon ye kai kam sanga ile kai kam sanga
E ilo la talonga le na nei, o talonga na nei la talon Chiefs mal moana, o le World Jazz mal Hurricanes. Tasi le talonga manai, lo tasi foi ina le Hurricanes o Fiji. Lo winga. Whalangolanga foi la talonga le mo le World Jazz le afia fia nei. O le Highlanders mal Force, ia a le Blues mal Crusaders. Brumbies male Reds. Tatu talonga na fai ngol vaiaso. Ia ma tatu talonga kuikiti le tatu te wila. O lea o le ase atu o I mangele ia rewe I le tatu malaenga iai. Lolo winga, o lele I mautu mai. Awe wha I lunga tap foa ale pulpia li. E fōringa mai e talonga e lua e ta alo I le aso tonai. E talonga e lua e whele aso tonai I le pulpi. E le amataina I le tatu top 8. O le tamusangala le titiloti iai. O le na la fo mai atiao. Fa pe mai. O le aso tonai. E lua talonga e mua fai. Umara la talo le Sen City ma le awatua. Lowinga. O talonga la ie lua. O la mfaina o le aso tonai. O na fatino ina lea. Ia le na, e lua talonga, e le talonga Felestonai, o talonga le awa tua ma le Sun City. Le le whapea mai a whapea ni te ua manu malo ai ia a whapea ni te ia ua manu malo le Sun City. I le awa tua lono winga, o le atu e sue la le Sun City, ia ma le Happy Boys. A malo le awa tua lono winga, o sa o le Happy Boys I dunga le top 4. O le le whanongolango le talonga tasila, a whapea ni te ua manu malo, ia le Sun City ia awa tua. Rodominga, e koe whatalonga a le Sun City ma le Happy Boys. Ia, o talonga na pi o na wawai ati iai. Ia e whiolinga maila e umalo talonga ia. Na ma o tirola ia leo tātou awe wha o le pulpi. Ia a o lewa manino a ia au ia le pulpi. O lewa ia le Happy Boys a, o le Cobras ma le Mata a, ma le Strong Tower Valuiva a. Ia ae pei o le whatatali tatu tamsanga na po tatu talonga al pupi. Ia o nei talonga na mo tatu whaingon veiaso ma tua foi tatou. Ia le to tele tatou e masani na anga I mai o tara. I le tatu tamsanga al te wila lea I o le la anga I o ia rewe. I le tatu malaina I nai mangele te loi na no whangali masani whailau kilani Samoa. O ina e whaiei tatu talonga I le aso atayau. I le aso atayau. Ki fua e ala mu mai ma e masau mai. I o tara e sau e whaalai ma e ko mumuai ia ora de ko ki afalkalo ngale fai o au fa mana tatu mo tatu ngol tatu proklame ia a o maftumanto telo tatu watunu ia tau tona foi ma o le usanga le mo o te lo tele atu ka pakale I o tara o I mangeli no winga o le tala I te tau foi na la tu va I le le paka au foi te la tu e masawa tu e paka I tu orisi ta vale ai te tau ona e usta ia paka. Nga le mele I tatou. O le mele I tatou. E ki nganga e rua koe paka se lau ta vale le se paka. Ai te anga, e te mana o e te alatu whaile mele te mawhau whau ai. Mai e manatu ai. Ai te leu si ta I tu la fono. Na e saurola I le ua paka wa i le tike runga lau ta vale. Na e to mumule ma i le fifia. A oi ni mafuanga oi. Usanga wa e ngofa e ma te whao so oi whao so songa. Wa ngo fa ma ko fa so I fa so songa ai te la tu le e mo le nga foi umana kosi le ia na la tu le te tu le nei vai le nga ai la tu le ai on sa ilo loto so si sa paka me na ma fu ai ona vevesi la tu foi la tu le fi mo fio ai sa e poloka ia lumorisi ta vale o le fa manatu la tatu pokalame ta tu na a umana pisa tu nei la tu o ta paka se ai la tu ai le anga ngalu nga fa tasi tatou ia ele anga fu ne tatu na no tele ai tatu atu ave ma mea e tele fia ai wa mo ilo ticket nga mo nga ku lo ticket lo tu fa melo ba ko ya wa ngalo ba lo fu ai o ka lo ya wa ba ila ki nga fa fika ko tele fa ku lo ma ku fa mo lo ticket ya me nga mo ki nga wa lo ya la ke ya wa su ile
a vai le whainga lo makua. E nā, o le whasosani, ma le whamanatu mō tātou, ia, ina ia mawhai o na tātou ngalu whaatasi la sa tai au. Ia, mō tātou paka, ima so se mea jari ai. So se mea jari ai, vai le paka lau tabale, ia mō le saunga le mu, ai mause, ia awana i toe mō ni tiket. Ia, i nunga lau tabale, ma le teiro tupe alu. Ana i tiusu te whainga ruenga, tātou nu le tula tasi. Radio Samoa. In this update, an explosive poll shows National has reached its lowest result since forming a government as Labour climbs ahead. Political reporter Ethan Griffiths has the numbers. The Taxpayers Union Courier poll has Labour on 34.4% as National drops 6 points behind to 28.4%. The Greens are on 10.5%, with New Zealand First trailing slightly on 9.7%. Actors on 7.5% and Te Pāti Māori's on 3.2%. On these numbers, the coalition would be narrowly out of power, with Labour, the Greens and Te Pāti Māori forming government. There are no signs the US-Israeli attacks on Iran will slow down. The death toll in Iran has climbed over 1,200, and the US has eliminated more than 30 Iranian Navy ships. Iran is still attacking Gulf countries, but US Central Command says missile and drone attacks have decreased more than 80% since the first day of the conflict. US President Donald Trump says ultimately the war will lead to better outcomes. And in the long term, the actions we're taking will dramatically increase the stability of the region and oil prices and stock markets and everything else. GPs want better standards and oversight for their digital systems to avoid cyber attacks. Patient portals, shared records and electronic referrals are now commonplace in primary care. But General Practice New Zealand says the governance and standards haven't kept pace. Deputy Chair Justin Butcher says there have been breaches in the health sector recently and are not isolated. We know from a sector perspective that protecting patient information isn't optional. It's a fundamental expectation by consumers. And a man's been charged after allegedly stealing more than $20,000 worth of items from Fielding Library in Manawatu. Police say a 23-year-old man's being remanded in custody. It's not known what items were stolen. That's news. In sport, the glowing endorsements continue over Dave Rennie's appointment as New Zealand head coach. Former All Black Sonny Bill Williams is saluting the choice, saying his old Chiefs mentors straight up with players and his focus on team culture will be crucial. Another former All Black, Lema Sopoaga, had little to do with Rennie, but the way his former players speak about him is encouraging. When a bloke like that gets those sort of accolades from you guys like Aaron Cruden and your Sonny Bill Williams, you know he's a good cookie and you know there's more to him than just a rugby coach. The boos rang out after Tottenham Hotspur suffered a 3-1 home loss to London rivals Crystal Palace. A fifth straight defeat leaves Spurs just 1 point clear of the relegation zone with 9 games remaining. Hey, hey! Dalo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale sui ya ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a.
Sulbal tasi bili talo tia dele tula tasi tatu telefone ngal pretani pana e mafuta mai mai whafonga mai yai le nei yawa uli. Leo tali watu tātou pokalame i nala nanga ma tautua le Enterprise. Motor Group mo tātou pia na whatisimali songa ya akuso fia le lei. E ala latu tautua masani tau runga i fo i le nei vaiaso. Whatalo whatu akuso whaaftaile ona sai mai malo fo le pari tiu te mga aluenga. Whatalo whatu wana nganga whalalo. Ya, whatalo fo i lau tarenga tia ya malo fo tawa ta. Malo fo i le ngāri mo le nei aso ya masi fo tautua ina so tātou watunu. Ya, whatalo whatu fo i le whafonga mau so tātou watunu. Olo whaina maua ta whaasalaunga nei tūlao le aso. Ya, whaatalo fa mau folo atu e le tātou Enterprise nei manukau. Ya, i le loa ma le malo se tātou atunu. Ya, alo mwhai ona maua ta whaasalaunga. Ia malolo sa fo mau. Ia e whaaftaile atua akuso leua mwhai ona tātou o mai le nei fo i vaiaso. Ia vai le vave la le vaiaso lato. E se le manga yo le mingo yo le vaiaso. Ale fo i tātou te mingo. Ia a mingo le vaiaso ai tātou le mingo. Ia longo mingo le kongi a piti. Ia e sa le ia. O me ia kungu ia ele se ko inga me vo le ele la mo ia e pe ia la fa ma du pa se me vo ku sa le welo ko ma ko si le pa pa se nge ia so le ma ia fu le ma du ba yo ne vai tau ia ai pe ia le pe de pi fa ma du pa ko vo le nge pi di ma ia o ia ma ko o le berna o le e tu pultai minne saurele ia ai fa pa me fa tai deli ol mo le malos mo le ola ia me se fa malo longa le li ia tika tu fa o ia tatu te manga dueng ia me se foi lo sunga lo fenga manga dueng na foi tu le vai ia la fa tu ia kuso ia ni so va ngalo tu nanga ia mo le ni fa ngol vai ia solo tatu ia ia fa tai mo ma to wa no ia olo telefon mano no e tatu fa pitoa ia ile ngata ina pa mo la lalo tatu ta vale ia ai o o so se toi ngata vale lo no winga lo ia tatu ta vale o hybrid ia po tamafo ia benisini to ia ma ia o lo maua ile valua fe se lau i balima ia o tulanga ia tatu van ile ka po tatu Serena ia ele foi mo ile va fe se lau i balima va fo people move so lo no winga lo tele mano no e tatu ta vale e a foi e fai mai lau filinga ia me se foi le tulanga foi le fa sau ni try le weekend tulanga pena ia lo ia tatu tele tatu stop na lo ia e mafai ona sa ile sosa ia se tau foi matulanga mana o lo ia ile nei foi vai tau ia o tulanga tatu piki apu ia tulanga tatu people mover ia po coaches foi le mo na ia inga to tele ia ta vale SUV tele mano na tatu SUV ia amata tua sfua fe i maslau iva ia lo ia tatu SUV na lo mo tono tatu lo toa ia lo no winga lo tele mano ai tatu fa pitoa ia awa fo ile fa fa ingo fiel package na le maru su tatu wo tono ia lo fai ona mo mai fo ia va no ma su mai wa fa na fa mai ma fo il tatu tautua i nei mankau ia mo da tolo eta to finance in house finance ia o fai ona mawala le ngola tarsanga i tono le tula ia lo inga le se umi foi le fatale la tarsanga vanu na o ia inisio bae o lo na ia to fa le ia tula o mo le tarsanga ia ai o le time frame man na ia tono le tula o mawale le talio la tarsanga ia ole o la to foi le o mo se ava no suma ia lo e tatu website o le enterprisecast.co.nz lo ma wa uma ia tatu avali ia e fai fo na fa wa mai la finance i tu la finance lo ia le pattern mai no i avali tas ma fai na fai mai la tau sama i lunga tatu website ia tai masani o le iva nga ile afa o le lima fitua sol vaiaso ia mo mai tatu o nanga nei mankau ia mo ila tau mo sila fo ia le lolo se tatu watunu ia taimi fo ia suma ia matala mai ai au o le tatu e tres masani ia e dua tatu lo toa lo so lava tatu lo toa ia lua o le si lo toa o le budget cast le mo tatu tavale ia ila lo skulu afe ia
ia ma le situ o lo tele tatu ta'avale SUV ma tulaga o toaiga fo'uia lenei vafo'i vaitau ia kai ona e asiasi mai tatou address o le 515 anga i le 573 i nei Grey South Road i Manukau ia e kai ona mo mai matou i tatou telefoni o Marcelau ono tasiono patasiva o Marcelau ono tasiono patasivalu ia matou galu atu ma le suga le lipule ia Jericho ia te mafo ia tau o papo ia po te waona nei o kuso firelei ia mo nisi whaamtalanga e fia malamalama ai ia walawa le sa i limo sa e koi vai tau ia whaamtaila ki talenga tia mo tato wa mapoa no whamia fo i le tua ia toenga o lawa singo nei aso o watau tuena se tato wa tunu ia mai te fo i whaasau i atu i le weekend ia lo whamia fo i le tua i tapo inga mau se tato wa tunu ia tato tue wheloa i se lau mo mua le lofa maleanga le tua ia ka so foina mo tenne so i foi ala sunga kuso mari foi fa ngol vaya so foi mai monia ia au na mo le tua le enterprise mo le group mo tato wala wan le olu ofa o iwa fitu olu on fa o le telefoni na sunga ya kuso fie lei olu ofa o iwa fitu olu on fa po le lu fitu ono o lu fitu ono o telefoni na te mo le sunga ya kuso fie lei Kulu mal fitu minuto le utende le Julai tasi. Ia ole wha manatu masani al pokalame fifia mai mo tātou e pikina nei tamai. Ia, tautua nafu i maha oilo taimi. O taimi whapeni e tapisa lol pokalame na ia tu oe. Oe le te ale piki lau whanau, tautua na, ia, wai to telo tatu whanau wa onga, e tele na tu ual to e surulima le tulai tolu, e niso whanau e tu uale afale lua, e niso whanau e tu uale tolu. Ia, ma ila tau. Olo anga ia tu fo ile ilu mol awala le kolosi. Ia e whalongolongo mai so uleo. Ia, tautua na ma oe, ia le tatu kolosi whaturanga ina, i te la tuala e tutu nei whaia onga malaita maiti. E tau whaala la le ua mea tele fo ile le stop. Ina ia mawhai ona tā ofi ei oe. Ai se i ngā solo lana i tamaiti le kolosi na se i oe nisi pito. Ia e pu e latu tā vale. Ai ole mana ia, ole alu au tam ole matua la tu alu sa o le whale haonga. Au foi te whaatari tini i nā i lalo le la au. Ai mana i alu atu alu sa o le whale haonga. Piki mai eisi o walo. Ia, ele leile o sofia fia mal tamaiti ti whafo male potu. Fusi oe. Ia mau ulona lima. Marua sa avari mai. Ai alu atu i lalo le la au whai e iale nei male nama iri ia. Ia sa ulona tamaiti ti fo ilia. Sa oso mai fafo wale sisi. Ia tata ia tu elana wo ma o ia la ia le sisi mea. A ole teno fono fo ilalo la u fatali tali. Ia ole ala vai fai wingo tamaiti ti ia lana ita fafai ole fale a onga. Wa if you le fatali po le amas fun minutu e fatali. Ia na ela tula ia ere fifi sautama tapo ai tantalua oi o fa manatu al pokalami mana ia lu watu pakalau ta vale ia na ia lu dola ia le piki mai se walo me umana mo saunga le mu ile fa pio ta faiat ile ai mo saunga le mu ma le pui o tantu fanau ia ai lo fa watu ai vili le faia onga fa mole e te tua iatu pe faita ofisi o watari o se tama ia e tau watu na mai le fafu ia o vaanga umana o poipoinga mo tatu fanau ia saunga le mu batasi tatu fanau leo o mali tau maruru fai te la ia leo tamaiti ma leo i au tafala o tele se ila tate fai atu ata ita ia langa o mato pitonu o ka o kai mo mai kiki ole makwa i kafe kuri ka mai ki au kafala au wala alfisiri o fea maa kuongi kamaki fea maa tuonei tamati tau tua nā o le tata longo pea tātou tele i loa me tutupu tau tua nā tātou whanau i au tawhara ala tele ia awane i tu ulafo ina i lantoi au tawhara wala nā e te mingo i konga lai whailau kuka alta mai titile ta whawhai whafu tele i loa le tupu al whawrawe te toi pisi mai lau mea i oi lai koko e pisi maa fua mai hati oi o nei vaenga nei whamanatu atu pa tautua nā wa tauna e ti e loi o e te ale va aisi o walo ia mai whaataritari e o aru o makwa kuku i lalo la au au mai sau whai konga lau ka avale aru e fusi le la au au mga fusi le la au sau fusi le aver ka avale
Ia ngā kakangi le longo e masau roi o. Wala malonga fusi ngala au. E anu loi fusi masi au kama wa le manga ia. Ia le fusi de anu le o ni ke nga e la ku le ko kapisa aku e la ku le ka mai giki. Ia ngā tau lola ia lo fie ke alu ia. Ia le fa manatu a mo tanto le tatu atunu. Tau tu nana i tatu fa nau. Fatalo watu le nei baenga le uli fatalo watu Fatalo watu motu tula Filippo malo si fomanuia ia malo fo de lang mama fatele mafta mai o te Steve fatalo watu malo fatele mafta mai tua tele ia malo lo sa so ia Wayne le malo lo ai masi ma le seleni tafta i taiau kaiau fatalo tatu fa inga o tatu wafo Tae wata tatu whara inga i o tatu te wila kako kirikiki kai au. Ia whapekere i kau sami ai di German Barn. Ia ngai sua kure kai o kai vai o. O Sky News. Sky News. Ia e whakau ni se ringi kipu. E whakau ni, e Sky News e whakau ni se ringi kipu ama German Barn. Tai au fatau tatu German Palma tatu ke po ai o tatu te wila tatu tam sanga kiki ka koe vai tai au ia afia mo fa isa wi putila sa ia mo wala i le pani popo male cinnamon roll le afia fela sa vai dale o lo fa ya oko se lo fa ngakili e lo fa tu mo tatu watnu se bane fa fia ka mo tatu le oli e o lo fa tu mo to u malava le lo ma futu mai ngo tatu pokala me mai se la to ngala tele ta vale Vai le mo tu sa. Ai mai se au malava lo tapera tu top 8 la sa taiao. Au ke kiti te tasi. Ilo loto. Ilo e manatu ole ave amatene fai popo. De alele la pisi e moi ile umukuka. Au aselele Moe malo aina Sae fai mai o lea tau si au fa amasi ofo Lea o mali e atu o te sauta te nonofo A ole nei ua pe o se manu mai levao Ialu ele ai se malolo i le po maleao Lava fufuluto i buia soma Peise tangata Ele ai se ainga Na usa umalo uloto e tumu i le alofa Aole a ua vea ma pologa le to ainga Ua ule lava Ua fiulo uloto Saule fati le lava e ongo Fufulu i puiaso umalea i se malolo Ainga o le feo ai le ai se fa amalo O te kuka kiligi mawhai fea uma Le se leo e gangana Be fai luma Et fai mea uma Male loto filemu Awa oe malo aina Le ai se komumu Ao tala noa atu Hua o solo ita Fai mai o la ungalu e gale amo aso uma Sao malo uiloa e te alofa moni Aole a ua fai a upe se povi Le lava o fuluto i puia soma Pei se tangata Dele ai se ainga Na o sao malo uloto e tumu i le alofa Aole a ua vea ma pologa le to ainga
ua le lava fai fe au le ainga. Ei mani mea ngon ko mumu. Oi de ai ali. Ele se ainga palang ire ki fai avai. Ai la valo fai fe au le ainga. Ah, o fo le sainga. Ngo fo le palangi. Ela ngama ko sa munda oi e ole ulo. E ole ulo o ilo fufolo. Pa mole ali. E le wori lingi vai kai mia. Fa kwai foi. Le wori lingi vai kai mi wo mai ngi wo ese afa ke le swinga a Samoa. Ia man tu foi la ngi wo ke le ko nga meu o vai da au le fufolo ipo. Ia a Samoa le ia sola a le ai se fasimori e man ko foi o fasimori nga fufolo ipo e ka e le ai se tu lo fa fonga le tunu. A le ai la a parolo ka ko ya le fudefu. Le fudefu ia e fongie ma ya kama yo fa i lai ulo ma fa i lai pu a ka ko le samunta ya sola o le fudefu ai fa i lai sali ma ya le fudefu fu le ulo bye le makaukia ia o se fasi mori ia o se fasi mori ka kia ia vale upale lo makua vale fasi mori ai pua nga sasia ai pua le waka ko mai ia waka ko kukui ising ia waka ko rio mai ka kiri ka wangi me o sing fuipu ia ai ku ka kai la ia fakaipu ai fakaipu fa e la au ila i fu ia momo la au ia ike ia ai lunga o ko kuangi singi vai ka ko yo fafo ai lunga e ko la ko ku la fakaipu ia malesi te lola o te le swinga mo tatu Samoa ni vai te mi wa kaulingi fakaipu fo e ku fa wa kere nga fa nga ko kongo fa le wa fo le wa te le swinga o atu tatu ni vai te mi wa fai falo a inga wa fai le wa fai ma mo sink mo muku ka tu tonu ia wa fa le ta o se tu lo fa fo le tu no ia bo le ai ngi me ko bingo i fa fo bo le ai se mea de wa ya o muku ka ko kongo le fale de wa ya fluipu ko kongo le fale le o ko mo wala vai taimi la vai taimi le ua ia piki ngale mo kinking o le la ia ke usu ai e te alua e ku fakaipu ia o ngalu nga fo ina te usu le tai au ai te ia lu le onga e te alu le tai au fo fulu ipu na e alu we al kalanga ko im si o mako ya o si o kinga ma si o kama mai se o kama usu ka fa mamaka ko ipu nga e alu dola ia dia awa e de usu e fulu ipu ia ke usu ma de fulu e lango yo de o langa la ko ka ko wola ai ka ke o mai wa lucky ngi vai ke mu ka ko mai ngi ia ka ilu po ko yese ainga wala oficial na le taimi ta ilu po to yese ainga to yese fakaipu fa ia ma ko fa ngangi puru vanga e angi mo le popo puru popo fufuru ngipu o mea umanga ka ko ma fa ai ole na vainga ta manamia sa ta pena ile nei taimi na ta pena ile nei taimi e se le matauti o le lofo le li tatu matua na amataina mai ainga tatu tilo ile la tuanga le leima le lofo le tu ia lato ia o ame mo la tu lima fatino fai ai me o mo tono ainga aisia ina ia ta pena le luma na imanuia o e mo neila me fo ile tata longo ale tatu pokalame lau fa nau aua ite aungata aua ite fa pala tu lei le anga fa penale ta pedanga oe mai asola mo nei fa pena fo le ta penanga o sia fa nau nei mo ata ya ia buka ko kalongo ngi o le buka ko kalongo de manga yo le pese ia wa kiri su ngi vai kaimi ia ela ku fa finge ngo fokange o langa ia le me fai o ulo o ki kaka fa sanga ia ma ulo mo ki kaka si fa finge ngo fokange o fa ia ba e fa sanga ia ma le mukuka o le pusa le umu fa ini bia ai ia e o akama ki le ainga yo ka fa ai fa sanga ia o le ala ile pule ole tautua ia le ala ka ko kilo ngi vai kaimi ka ko mai ingei ia ngale le uaya ka ko ai pu makai kai a o fe wai pu fai au ma ko ngi sai ia ri ma ko o fe foi eu foi uma kongi e ngoi lau ki koko ni wa sau ngi wa ngure pu makai kai wa ai ri pu makai kai wa ai ri kui wa kau sa mi sipongi
A o lava I kai mi ki kango ko yo lima piki nganga ke ka alo fe ke ari ke sau e ke a pa ko se me ai ki nganga le fufurua o lima ke kausami o le fesiri na e mai ai o le tadi ni ai ka kiri mama I nga vai kai e le mai taimi na u fainga luenga le plupet lampa I uta le bau o ingala o mo me ai ki ai isi usona o matutua mo kungu le lisa a kungu le lisa ai maka ai ba ai de nga maka ko fa su mai la ia le fa su mai pose ie pose of ia nga vai kai nga mai ia fa su ko ku ulungo le lisa ko ka pungi e uma enga makwa bella le lisori ba vai me ko kia mai kia ile poto na avele tu I tatu matua o kilo ia o le kiki nga vela le lisa mai usoa nga apa ko apo le ale le se mikia fu le ka uma kwa nguki se pelo vai o le sulana na mai te fa pu lo ile le sa te tapu e au mai wa vela le e le do penga mai singa sorry e makau kia ia o le sei fuanga swing o le olanga aua e te whawaiwai. Pamalos i le olanga le tatu te olai. O le olanga furuipu, e kedo koe furuipu. Ia furuipu ngale wai ai kongol whare ainga. E te lo te tu se mkuka. E kedo koe wa ia se ki kaka ma se uro whaisaka. E kedo koe si ia se uro whaisaka ma mafa ua mea. Ma se ki kaka ua mea. Ia ngau lo moe moe le lea inu ngolo wha malu moenga. E whasanga I risi piko le wolo le whale. E whasanga I risi piko le alunga. Ia o aso la. E whasanga I risi piko le ki kaka. E ke rango ako risi piko le uro whaisaka. E aku le vai kaulo uro whaisaka. E aku risi vai kaulo uro I ki kaka. E uba engo makwa palpalama maka. Ini kakak sawak ngi ba yau kali ah. Vai lu sau ngi ba yau tairi. Kalau sulit meminta jalan Julai 2. Vai yau si kali do fingi si dah. Le buat ayam kos singa yau lau mak. Kalau buat ayam kos yau lau maka. Boleh kau ye se ur fai saka.
Making on the making and the wanna. and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. O tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa masinin tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. A whaia mo o mia ne o tai ni whawhapii o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ainga ni whawhapii. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva wha whātas tasi.
Papatoetoa i le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pemioa i le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia fa filo ai tatou tinu mai tatou por kalame ole a reto le ola ia ile nei foi aso malo le soifua manuia o tu se yopu a mo le foi upe fitu fa pe o fetala ia tu yova ia satani wa e sau e mai fea na tali mai le satani ia yova wa o sau na o fea lua ile lalolangi ma fe savali ia ale upu mo ile aso le nei fai se mea o ngā i le nei aso. E te ilo tangata ia e vavena a fia i me fui o whalawe lave ia ma meo soli ngā tūla fono i aso nei. O tangata hui ia e whio i solo i le aingia lako o meo whai. Ka o ngā whio i solo a malama wharkai au ia o a whapea. O ma ele uri ko e sa vali mai whapea. Ia o whapea. E rei paki lako whio au whai a. Ai wa ai tangata ia ngā nga whaoso solenga nga whaoso ila ufarasaio ma le autusi upu e o mai e support la ko kai voile nga alalanga ai ka ko fa sa kaulo Yesu ai ki kilo le me fai tau yai o tangata voi nga feo ai solo il kaulanga ele ngia la ko me nga fai ka voi ke ro ame ka feo solo le ngia ko me fai fia ye involve me yo fala me lave fa kupu ve vesi wa foi po ngal me malo vale pe ala ilo se me fai pungalo il fala lave fa pe na foi e foi ke mi lenga ma fio soi foi le mo ka nga kapu e paulo ave fia ka waima o tangata foi nga o foi ka nga ia fa sai fa oso ka nga ka fa vale ke ia u awai mai umel solo le ke ia paulo ele mal malamba mele fai pa wal mer ka nga ka fer wa solo ma fai ma le involve se me foi le fa ficau usa pele mar malama a o ye sanga me vale fai o le mele na e fai e tangata fa pena o tangata nga mga kula fa penga e atangia ai ia le a bio asakangi awa satani o le tangata fe alu wa vai fesili le tua a fesili ia ile tua la solenga ko ilumo a alu ilumo le tua fa ko ile tua sole fe ke sa wali satani a fe mai sakang a o sausa ule la lolangi sa o fe alua ai fa fe sava ria ai le mera maria sakan le nga mere le fa ngai la ele ai masanga fe au fa ia kasi ala nga mele fa o le fe alua iso la kui alu va pe fe alua ia kui ala nga mela ka o ki fa e fe alua ai ma va ai sanga ni ka nga vole a company ai la nga fe alua ile fa ka nga kala ma wa sa ka ngi la nga mele fa o tangata tafa vale ele ai ni fe au faia ai nga ka ai tele opia ele inga nga ka ska ka le o fa nga ruenga fe o isolo ia nga pa le misa nga ka me ki o me fonga e o ka me ki o nga ye a makama tele ele misa ale au malo vale ke o ko i marako fe mai o sa o sencho o sa o e ave ka e si la kori ele inga ka nga o nga ave o tangata nga ka fa vale fa pe o satan so le pula mo o la sungi a fai ele ai sau me o fai over lo velua ai ma lo fisa valia ai ile la langi o le songa mai la reto le ola mo o la so le nei va ai nei sau me o mai fai so la vai stangata a fai le so fangua e ke alu ke ngalu ai wa isa ngata o le ni fangua wa ave isa ngaka fangua va ai se ngalu nga e ke alu e ke fai ngalu nga ai mo was kampangi sainga ke alu ke suangi palpala ia pe fekera ko kongi me awa ese kai me fa tu mo lo kai mi awa ele ai lo sa me fai ole a maua o satani ma ave o ele me o yai
ia le au malo vale ma le au ka fa vale ia kupu ai loa ke le fa fita uli i le tatu tunu so le upula mo sa i vela tala fai so ma ko kalesia pe au la mo fai so ma ko kalesia awala wangi ia vel mele le ngofo fa sama noa e fai ma wo kama foi o le fai ngaluenga le ai se ba umanga fai o le fa maongi la onga e sau le se ba umanga fai le alu fa ngoka e ko ngi fai le fai sango nga pua e ke ngofo fa sama ngolo le olanga ngi ke lo me sau fa kumulo ma fa o me valea ai le songa mo o le asol nei ba ai sau mea o nga e fai le tua fa fitai nei aso awa uina i matou tunu ina ia awa nei no sama no i matou ai o e fai ngi mea o nga inga ia awangi maua se avano satani o matou mafau ia fa manuia lo tunu ona o Yesu amen.
so le vasa le pese o fa mai atu le tato poklame a reto le olo le tamo tanga fa le nganga na mo tanto le ni as falaili tau walunga tu le poklame fa le nganga mo tanto mo ni va so ato mai lona so fua se ia pa ia mai le nei uli ia fa te le fo tsunga fa fingainga ia la fa le kopa o le ta pinanga uma ia so te tas wa ve le o se fa mal au pe mo tanto lui tau fa le nganga i lu so fua mo wola ta pu e nai ma fa ma si e pea o tantu au no mo tantu savaringa ile tua malona finangalo ia vi ile ni fa te ni lava sa mo la tunu pele ile tali ai no nei pokalami tono lo maoto mo lo lawa io ia wai ile ma futa mai le tatu watu ia utapo inga ina ita mama na itina e mai se la tu lo no fale ni so la tu lo fa to lio ngase ngase lo tino la tu utapo inga ia ele ringa la telefo ile o la o tapo inga o lo manuia i so se tiu te ama se faiva. Tama whana o le tatu watunu, so se vaenga o le atu lalulangi, ma so se vaenga o le atunu o lo tatu iai, e fo tatu nunga whapena se tatu watunu Samoa. Ai vi ia leli, o le alawa mo le amonoa, tatu te whalongo longo ila na upu, whaftai le atua ila na fiong pa ia, whaile mwhamaris au mo tatou. Ia tatu wa ai le ai vatau malo ma vatau atunu te telo lalulangi mo telo a inga matunu. Ia o ia al tatu lunga al tatu poklame o lo manuia lo oilo toifali o el tamam tina na tamam tina matua ia matatu ainga e fa afteile tu ila na puipuinga mal tu singa tono tatu ainga lo maluti hai fa afteile tu na fali tat etino fuai fa afteile tu le ta vale na te felu ia fa afteile tu ia o ngalo fa nau ia fa afteile tu inga ruenga asi mai fo ima il tino ya tatu fa afteile tu Awune tatu popole pon me tatu vivi mfa tele tua yang ai mai le ila fa malolonga tatu fa tu mo ton le se me finga tai le I know you haven't had a ye fa malo tu ile na yo pang umala vai lunga tatu klabe le tu ala fa tu brother le mo fa tai fa malo tu le tai fo ma le fo ya uli at auto e ni so la tu o le va viao ni so la tu o pongsa e ni so la tu o le wa uli afiafi ya ma tu le wa tu eli ma le tu la lua da pena baile to faya fonga mo se man francisiane wal fa wino tatu proclame ia fa se mal to le fionga li atau sa ve el heritage na vea se ia tau la vole fia na nei e u talo pena fa talo fatu le fa tsima ina uli America Samoa aloto alofati ya te odua manon malo ia manu fo fa ingol vayaso la to ona to walunga to le sita tu atetia malenganga fia maloto fa tai Momolia tuaila nga whafteitele Samoa le tunu pele le tatu maftanga le va yaso mai lava le aso ngafua se pa ia mai le nei taimu le aso ia te utouta mama tina le ngata fo ilea la whinga luenga le tua ia malolo tatu ainga sa tatu mafuta le nei va yaso whafteita li eino al pokalame titia ma le tautua le radio Samoa i so se vaenga ma so se no fuanga sa tatu mafuta ai ia al tatalo a ia ili ato se tautua si leo le to ona sa tautu alto pa iwa to mamal na i sa si ngangana na i le fa le tono le tautala vai ane fa fonga le tino le talo te tia se opus fa mtelanga te fa fo i mai pe fa pe we se fa mtelanga o le tu sai malo fa fonga ia me se tautu le nei vai yaso tatu te amoia le mano toto Yesu o le na amoia le linga mo tatu lava le ma to e mangalo yo tatu fa le tonu ai to ta pena yo tatu loto mo tatu tangata to ya fu si ta ya o tu ma nanga tatu ri sa bo ma finga luenga ile va yaso fo mal fa mo boyo la tatu te filo ilo na son fu ile lo fo le li manu ya la singa fa ingol va yaso manu ya fo fanga fa ingol va yaso le aso ta ya ni so ainga fa tonga me se ni so maftanga manu ya tapena ko le tapena tu mo la sa pa io le ile aso sa ya mo tatu le lo to fia ma lo to sai mo le manu ya mo le li mo file mo le tua talo le si ainga mo le si ainga Tato feilo ila so atayao, tato talonga ale tewila. Ia manu ia tele ia le nei fo ia uli. Tayao tato mafuta ile tato frima, tato talonga. Wale tato falenga. Mativa i falenga. Ai o ile lo fa. Tia lo taula nei sei fo mai maruia. Fai mo ele uma
tuma upea iyo ulunga e uina o iloa e musu ai tuma upea o ilo ufatu Leo lawa e fai gata So aina I upu matala Aho te ono sa ipea Puleo e sunga iso semea E mati vai folinga Ai maua Vai le tamaua inga Oh pua falelea Au au te tuma upea E pau pau Atama e o ile pea E uina o langona le tiga E tu mau pea lo ufia fia O lo ile langi lo tau atali Ma vai atu ai pogisa Ai sauia o eina anu E galo foi o iau E vai mai pea I te radio kasi lima I wakolu amo Au ngā tele sunga mo o e Talo falava o le siufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Talo fatu o nisi ne o tātou tala fō mwhaino tū whāta CLO Radio Samoa mo lau whaafonga anga. Ua whaaleo ngā ina nei ele whaamsinonga maulunga New Zealand. Talo sanga mo le toi loi loina o le mata upu na whaila atu e sui na manmalo ili whainga palo tā papatoi le tau sanga lua o lo lima. Ma au mai ele whai unga. Ele ma whaira whaamsinonga o na toi tilu whaia ni whaamaumaunga o mea moni au tū na maua. Taluai e iai tāpula a po limit o le whaatūlanga ai o le tūla whono o whainga pālota whaitū mālo po le Local Electoral Act lua whimanitasi. O le aso lima o mati lua o lua ono na tu ina mai ai pe na wholasi ai le whai unga le nei a le whaamsino ia Justice Jane Anderson. Ma wate e na ai polo a inga na saili iai I lātou na tarsanga. Ma whaaleo ngā ai ele ngā tarsanga mō se toi loilonga whaamsinonga a whapea fo I tarsanga mō ni whaalawi loanga whaalawi tele. Ta ua le whaamsinonga o le vaenga tasi o tolo le Local Electoral Act o lo tawhia ile ave e sea po le toi iloina o se whai unga ua mautu mo se tangi o whainga pālota po se polo inga le whaamsinonga maolunga. O so enga ia au fia le whaonga se o pepa pālota ma a fia ile unga le whainga pālota a le pito nuu o papatoe ma o tara i le tausanga tāluai. Na te ena fo le whaamsinonga whinaunga mai tū man tālasanga e whapea. E tātatau I le whaamsino o na whaia ni su e ngā tili mea moni e a fiele sa ili o whaamtalanga mai a I lātou nei na talasanga. O e na lātou si la fiele tangi na whaulu a e lātou te le I whaia se talasanga e te e naile nei tangi. O le I unga la lea ua au mai le whaamsinonga e le mawhaio na toi loiloina mta upo e so tai atu I su enga o mea moni po factual inquiry. Lea na whaatonu le lua I whaamsino ina ia whaatino. Ua whaongai tamaiti a onga mai isi atu no olo fia nga I mai a o onga le University a New Zealand nei, nisi tangata ta o le proxy viewer. E mua isa ili ai ma wha mautu ni o la tau potu. Po ni fale no nofo maututongi ai I nei pe atau no mai.
O le nei whainga wa lātou tau mawhai ai ina ia wha mauti noa, e le lei poto le au lātou tongi ina, mano no fuai. Ono le tele o taimi e maua atu se tali o talia lātou tarasanga e o mai ea o onga. Ai pe toe oni nai vai aso a mata le semester moa o onga. Ma whainga ta ayona sa ili ni fale le lei. Mulimuli ane ua toi loa le tele o ni mea e fale tonu le fale. Ai ua uma o na saini kon karate mo le no foi o ni a fale. E mā tele le nei whaafi tauli tamiti a onga mai atu nuu e peo saina. Whaamo mo tele i potu maututongi e no nofuai a o onga i nei New Zealand. A tonu e le o se whaafi tauli mo whanau ma le Pasifika. A wai to tele o latu a inga le nei atu nuu. E mawhai o na whaamautu mai iai. O lea la ua amata ai se whainga fō o le tutongi mai o se tangata na te whailenga luenga o le mua isa ili o ni fale. Po ni potu maututongi. Ma ia pu e atu video o vaenga umo le fale e vava ai iai ina ia mauti no o ni potu le lei. O se whainga fō i le nei mo le toa tele o nisi o whanau a onga universite. E mawhai o na tilo iai. Na i lo o le na o le whai mai o wheso ta inga i lungo le interneti ma company o lo o vaia nei potu maututongi. Ma saini ai koni karate mo le no foia. Ai muli ane ele ima whai le tamaititi a ongo na sila fia ato toa isi vaenga auli ili o le fale e ono avea mawhaafita auli muli ane. Inisio tala e valusful 5 tala ni usila le sala. O le ka paka le pack and save na whate i ai se tinai au kila mole se lau minute na tu waila na taavale i le paka. Na whate ia le nei tina ino wa ane lana whaataunga o le aalu le fale. A whaafeto ai le ticket wa toe o le afo le tupe sa ia whaalu lana whaataunga. Leo le ato tutongi ai le ka paka. Whai mai le tina o ia e iaila na whanau tamatala vau. Ma o le taimi e aluane ai e whaisana whaataunga. O se taimi lea ua mawalo na whaatoa file mu ma le vivesi e iai le fale. O lea e whaatoa le lei ai o na whai ana whaataunga. Sa ili le lei o loa mau lātou tau. Mai le mana e whaatoa pelau. Na ia tā ua e le whaapea na paka ai i nāla na tā vale ai tā whawhau solo ai. Pe whao ngā fwoi le paka le supermarketi ai SSA si pisinisi nā ngā iai. Na sa ili le Herald le vaenga lo va ai le paka ale fale o loe pack and save i takani ni makapapakura. Le Smart Compliance Management ma tauane ai o lea ua toe ave ese le tau le teke na avatu i siti nā lea. Ma ua whaamauti noa mai foe le supermarketi o lea ua tu atu i lunga o le livas fulu minute o le lua i tu la le umi e ma whai ai le tangata whaatau o na paka lana taavale i le ka paka le supermarketi. Mai tala mulmuli e lua maasina talu na la vevea taavale a sitina na soa e se isi taavale a opaka i lumo o le latou auala. E whatoa a maua mai le tutongi le insiua ma le company insiua ale av taavale lea na soa ina latou taavale. E lua taavale ale aingo le tinaia Aris Chen o le Mazda CX-5 ma le Nissan Tida. Sa paka i luma o le latou awala i Bayswater Street i le aso lua Januari. E so ai loa e le isi taavale le te o le ono le tae o le aso. Ta ua le tina o le Nissan Tida o le taavale sa wha o ngā whea avea i sana tamatene e 5 tausanga. E ia fianga tu mauolo na soifua. E ave ilana onga i Glenfield ona o le taavale le e yailo na fofa pito mo le teni titi a o lea ufa leanga ina ua la vea le taavale. O le taavale leo le tida sa insio le AMI i lalo le third party cover. Lona winga e maana o mia le insio ale ave taavale leana la vea ila na taavale e tutongi ai le toe lipe ina o mea na wha leanga ina o le taavale. Peita ia lua masina o whaatatali tau sanga mo le insiua o na i whaapele tala e le lei o na whaipe i menio le insiua le av taavale lea na sasoa ina na taavale. E tele mea ese na whai e sitina lea le tau mawhainga e una ia whaavave se tali mai le company insiua a le isi av taavale. Ma ele i whaavaivai le sa ili umo li poti maa to le whaalavlave ma o atu le company insiua a le isi av taavale. I New Zealand e le o whaamalo sia le whai o le insio mo se avta avale o le ala foi lea o le whaafengatai inisio taimi pe ala vese ta avale mai se isi avta avale. A o le nātangata e le o le lei o na tutongi lana insio pele ai foi se insio. A whai ala vea lau ta avale ai o lo a toa le lei le tutongi ina o le insio o lau ta avale. E me whai lau company insio o na whai a toa le ta avale. O na nga ilo le e tuli le isi avta avale lea e le o iai se insio ina ia kava atu le tupe ua tutongi. Peita i ono mo miai ona e tutongi ina se excess i lau company insio. Whatoa au mai tua lau ta avale mai le mawai sau discount o au pe meni lea na whai le company insio pe umar tau sanga e le i ai se claim e te whai ai lau insio.
Mai le Insurance Council of New Zealand o loo tā ua o loo lātou na ia le tō telo tangata whaia lātou tāwale e le lei pēr whaao fia I lātou policy le Uninsured Motorist Extension po le pui puia mō le awa tāwale le isise. Po le third party ina ia whaamauti noa ai o le a le salai le awa tāwale ua insure. O lalo le na extension policy e mawhai e le company o na whaia lau insure o na ave ese le excess lea na se manu e le tongia. Matuma wai pēr le no claim discount. O se mata upu fo I tā ua o na tātou no fusila fia iai pēr ua fuafua e whaise insure mo tātou tā vale. O tātou reporting a Melo Radio Samoa le nei tū lao le aso whaaftai whaafonga mai. Tau whaasefua.